در گلیم رقمی یک با لباس های سفید محمد رضا قوت از شهر دوشنبه، با لباس های کبود حاجی ولی رحمان شهر نواحی تابع مرکز. در گلیم رقمی 2 با لباس های سفید رحمت الله ستاره، با لباس های کبود نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان سلمان رحم خدایه. مرحمت. چوبال عقابان دو بازو کشا، حریفان بیزن بر زمین از هوا، بباش با دل و جسم و روح و قوی که میدان مردی نماند تهی. درود با شما دوستان و علاقمندان ورزش. ما گزارش کش را از نوروزگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه از مسابقه جمهوریوی آید به گشتن ملی گشتنگیری برای دریافت جام پایتخت بخشیده به جشن نوروز بین المللی منظور شما میگردانیم. وزن 70 کیلو است که در گلیم رقم 2 حالا در هر دو گلیم رقابت است، اما ما در حال گزارش خیش را از گلیم رقم 2 منظور شما میگردانیم. بله، با درود و نوروزی بین المللی بر شما مبارک بود دوستان عزیز و تماشابینان تلویزیون ورزش. همانطور که هم صحبت من مراد علی هم یادآور شد، یعنی گزارش ما بیشتر اینجا از گلیم رقم 2 منظور شما میگردد، چون که در اینجا ورزشگرانی که وزنشون نسبتاً وزنین تر هست رقابت کرده ایستادند. اینجا یک پرتاب با اصول یا همون فن بالای شانه بود که از سوی محمد رضا مورد استفاده قرار گرفت، اما تا به آخر نرساند. و خاطر رسان میکنیم که سال دوم هست که تحت سرپرستی پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی فستیوال نمودهای ملی ورزش برگزار میگردد و قبل از برگزاری این مسابقات کشاد جمهوریوی آید به گشتنگیری، یعنی ما از تماشای فستیوال نمودهای ملی ورزش یک حضور و حلاوت هم برداشتیم. دوستان عزیز، وزن 70 کیلو است. اینجا رحمت الله ستارف جایزه‌دار مسابقه های جمهوریوی چمپیون جمهوری تاجیکستان در رشته گشتن جدا و همچنین یکی از ورزشکاران خیلی هم معروف که قبلا سالهای 2016 2015 گشتن میگیره. والا ببینید رقیب را پهلوی دیگر رفتاندنی است و در اینجا رحمت الله ستارف ورزشکاری که در یک جایی با محمد میرزایف تمرین میکردن. من خوب هنری هر دو این پهلوان رو میدونستم، اما سلمان رحم خدای باشد پهلوانان ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیست، پهلوانانی هستند که در کوهساران تمرین گرفتند و افتادن رقیبان است کاری مشکل است. وزن 70 کیلو. حالا ببینید رحمت الله ستارف که در ناحیه یابان سال 2 سال قبل بسیار مهارت بلند نشان داده بود برای رقیبش. حالا در اینجا اندک لاد برداشته است شاید در اینجا سلمان و طبیب را نزدی و جیغ میزنند و باید یادآور شد دوستان عزیز که دو وزن 60 کیلو و 70 کیلو است که در دو گلیم بسیار با حالت خوب گشتن گرفته ایستادند. برای ما مشکلی پیش نمیآید. ما امروز میتوانیم که از هر دو گلیم شما را آگاه نماییم. میتوانیم که در اینجا کارگردان ها از شبکه ورزش بسیار ماهرانه این کار را انجام دادنی هستند. اگر دلخواه رقابت خواهید پس ببینید با صفت بلند HD این رقابت ها منظور شما میگردد. خب حالا اکنون طبیب برای سلمان در اینجا نظارت میبرد و در گلیم رقم 1 باشد وزن 60 کیلو مبارزه دارند. حالا ما همین گزارش گلیم رقم 2 رو ادامه میدهیم. در اینجا باز رحمت الله نوبت دیگر دست بگیری با نقطه است. ببینید رقیب نیز بسیار چالاکانه این کار رو انجام دادنی است، اما قوا بسندگی نمیکند. رحمت الله نوبت دیگر داشت و حالا برای هجوم کردن، اما متاسفانه قوا بسندگی نمیکند. در حالت دیگر رقیب نیست خیلی ماهرانه. نه اینجا بدن نیست. 70 کیلو. ببینید کریم خان، من اکنون چون درباره جفت ها سخن راندیم، اکثرا این پهلوانان است که در مسابقه های غیر رسمی نیست شرکت می‌ورزند، در مسابقه های کشاده هایی که برگزار می‌گردد. و رحمت الله ستارف چندین مراتب مکتب خوبی گشتین رو گذاشته است.
баъдан паҳлу ҳалол қоидаҳое ки дар гӯштини миллӣ аст. бале тибқи низомномаи наве ки яъне ҳайати кумитаи тадорукот яъне аз сӯи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардида буд. Воқеан як низомномаи ҷадиде ҳам барои гӯштини миллии мо ворид гардид ва тибқи он яъне варзишгарон ҳуқуқ доранд 5 дақиқа қуввозмоӣ кунанд ва дар сурати яъне якранг ҷараён гирифтани қуввозмоӣ пас варзишгаре ки нисбатан яъне чун дар мавриди яъне низомнома ё қонуну қоидаи гӯштини миллӣ гап мезадем инҷо яъне ба маврид ҳам тавонист Раҳматулло ҳарифро як паҳлу бизанад ва дар сурати яъне вақт ба анҷом расидан ҳамон як паҳлу метавонад ки Раҳматуллоро дастболо бигардонад дар марҳилаи якуми рақобатҳо. аммо ман ҳоло ҳам дар ин ҷо мехостам як чизи дигарро иброз кунам. Шояд ба масъулин низ ин чиз ба назар расад ки дар ин ҷо ҳатман бояд табло бошад, чун бинанда тамошобин бояд эҳсос кунад ки аллакай вақт чӣ қадр сипарӣ гаштааст. На варзишгар ва на тамошобин дар ин ҷо дида мешавад, яъне озодона дар гӯштиниҳои ҷудо бубинед. ин кор бисёр хуб ба роҳ монда шудааст. ман боварӣ дорам акнун кор оғоз гаштааст. дар ин фазои хеле ҳам зебо гӯштин гирифтан аллакай хуб аст ва ин камбудиҳои ҷузъӣ низ боварӣ дорам аз байн мераванд ва гӯштини миллиро мо дар сатҳи байналмилалӣ мебинем. хуб Раҳматулло бо як паҳлу ҳоло фаъол аст дӯстони азиз. паҳлавоне ки пироҳани сафед ба бар кардааст як огоҳӣ дошт ва акнун ҷоброн аз огоҳӣ кард. як паҳлу ӯро ба пеш меравад. аммо мутаассифона ҳамоно мо вақтро намедонем чӣ қадар боқӣ мондааст. бале инҷо садои довари рақами яки дуюмин танбеҳро бале бо паҳлавоне ки бо либосҳои кабуд буд ӯ бинобар сабаби яъне танбеҳи сеюмро гирифтанаш аз вохӯрӣ хориҷ карда мешавад ва ҳамин тариқ ғолибият ба қувватов Муҳаммадризо дода мешавад ва дар гилеми рақами дуюм ки мавриди шарҳи мо қарор дошт дар вазни 70 кило бошад. инҷо Раҳматулло Сатторов аз дастаи Душанбе як ғолибият ба даст овард ва акнун ҷуфти дуюм ҳам ба майдон хонда мешаванд. гилеми рақами 2 Рӯзиев Абдулло Душанбе 2 Ҳофиззода Илҳомҷон. Рӯзиев Абдулло Ҳофиззода Илҳомҷон. гилеми рақами 1 Зайдуллоев Наврӯз Сорбони Сабзалӣ. дӯстони азиз, боварӣ комил аст ки рақобатҳои хеле ҳам диданиро дар ин мусобиқаи навбати шумо тамошо хоҳад кард, чунки дар ин ҷо паҳлавонон дар 6 вазн мубориза мебаранд. баъдан ҷоизадорони ин вазнҳо боз ҳам дар алоҳидагӣ байни ҳам рақобат мекунанд ки боз ҳам як афзалият дорад. Зайдуллоев Наврӯз Сорбони Сабзалӣ ва тайёрӣ бинад вазни 60 килограмм Музаффаров Ҷаннатӣ Хусравов Хушқадам. Музаффаров Ҷаннатӣ Хусравов Хушқадам тайёрӣ бинад. дар гилеми рақами 2 Рӯзиев Абдулло Ҳофиззода Илҳомҷон сух даъват мешавад. Наврӯзи Каримзод Душанбе 2 Эминов Шерзод шаҳрнавои тобеи марказ тайёрӣ бинад. ҳоло ҳар ду гилемро барои шумо муаррифӣ карданд, ҷуфте ки барои ҳар ду гилем мебароянд. мо акнун чун вазни 70 кило баландтар мебошад, аммо дар вазни 60 кило як паҳлавони дигар Хушқадам Хусрав эълон гардааст ки ман боварӣ дорам баъдан ба ӯ гилем гузаштан вақт фурсат аст. хуб вазни 70 кило Абдулло Рӯзиев бо Илҳомҷон Ҳофиззода мубориза мебарад дар вазни 70 кило. Сабзалӣ Сорбон Хатлон 1 минтақаи Қурғонтепа. дар гилеми рақами 2 бо либосҳои сафед Абдулло Рӯзиев шаҳри Душанбе Илҳомҷон Ҳофиззода вилояти Суғ. марҳамат. акнун рақобат дар вазни 70 кило идома меёбад. бо Абдулло Рӯзиев пироҳани сафед ба бар кардааст ва Илҳомҷон Ҳофиззода паҳлавони вилояти Суғд аст. аслан дар вилояти Суғд дар минтақаи Ҷабор Расулов паҳлавонон бештар дар намуди гӯштини камарбандӣ ҳунари баланд доранд. аммо
حالا میبینیم اکنون پهلوان سوختی نیست چگونه مبارزه میبرد با رقیب خیش از شهر دوشنبه که شهر دوشنبه مرکزی اساسی آماده نمودن پهلوانان جمهوری به حساب می‌رود. در مختلف رشته‌های ورزش فعال است پهلوانان نمایندگان شهر دوشنبه. اما این نوبت وزن 70 کیلو با هم با نبرد آورده است. عبدالله دست داشته است، از سمت دیگر برای گریبان داشتن رقیب قوی تر است، اما پهلوان سعودی خود را کنار میگیرد. در حالتی کنار گرفتن پس داور مرکز در اینجا فیض‌الله حبیب‌الله‌اف از شهر قرغان تپه مجبور میگردد که پهلوان پیراهن کبود داشته الهام جان حافظ‌زاده را آگاهی سراول آگاهی است، بعدا تنبیه است. 3 تنبیه میتواند که پهلوان را از میدان خارج نماید. در حالت سیوم این از قبیل بسیار هم ردیف و گوشتنی جدا، یعنی شیدای سیوم پهلوان را خارج میکند. حالا در اینجا باید فیض‌الله حبیب‌الله‌اف الکی گویا ما را در کرده باشد، در حال آگاهی کرد برای پهلوانی پیراهنی کبود داشته. پهلوان شهر دوشنبه خوب داشته است و ببینید پهلو افتادن رقیب نه همانا در اینجا باز در اینجا الهام جان حافظ‌زاده خود را کنار میگیرد. الکی آگاهی دوم را آگاهی با پهلوانی با لباس‌های کبود حافظ‌زاده الهام جان از ولایت سوخت از طرف داور آگاهی اعلام کرده می شود. دوستان عزیز، پرتافتی پهلوان با لباس‌های سفید نماینده شهر دوشنبه نوروز زیدالله‌یف از طرف داوران بسیار کاری خوب را انجام می‌دهد در اینجا پهلوان شهر دوشنبه. عبدالله هرچی نزدیکتر رقیب را میبرد. باز نوبت دیگر در اینجا کم فعالی پهلوان سوختی به نظر میرسد. قاعده های گشتین ملی قبول گردیده است که آن را در یک جایگی با فدراسیون گشتین ملی گشتینگیری مملکت قبول کردند و عبدالله اکنون خیلی داشته است و رقیب مجبور میگردد این نوبت برای افتادن رقیب خیلی کوشش دارد، اما باز نه هر نوبت لحظه به نظر در اینجا الهام جان برای کنار گرفتن است. مظفر جنتی باید داور مرکز این را مشاهده نماید. همچنین دو داور کناری نشستند که رقابت را نظارت میبرند. در حالت کم فعال بوده ببینید افتادن حلال همین است حلال در گشتنی ملی این را حلال میگویند. بسیار عجیب. عبدالله روزیوف شهر دوشنبه عبدالله روزیوف و او غالب این واخوری دانسته می شود. پهلوان از شهر دوشنبه. حالا یک پهلوانی وزن 60 کیلو میاد دوستان عزیز. خوشقدم خسرو پهلوانی که در مسابقه های مختلفی رشته سامبو هنرش بلند است. بله اکنون گزارش ما از گیلمی رقم 2 به گیلمی رقم 1 خواهد بود و همانطور که هم صحبت من هم معرفی کردن خوشقدم خسروف با حریفش رقابت رو شروع خواهد کرد. جنتی مظفروف از دسته دوشنبه 2 و در اینجا خوشقدم خسرو باشد دسته ولایت مختار کوهستانی بدخشان را نمایندگی میکند و در مورد هنر شایسته خوشقدم خسرو در مسابقات قبلی چمپیونات های جهان جام جهان اوید به سامبو هم صحبت من هم اشاره کرد. واقعا دستاورد شایانی تحسین دارد و بار دیگر تماشا کنیم که در اینجا از کدام روش شکل یا همان بند و اسلوب های گشتین ملی استفاده میکند و چون در گیلمی رقمی دویم هم اکنون ورزشگران با بالای میدان میبرند. بار دیگر برای شما یادآور میشیم که شیرزاد امینوف با لباسهای کبود هست و نماینده شهر دوشنبه نوروز کریمزاد با لباسهای سفید است. اینجا بار دیگر هم از سوی راوی مرکز معرفی میشوند و رقابت در گیلمی رقم دویم هم شروع می‌گردد. هر دو هم ورزشگران جوان و امیدبخش هستند در
ҳарчанд дар гӯштинҳои ҷумҳуриявӣ яъне бештар сайқали маҳорат мекунанд, вале умедвор ҳастем ки бештар ҳунару истеъдоди онҳоро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии гӯштини ҷудо ҳам тамошо кунем. Инҷо лаҳзаҳои аввали рақобат аст ва гирифтанд ҳарду дуволи камар ба қавли Фирдавсӣ, аммо ҳанӯз ба камарбанди якдигар расидагӣ намекунанд. Ба ҳар ҳол гиребони ҳарифро инҷо ба маврид доштааст намояндаи шаҳри Душанбе Наврӯз Каримзод ва ҳамон партобе ки мавриди алоқааш буд начандон хубтару саривақт буд. Каримхон, биё инҷо як кореро анҷом диҳем ки дар инҷо коргардон низ барои коргардон осон гардад. Ҳоло мо татами рақами 1 ё ба қавли дигар гилеми рақами 1-ро нишон медиҳем. вазни 60 кило дар бораи паҳлавони шинохта Хушқадам Хусрав ки дар гилеми рақами 1 дар инҷо коргардон аллакай моро дар кардааст ва нишон медиҳад. ҳарчанд мо дар бораи Хушқадам Хусрав сухан рондем ва аммо Ҷанати Музаффаров паҳлавони шаҳри Душанбе нест аз ӯ қафо мондани нест ва хуб ҳам мубориза мебаранд. рақиб нест дар инҷо муборизаи хуб дорад. Хушқадам акнун хубтар доштааст рақибро ва дар инҷо шояд барои Хушқадам нест мубориза муяссар гардад барои даст доштанд. бубинед сараввал худро наздиктар мекунад паҳлавонро, аммо инҷо огоҳӣ бояд диҳад дар ҳолати даст кашидан. пас огоҳӣ аллакай огоҳӣ барои паҳлавони пироҳани сафед дошта бар муқобили Хушқадам Хусрав мубориза мебарад. ё дар майдонҳои варзишӣ мо яку якбора наметавонем ду татамиро ба қавли дигар параллелӣ нишон диҳем, аммо татами рақами 1 аст. мо ба ҳар ҳол метавонем он чеҳраҳое ки хубтар гӯштини миллӣ нуфуз доранд барои шумо пешгоҳаш кунем. дӯстони азиз, вазни 60 кило ҳоло манзури шумо аст ки дар инҷо пироҳани кабуд дошта Хушқадам Хусрав мубориза дорад бо рақибаш Ҷанати Музаффаров паҳлавони шаҳри Душанбе. дар ҳолати ба дағалӣ роҳ додан, ноҳурматӣ нисбати ҳарифи худ, ноҳурматӣ нисбати мухлисон, ноҳурматӣ нисбати мураббиён дар ин ҳолат аз тарафи доварон муҷозот карда мешавад. бале, дар мавриди одобу ахлоқ ва ҳамон рафтор ё кирдорҳое ки аз сӯи варзишгарон яъне дар мадди аввал аст, яъне аз сӯи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин дар ҳамкорӣ бо Федератсияи гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне кодекси одоби варзишгарон ҳам қабул гардид ки ин ҳам айни муддао хоҳад буд ва инҷо акнун чун дар ду гилем яъне гӯштингирӣ бо суръат ҷараён дорад, дар гилеми рақами 2 ҳам дақиқаи охирӣ қувозмоӣ шурӯъ мегардад. дар гилеми рақами 1 инчунин чун дар гилеми рақами 1 яъне варзишгарон нисбатан яъне пештар баромада буданд ва инҷо Хушқадам Хусрав бисёр фаъол ба назар мерасад. оне ки дар гилеми 1 гӯштин гирифта истодааст бо либосҳои кабуд. аз ин рӯ яъне доварон ҳам инҷо ба хулоса меоянд ки ӯро яъне амалкарди ӯро бештар мавриди назар бигиранд ва инҷо баъдан ҳаст баъдан ба Хушқадам Хусравов ва ин яъне аз он гувоҳӣ медиҳад ки воқеан рафтори ӯ хеле хуб аст ва паҳлӯ инҷо ба варзишгаре ки бо либосҳои сафед дар гилеми рақами 2 ҳунарнамоӣ мекард, яъне Наврӯз Каримзод, оне ки аз дастаи Душанбе ҳунарнамоӣ мекунад ва Хушқадам Хусрав ҳам ҳарчанд бо партоб яъне ҳарифро мағлуб накард, вале бо ҳамон як бадане ки дошт дар айни гӯштингирӣ инҷо ғолибият ба даст овард ва Хушқадам Хусравов ба марҳилаи 2 рақобатҳо роҳ ёфт. дар гилеми рақами 2 бошад дар вазни 70 килои рақобатҳо ҳамоно қувозмои ҷараён дорад ва Наврӯз Каримзод ки бо либосҳои сафед ҳунарнамоӣ карда истодааст. ӯ партобе ки дошт паҳлӯ иҷро баҳогузорӣ гардид. довари марказ ҳам яъне паҳлӯ онро
баҳо гузошт ва ҳамин тариқ яъне намояндаи шаҳри душанбе бори дигар инҷо аз худ чун варзишгари боистеъдодтар нисбат ба ҳарифаш дар инҷо дарак дод ва инҷо устодони варзиши дараҷаи байналмилалӣ ҳам ҳунарнамоӣ мекунанд. Оное ки воқеан дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳунарнамоӣ карданд ба онҳо воқеан яъне ин унвон дода мешавад. акнун вазни 60 кило нист бисёр паҳлавонони хуб даъват гардиштанд дар инҷо. Бубинед Сорбон Латипов яке аз паҳлавононе ки дар дилхоҳ мусобиқаҳои байналмилалӣ риштаи самбо ҳунарнамоӣ мекунад. Ва ҳамин тариқ ғолибият насиби дар инҷо Наврӯз Каримзод Наврӯз аз шаҳри Душанбе пирӯзиро ба даст овард. Дӯстони азиз, ва дар гилеми рақами 2 даъват карда мешавад. дӯстони азиз, Ҳасанов Сомон бо Сорбон мебарояд. Сомон пироҳани сафед ба бар кардааст намояндаи шаҳри Душанбе ва Сорбон Латипов паҳлавоне ки дар чемпионати ҷаҳони гӯштини самбо моро дида будем. Дар риштаи самбои муҳорибавӣ мубориза мебурд. Сорбон Латипов пироҳани кабуд ба бар кардааст. Сомон Аламов шаҳри Душанберо муаррифӣ мекунад. устоди варзиш барандаи медали биринҷи чемпионати ҷаҳон бале дар соли 2007 самбои муҳорибавӣ самбои размӣ Сорбон Латипов. ҳоло акнун Сорбонро мебинем ки дар намуди гӯштини миллии гӯштингирӣ чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. ҳоло Сорбон бо Сомон ҳарду ҳам ҳарду акнун наздик меоянд. Сомон наздиктар меояд дар он вақте ки 62 килограмм ҷаҳонпаҳлавони тоҷик ҷаҳон мушарраф гардид. ҳамон вақте ки Хоҷазода Беҳрӯз дар ҳамон мусобиқа барандаи медали тилло шуда буд. гилеми рақами 1-ро дӯстони азиз ҳоло мо манзури шумо мегардонем. Дар гилеми рақами 1 Сомон бо Сорбон вазни 60 кило. Ҳасанов шаҳри Душанбе бо либосҳои кабуд намояндаи вилояти Суғ устоди варзиш тилло Сорбон Латипов нокта аст. Рақами ман доимо ба ишора ба коргардонҳо мекунам ба хотире ки дар гилеми рақами 1 дар он ҷое ки мо муаррифӣ кардем Сорбон бо Сомон мубориза мебарад. Сорбон Латипов ҷоизадори чемпионати ҷаҳон дар риштаи гӯштини самбои размӣ ё самбои муҳорибавӣ мегӯянд дар пироҳани кабуд ба бар кардааст. Аммо дар гилеми рақами 2 низ паҳлавонони номдор ҳастанд. Аммо чун вазни 60 килоро мо оғоз кардем, ба ин хотир мо бигзор ҳар партофте ки бошад дар гилеми рақами 1-ро манзури шумо мегардонем дӯстони азиз. Ва Сорбон бо Сомон ҳоло кореро анҷом дода натавонистанд, чунки Сомон низ бисёр хуб гӯштин гирифта истодааст, бисёр хуб доштааст ва ҳоло баръакси ҳол Сорбон Латипов дар инҷо кореро ба анҷом расонидааст. Файзиддин Амиршоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ин ҷуфтро назорат мебарад ва ҳеҷ як имтиёз барои ин ҷуфт дида намешавад. тасдиқи раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Абдуллозода ва дар ин мусобиқа 24 нафар доварон аз тамоми манотиқи кишвар даъват шуданд барои доварӣ намудани мусобиқаи барои дарёфти ҷоми пойтахт. ба ғайр аз мо ки мо шаҳр медиҳем дар инҷо ровӣ низ бисёр дар қаторе ки гӯштин рафтодааст. ин бори аввал ман мебинам ки дар чунин мусобиқаҳо бояд хомӯшӣ бошад то мардум тамошо кунад. мо дар инҷо шориҳон шаҳр медиҳем ва тамошобин худ мебинад дар ин варзишгоҳ. дигар ҷой ба фикрам барои ҳар муаррифигар ҳар доварро дар инҷо имконият нест. хуб дӯстони азиз, дар инҷо Сорбон бо Сомон мубориза мебарад. Сорбон Латипов акнун рақибро огоҳӣ медиҳанд барои Сомон Аламов. дар сурати агар 2 нафар довари кунҷӣ агар баҳои гузоштаи навбати дигар ҳар ду даст ба гиребон гаштанд. гиремро рад кунанд, ҳоло бо як огоҳӣ қабул карда дар инҷо Сомонро огоҳӣ медиҳанд. Сорбон бошад ба оҷо мегзарад. навбати дигар хеле кӯшишҳои хубро дорад барои рақибро аз таътам ё аз гилеми гӯштингирӣ баровардан. ин маъноёно дорад ки
باز آگاهی میدیم برای رقیب در حالت گشته و برگشته وقت به اینو گرفته شود. اما باز هم لنگیدن در وقت است که ما معین کردن نمیتوانیم دوستان عزیز. خب وزن 60 کیلو، وزن 70 کیلو مبارزه برای برآمدن از رقابت‌های دوره اول است که 6 وزن مقرر شده است در اینجا برای سبقت ها. هر یک رقابت عبارت از 5 دقیقه است طبق قاعده های گوشتنی ملی تاجیکی. گوشتنگیری ببینید اکنون خیلی پرتافت ماهرانه بود از جانب سوربان لطیپوف، اما فیض‌الدین امیرشویف اینو با اینو بعد نمیگیرد، میگه نبود اینجا کاره لاقل بعدا نبود فیض‌الدین امیرشویف. نه، اشاره بر آن دارد که داوری را پیشه حق و عدالت گفتن، حکم ناحق پیش مردم قدر داور بشکند. با این خاطر باید داور این را به نظر گیرد و همیشه فراموش باید نکرد. فیض‌الدین امیرشویف اکنون سوربان و سامان مبارزه دارد. نوبت دیگر اینجا هجوم های پیوسته سامان است بر مقابل رقیب و کوشش‌ها پیوسته به نظر میرسد. بله، همون لحظه که واقعا پرتوبی سوربان از دسته خطلون صورت گرفت، یعنی تو جای شروع شوق مخلصان هم اینجا برانگیخت، چون این از اون گواهی میدهد که واقعا طرفداران گوشتین ملی، آنهایی که واقعا به خاطر تماشای این گوشتین میآیند، آنها تشنه انا همین گونه پرتوب‌های هستند که حداقل پهلو یا اینکه حلال زده شود. و به همین ترتیب یعنی ما گفته میتوانیم که همون حرکت هایی که از سوی سوربان بود، یعنی او را اینجا فعالتر نشان میدهد و داوری مرکز فیض‌الدین امیرشویف هم این چیز رو به نوبت حتما خواهد گرفت و در صورت این گونه عملکردها اینجا داوران مجبور میشند که یعنی آگاهی با ورزشکاری که والیبال سفید است سامان علموف بدهند. و اینجا بنابر سببی که سوربان یک از خود عملکرد خوبتر نشان داد، سوربان از دسته خطلوندو از شهر کلوب، سوربان لطیپوف اونه که در سال 2018 هم یعنی دستاوردهای خوب داشته از مسابقات سطحی بین المللی، این بار هم یعنی بار اول هست که یعنی در مسابقات کشاد جمهوری از نمود گوشتین ملی یعنی در این سال هنرنمایی میکند. در گیلمی رقم دوم باشد یا دوبار میشه این بار دیگر که اینجا مصطفی حسنوف بر مقابل تیلو عبدالله زاده هنرنمایی میکرد. بالاخره مصطفی حسنوف نماینده شهر دوشنبه غالبیت به دست آورد و در مرحله بعدی رقابت‌ها در وزن 70 کیلو میرزایف محمد از دسته دوشنبه در مرحله یکم رقابت‌ها آزاد است و از این لحاظ مظفر ایسویف از دسته دوشنبه و حریف او شاهروخ کامیلوف و گیلمی رقم 2 دعوت کرده می شوند و در گیلمی رقم 1 باشد که ورزشگران در وزن 60 کیلو رقابت میکنند. در اینجا نیز شهباز سید ابرار آزاد است یک دور و جامی حسن اونه که والیبال سفید است. این چهره برای طرفداران گوشتین ملی و گوشتین سامبو و جودوی کشور شناس هست. او بر مقابل امرالدین شریپوف از ناحیه رشت هنرنمایی را شروع میکند و داوران بالای گیلم هم عوض کرده شدند. اکنون بار دیگر هم اینجا این ورزشگران یعنی برای مخلصان هم معرفی میشن. استادی درجه بین المللی جامعه حسن والیبال سفید یعنی و نماینده منطقه رشت والیبال کبود است، بار دیگر معرفی میشوند و اکنون رقابت شروع می شود در گیلم رقم یکم با ادای احترام گذاشتن نسبت به همدیگر که از رکن‌های بسیار تربیوی گوشتینگیری می باشد. مخصوصا در گوشتین ملی ورزشکاران اجرا می کنند و در اینجا اکنون رقابت شروع می گردد. جامی حسن یک پرتابی بسیار بمورد و پهلو بهاگذاری می شود
و ببینید با وجودی یک مشکل داشتن در عین همون لحظه های داشتن جمعی حسن توانست که همون پرتوبی رو که مورد عمل بود و دوباره پهلوی دوم هم حلال است یعنی طبق قاعده و نظام نامه‌ای که قبول گردید بعد از آنکه که دو مرتبه پیاپی پرتاب کرده می شود از سوی ورزشگری فعال اینجا جمعی حسن توانست که قبل از انجام وقت اساسی غالبیت به دست بیارد و به مرحله بعدی رقابت ها راه خط گرفت و در گلم رقم دوم باشد. جمعی حسن هم نوکک از گشتین ملی سنگوار برگشته بود. ماست در آنجا با پهلوانان رشت سنگوار مبارزه برده بود. اکنون ببینید که چگونه مهارت بلند را نشون داد. بله یک مرحله تجربوی رو یعنی گذشته در همون کوسوری که طبیعت بهشتوسا دارد مخصوصا در منطقه وادی رشت ناحیه سنگوار و بعد از یک هوای بسیار فورم و هوای تازه خوردن امروز ورزشکاران ما یعنی در مسابقه جمهوریوی اکنون رقابت اکنون ببینید در نماد گوشتین ملی گوشتین گیری بعضا پهلوانان میگن که غیر قاعده بگذار در گوشتین ملی هر نفری که باید در میدان گوشتین بگیرد اما نه این جامعه وزن سبک دارد با رقیبان وزناشون سنگین برآمدن برای مشکل است با این خاطر باید جامعه کند همجنس با همجنس پرواز با قول دیگر کبوتر با کبوتر باز با باز همین است که باید وزن نقش مهمی بازد در گوشتین دلخواه رقابت ها با این خاطر قبول قاعده های گوشتین ملی حتمی است باید از روی وزن مبارزه برند همین طور هم می شود و اما همین اما در منطقه نمی شود در منطقه بگذار جمعی حسن وزن 60 کیلو دارد با رقیب جمعی 100 کیلو برآید این در کجا توری میاد از کدام قاعده و همه وقت به همین خاطر نیست امروز از جانب کمیته های داخل داد نیست همین مسئله بررسی گشته است که طبق وزن باید رقابت شود و حتما پهلوانی که سبک است اما مهارت بلند دارد با وزن رقیبی که وزن 100 بالا باشد با رقابت کردن حتی لعب برداشتن دیگر مهم سلامتی است. بله ورزشکاری که سنگین وزن است واقعا میتواند با همان فشار وزنی بلندش و بالای حریفش یعنی فشار بیارد و او رو یک نوع مغلوب کند و در گلم رقم یکم هم باز دیگر ورزشکاران معرفی شدند. همون پهلوانانی که قبلا بودن یکی در اینجا محمد رضا برآمد بود قوتوف و دیگر نوروز زبیدلوف که اونها هر دو با پیراهن سفید در رقابت اول بود اما ببینید پهلوان شهر دوشنبه در اینجا محمد رضا قوتوف یک پرتوف رو در گریم رقم یک مرحله دوم رقابت ها در اونجا شروع شده است. بله در اینجا گریم رقم یک رو ما دوستان عزیز وزن 60 کیلو رو ما از کارگردان خواهش میکردیم که همین گریم رقم سبکتر یا به قول دیگر 60 کیلو را نشون دهیم که اما رقیب برعکس حال اینجا پرتوتور انجام میدهد و کارگردانی ما در اینجا باوری دارم که علاقه ما رو در کرده است و گریم رقم یک رو منظوری بینندگان میگردانند که این جفته که در یک رقابتی هر دو هم پیروز شده بودند محمد رضا قوتوف بر مقابل رقیبش نوروز زیدولایف پهلو و پهلوانی لباس‌های سفید و برای تشکیل چنین یک چهاربینی خیلی هم زیبا در گلم رقم دوم که اینجا دو پهلوانه که قبلا معرفیشون کردیم اینجا بار دیگر ببینید این پهلو بله از لحاظ پهلوها یعنی رقابت معین شد یعنی برابر شد خاطرتون میکنیم که مظفر ایسایوف و شاهروخ کامیلوف که رقابت کرده ایستادند یعنی هر دو با یک پهلویی اینجا رقابت رو ادامه خواهند داد و اگر یک پهلوی دیگر همینجا تواند که یکی از این ورزشگران به دست بیارد پس او غالب دانسته خواهد شد و شاهروخ کامیلوف از دسته خطلاندو یا از شهر کلوب که هنرنمایی میکند اینجا زیر اصول حریف قرار میگرفت اما یک دفاع خوب داشت و از این لحاظ اکنون داور مرکز داور از ولایت مختار کوهستان بدخشان
چی قضاوت میکنند و مسابقه امساله اشتراکچیان مسابقه جمهوریوی اوید به گشتین ملی گشتینگیری که برای دریافت جام پایتخت بخشیده به جشن نوروز بین المللی 2018 برگزار می‌گردد. امروز در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت واقعا تعداد اشتراکچیان هم خیلی زیادند، یعنی آنهایی که از نزدیک تشویق میکنند گشتین ملی را خیلی زیاد هستند و آنها با شور و شوق و با همون تمامی و در گلیم رقم یکم یک پهلو اینجا به ورزشگر که با لباس‌های کبود هنرنمایی کرده ایستاده بود، یعنی نوروز عیداللهیف و در گلیم رقم دوم باشد اینجا شاهروخ کامیلوف از دسته شهر کلوب غالبیت به دست آورد و او به مرحله دوم غالبیت دوم رقابت ها راحت گرفت. او با دو پهلو غالب دانسته شد. در گلیم رقم یکم باشد همون قوازمایی میانی نوروز عیداللهیف از دسته شهر کلوب و حریف او باشد محمد رضا قواتوف همانو ادامه دارد. در گلیم رقم یکم که اینجا نوروز عیداللهیف با یک پرتاب بسیار خوب یک پهلو به دست آورد، او برتری دارد، اونه که با لباس‌های سفید هست. در گلیم رقم دوم باشد مرحله دوم رقابت ها هم شروع می شود. رحمت الله ستاروف خوانده می شود و اینچنین روزیف عبدالله هم با مرحله دوم رقابت ها آمادگی می گیرند و در مرحله دوم رقابت ها که در گلیم رقم یکم شروع شده بود اینجا دقیقه آخر و یک پهلوی دیگر، این ببینید چگونه پهلوی دوم رو بسیار با مورد پرتاب نمود نوروز عیداللهیف و اما نه اینجا پهلوی اول بوده است، یعنی در مرحله اولی یعنی اون پرتابی که اجرا کرده بود پهلو بهاگذاری نشده بود و این پهلوی اولین بود که از سوی داور مرکز هم به این داده شد. اما اینجا ببینید که نه اکنون قضاوت می شود سری پرتابی که دومی پهلو بود و مرحله دومی یعنی رقابت ها رو این ورزشگر یعنی معذرت قواتوف محمد رضا اونه که با لباس‌های سفید هنرنمایی کرده ایستاده بود یعنی به دست آورد. او دو پهلو داشت و با مرحله سوم رقابت ها راحت گرفت محمد رضا قواتوف. و ما هم انتظاری ورزشگرانی که در مرحله دوم رقابت ها اکنون به بالای هر دو گلیم خوانده می شوند خواهیم بود. در گلیم رقم یکم خوشقدم خسروف هم در مرحله دوم رقابت ها اکنون بر مقابل حریفش مصطفی اشورزاده رقابت رو شروع خواهد کرد. این بار خوشقدم خسرو با لباس‌های سفید هنرنمایی خواهد کرد. نام او اول خوانده شد و در گلیم رقم دوم باشد اینجا ورزشگران آمادگی میگیرند. نوروز کریمزاد بر مقابل حریفش محمد رحیم سرخانوف. محمد رحیم سرخانوف هم از جمله ورزشگرانی که در چهره‌های در مسابقات سطحی بین المللی بارها ما هنر و استعداد او را تماشا کرده ایم. سرخانوف با لباس‌های کبود هنرنمایی خواهد کرد و در گلیم رقم یکم چون اینجا پهلوانان معرفی می شوند اکنون از مرادعلی خواهش میکنند یعنی به شرح قوازمایی بپردازند و در مورد هنر و استعداد و همون بند و اصولهای این ورزشگران که واقعا بارها از نزدیک آشنا شده ایم
خوب در ابراز اینجا نظر. مصطفی اشورزاده پهلوان سعودی در دوره اول آزاد بود به این خاطر برای خوش قدم خسرو مبارزه دوم است و اندک مشکلی هم است که ما این را دیدیم به خاطر که دوره اول آزاد بودن این معنای آن را دارد که یعنی آزادتر و سبکتر می باشد. خوش قدم خسرو پهلوان پیراهن سفید باور کرده که وضع تعتمی کیمانو کرد به قول دیگر. دوستان عزیز اکنون وزن 60 کیلو را حالا ما که رقابت ادامه حالا جریان دارد منظور شما میگردونیم در رقم تعتمی رقم 1 یا به قول دیگر انگیلمی رقم 1 در اینجا خسرو خوش قدمов پهلوانی که باید ایجاد نماید در اینجا پرتوف تو را اما نمیدونم به کدام خاطر باشد که حالا هم قناعت نمیکند اکثری مخلصان خویش را. خوش قدم در حالی که داوری درجه ورزشکاری درجه بین المللی است و یعنی سطح بین المللی گوشتی میگیرد. خسرو خوش قدم خسرو در نمود گوشتینی ملی گوشتینی جدا من آنها را دیده بودم یک سال خوب گرفت و بعدا نمیدونم برای چی توقف کرد در نمود گوشتینی جدا که در نوع گوشتینی سامو مهارتش بلند بود و بارها نیز نتیجه نشان داده است اما در نمود گوشتینی جدا ترک کرد. گوشتینی جدا رو حالا در نمود گوشتینی ملی ما رو ببینیم. این پهلوان پیراهن سفید بر کرده حالا رقیب را نیز داشته است آستین گرفته است و کمربند دریافت کردن برای پهلوان پیراهن سفید پوشیده. خیلی خوب و هجوم او به نتیجه است چون که رقیب نیز خود را خوب داشته است و این مصطفی اشورزاده است که شاید آگاهی برای این پهلوان پیراهن کبود داشته علاقه داور ما را احساس کرده باشد آگاهی را برای مصطفی اشورزاده در حالتی که اگر داوران طبق قاعده های طبق نظامنامه‌ای که در نمود گوشتین ملی است اگر رفتار نمایند نه برای ورزشکار نه برای تماشابین عموما برای کسی دیگر در اینجا مسئله گذاری این که مانع پیش نمیاد فقط کتاب با دست کردن در کار قاعده ها را خواندن در کار چون قاعده ها قبول گشتند باید رعایت نیز کردند. همون عباره‌ای که دو بیتی که بسیار هم ورد زبان هاست داوری را پیشه حد و عدالت گفتن حکم ناحق پیش مردم قدر داور بشکند. خب خوش قدم خسرو یک بدن را کور کرد اما بعدم به قول دیگر یک قدم خوش قدم را به پیش میبرد. قدم های استوار خوش قدم در وزن تا 60 کیلو به پیش است. حالا از پیروزی ما سخن نمیگویم اگر خوش قدم خسرو چنین جریان گوشتی نشان دهد پس رقیبان خوب دارد از قبیل سوربون است از قبیل پرویز عبداللهیف است که آزاد است اونیس در این وزن 60 کیلو اونیس برای جایزه به دست آوردن مبارزه دارد. قاعده های عمل کننده گوشتین ملی و پهلوانی با لباس‌های سفید برای از گلیم برآمدنش آگاهی اعلام کرده. اما باید خوش قدم خوب گوشتین گیرد. مصطفی اشورزاده پهلوانی که از او با قد و بست اندکی تفاوت دارد او نیز در مقابل خیلی در اینجا یک هجومی به نتیجه بعضا حمله های بر دروغین میگویند لاژنه اتک روسو میگویند. همین حالت ها نیز به نظر میرسد که در این حالت از جانب داور مرکز باید به نفری که به قول دیگر لاژنه اتک میکند یا بر دروغ هجوم میکند باید آگاهی در حالت تکرار کردن پس تنبیه اما شماره 3 تنبیه این به قول دیگر به قول ژاپنی ها خنسا که مکی میگن یعنی بدرقه کردن از گوشتین ملی کنار گرفتند. خب مبارزه 60 کیلو همان ادامه دارد دوستان عزیز. تلاش برای برآمدن در وزن 60 کیلوگرم رقم 1 است و خیلی هم زیبا بود. خوش قدم مبارزه را ادامه میدهد و ببینید در زمین کار کردن برای میسر میگن به خاطر که در زمین کار کردن برای خوش قدم با کدام خاطره بود که در نوعی که خوش قدم سالهای سال مبارزه برده است اکثرا کار در پارتر است در رشته سامبو. خب داور مرکز اکنون به انجام رسیدن وقتی اساسی غالب را مقرر میکند
توجه بله خوش قدم خسرو او رقیب نوبتیش محمد رضا قواتов خواهد بود 60 کیلو. دوستان عزیز در گلیم رقم دیگر باشد رحمت الله ستارов مبارزه دارد با رقیبش عبدالله روزیف پهلوانان شهر دوشنبه. با فکر ما در گلیم رقم یک خواهیم ماند به خاطر که هر دو توقف است و در گلیم رقم یک کلو دعوت گشته است. یکی از پهلوانان جایزه‌داران چمپیونات جهان سال 2017 هم در رشته گشتن سامبوی رزمی میگویند سوربون لاتیپوف و رقیبی او شهباز سید ابرارов خواهد شد. حالا رحمت الله ستارов پهلوان نفری که در وزن 70 کیلو جایزه‌دار چندین مسابقه های گشتن ملی است با اکنون برآمد. همین نفری که ما در باره سخن گفتیم این سوربون لاتیپوف است برنده مدال برنجی سامبوی رزمی. سوربون پیراهن سفید به بر کرده است. در گلیم رقمی یک رقیب سوربون حالا شهباز سید ابرارов پهلوانی که آزاد بود در دوره اول. با لباس‌های سفید سوربون لاتیپوف از شهر کلوب ولایت ختلان، با لباس‌های کبود نماینده شهر دوشنبه شهباز سید ابرارov. اکنون سوربون لاتیپوف با شهباز سید ابراروفی رقیبش آزمایی را آغاز میکنند. وزن 60 کیلو گلیم رقم یک. مبارزه حالا سوربون است کوشش دارد برای برآمدن از گروهی خویش در وزن 60 کیلو. اصلا وزن 60 70 وزن 80 این چنین وزن‌هایی هستند که خیلی زیادتر بباشند و بعدا وزن‌های بالاتر 80 90 100 جمعی 100 کیلو وزن‌های کمتر ورزشکاران در اینجا شامل می‌گردند به خاطر که در این وزن‌ها نیز پیدا کردن پهلوان کار مشکل است. خب سوربون یا مبتلای پرداخت‌های رقیب می‌شود یا برعکس حال هجوم می‌کند. ببینید رقیبی او شهباز سید ابرارov اکنون خواست که پشت پای رقیب پای را گذارد. زنجیر پشت پای رقیب کردن و برای سوربون لاتیپوف را غلطاندن اما نه برعکس حال را ببینید نه. حالا با کی مانده است؟ وزن 60 کیلو همانو مبارزه ادامه دارد. سوربون لاتیپوف نوبت دیگر با هجوم گذاشتن دو نوبت هجوم های بی نتیجه را انجام میدهد. رقیب در حال او را احساس کرده است و شهباز سید ابرارov خود را کنار میگیرد. الکی در کرده است که برام رقیب. سوربون لاتیپوف پیراهن سفید به بر کرده پهلوان شهر کلوب. نه بی نتیجه است. توقف است. در حالت توقف پس گلیم را عوض میکنیم. حالا این ورزشکاران آزاد هستند. بگذار گلیم رقم 2 گذاریم. در اینجا نیز پهلوانان خوب دعوت گشتند. پهلوانان دعوت گشتند که خیلی مهارتی بلند دارند. دوستان عزیز اکنون وزن 70 کیلو را وزن تو 70 کیلو را در گلیم رقم 2 برای ما معرفی میکنند. نوروز کریمزاد دوشنبه با لباس‌های کبود نماینده ولایت ختلان منطقه باختر محمد رحیم سرخانوف. درباره محمد رحیم سرخانوف دیگر جای سخن است به خاطر که در گشتن جودو
дар мухталиф мусобиқаҳо ҳунарнамоӣ кардааст. гиреб тағйир меёбад дӯстони азиз. гилеби рақами 2-ро мо манзури шумо мегардонем. вазни 70 кило мубориза барои баромадан аз гурӯҳи Наврӯз Каримзод паҳлавони шаҳри Душанбе пироҳани сафед ба бар кардааст ва рақиби озодио Муҳаммад Раҳим Сарахонов ки ҳоло дар ҳуҷум аст ва бубинед рақибро паҳлӯи дигар афтодан ҳатто аз даст на дар инҷо довар ибораи маъмули тоҷикӣ истед ва баъдан гиредро ифода мекунад. дигар ба фикрам барои паҳлавонон ҳеҷ ҷои мушкилӣ надорад. гиред истед. хоб Каримҷон гиред суханро. ташаккур. воқеан муҳаммад раҳим сарахонов аз он зумраи варзишгарон ё паҳлавонҳое ҳаст ки мо дар мавриди ҳунару истеъдоди ӯ иттилоъ дорем. ӯ пайваста дар мусобиқоти байналмилалӣ яъне ҳунарнамоӣ мекунад, сафарбар мешавад ва инҷо бештар аз ҳамон ҳалуки байни пой ки бо дар гӯштини ҷудо ин бисёр маъмул аст. ин учимат ҳаст дар гӯштини аммо дар гӯштингирӣ яъне дар гӯштини миллии мо ин гӯштини суннатӣ ки ҳаст яъне ҳамон ҳалуки байни пой яъне бештар истифода мешавад аз сӯи мураббиён ана аз ҳамин ҳалуки байни пой бештар искандарӣ маъмул мегардад. бале муҳаммад раҳим сарахонов ҳам истифода мекунад аз ҳамин ҳалук ё аз ҳамин банди партоб кардани ҳариф ва хотиррасон мекунем ки ӯ зери роҳбарӣ ё мураббигии Ризқиддин Раҷабов тамрин мекунад ва борҳо дар миёни наврасон ҳам дар чемпионатҳои гуногуни яъне осиёӣ қитъавӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ ҳам ҳунарнамоӣ кардааст. дар соли гузашта ҳам дар ана ҳамин муассисаи давлатии Наврӯзгоҳ муҳаммад раҳим сарахонов бисёр гӯштини хуб гирифта буд. ӯ ҳатто марҳилаи муқаддамотиро убур кард, аммо чун соли гузашта яъне дар ҳамин вазни инҳо яъне Хушқадам Хусравов бо ин қуввозмоӣ мекард, яъне баъд аз як нокомӣ аз Хушқадам Хусравов аз идомаи мубориза баҳри ба даст овардани медал яъне маҳрум шуд, вагарна се ҳарифро рақобат карда буд. Он навбат дар муҳаммад раҳим сарахонов вазнаш шояд 70 кило набуд ё сабуктар, дар вазни сабуктар ҳунарнамоӣ мекард. бале дар гилеми якум бошад яъне Сорбон Латипов ғолибияти навбатиашро ҳам ба қайд гирифт ва дар гилеми рақами дуюм ҳамоно ҳунарнамоӣ муҳаммад раҳим сарахонов оне ки бо либосҳои кабуд аст бар муқобили ҳарифаш Наврӯз Каримзод аз дастаи Душанбе идома дорад ва як ҳалуки байни пои ҳарифи Сарахонов буд ва ӯ ҳам аксуламал нишон медиҳад ва набояд дар айни партоб кардан ё аксуламале ки нишон дода мешавад зери ҳамон усули мавриди алоқаи ҳариф қарор бигирад ва рақобат инҷо идома мекунад ва акнун барои ба тартиб даровардани камарбандҳо иҷоза медиҳад довари марказ ва баъд аз ба тартиб даровардан инҷо рақобат идома мекунад. инҷо як лаҳзаи таваққуф ҳаст дар гилеми рақами якум, онҷо ки муҳаммад раҳим сарахонов ҳунарнамоӣ карда истодааст ва дар гилеми рақами дуюм бошад. инҷо ҳамон дар гилеми рақами якум бале он чеҳраи саршиноси яъне вазни бале Ҷомеъ Ҳасан оне ки бо либосҳои сафед ҳунарнамоӣ мекунад. дар қуввозмоии қаблӣ ҳам бо либосҳои сафед ҳунарнамоӣ карда буд. ӯ бар муқобили ҳарифаш Парвиз Абдуллоев оне ки дар марҳилаи якуми рақобатҳо озод буд яъне рақобатро шурӯъ мекунад. акнун ҳоло Каримхон бубинед дар инҷо Ҷомеъ Ҳасан дар дидори аввал таъҷилан пирӯзиро ба даст оварда буд. бале бо ду партобе ки паҳлӯ баҳогузорӣ шуда буд. акнун чун гилеми рақами як аст, ҳоло Ҷомеъ Ҳасановро мебинем ки ин авват нест, паҳлавоне ки тавонист дубора рақибро партов намояд ва ҳалол ва ин бидуни шаку шубҳа ҳалол буд. як фурсати хеле ҳам кӯтоҳ ба қавли дигар ҳоло рекорд дар дасти Ҷомеъ Ҳасан аст. бале аз лиҳози яъне вақт фурсат ва партов там аст, яъне камтарин ду дар вақтро як аст. талаб кардан. бале 2-1 фурсат ва партов анакай мухлисон бедор гардидан. бале ана мо гузариш мекунем баъд аз ин ба гилеми рақами дуюм ки инҷо варзишгарони нисбатан вазнашон вазнитар ҳунарнамоӣ карда истодаанд. ҳамоно
محمد رحیم سرخانوف این چی شد کریم جان با اون پهلوانی که میشود بعض افغانات یعنی میتواند بدن در نتیجه یعنی پیروزی رو با ورزشگر بیارد که همون پرتاب رو اجرا کرد. بله کریم خان اکنون بعضا ما پهلوانا رو معرفی میکنیم ترغیب میکنیم اما سال افسوس که مبتلای هر بیشه با قول دیگر هر بیشه گمان مبر که خالص شاید که هزاران پهلوان با قول دیگر هزاران رسول ها نیز خوابیدند. هست چنین از پهلوانانی که چهره های نو هستند که میتوانند با کلی عوض کنند. نوروز کریمزاد اونه که با محمد رحیم سرخانوف هنرنمایی کرده ایستاده است یک بدن دارد اما نباید فراموش کرد که یعنی ورزشگرانی که هنر و استعداد دارند و تجربه بویتر دارند میتوانند در هر لحظه یکون پرتاب غیر چشمداش رو استفاده کنند. باشد ما البته انتظار هستیم نه ما با این با کلی پیروزی رو یعنی افضلیت رو برای رقیب نمیدیم اما باید در اینجا نیست سرخانوف محمد رحیم نیست دیگر رقابت چون این وقت فرصت نمیدهد برای وقت به انجام رسید متاسفانه اکنون ببینید میشود چون این حالت رو بله و در مرحله یکمی رقابت ها نوروز کریمزاد اونه که از دسته شهر دوشنبه هنرنمایی میکرد غالبیت به دست آورد و در گلمی رقم یکم که اکنون ما با آن گزارش خواهیم کرد اینجا باز خوشقدم خسروف رو یعنی تماشا خواهیم کرد. محمد رضا قوتوف از دسته دوشنبه یک و خوشقدم خسروف که از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان معرفی شد اینجا بر رقابت میپردازند و محمد رضا قوتوف هم در دو مرحله قبلی رقابت ها خیلی خوش درخشیده بود و از این لحاظ او در اینجا یعنی داوطلب دونسته می شود. اینجا یک اصولی یعنی با سر زانو نشستن بردن بعدا پرتاب کردن حریف رو موردی عمل قرار دادنی شد خوشقدم ولی متاسفانه چندان با مورد نبود. خب کریم جان اگر امکانیت باشد ما در اینجا گلیم رقم 2 گزارش کنیم. در اینجا یک پهلوانی پیراهن کبود پوشیده بسیار پهلوانی خوب بود. محمد میرزایف پهلوانی بود که در بازی های اورو آسیایی در وزن تا 73 کیلو باور کنید رقیبان رو همه رو با فرش زمین افتاده بود. حالا گزارش با گلیم رقم 2 دوستان عزیز میکنیم. در اینجا کارگردان شاید اگر ما رو شنیده باشند من خواهش میکنم که این رقابت وزن تا 70 کیلو رو منظور ما بگیرد. محمد میرزایف وزن خود را سبکتر کرده است. مصطفی نیز پهلوانی نامدار است. اکنون گلیم رقم 2 دوستان عزیز حالا میبینیم که محمد میرزایف با رقیب خیلی پرقوت خویش پهلوانی که مصطفی حسنوف نیست در نمود گوشتین سامبو بارها هنر خوب نشان داده است. اکنون گوشتین سامبو بر مقابل گوشتین جدو است که چگونه هنرنمایی میکند. محمد میرزایف یک اصول بسیار معروفه که همون با قول دیگر اصول بین پای بسیار معروف استفاده می‌برد و این وزن 73 کیلویی بود که من یاد دارم که نشسته سر کتف نیست رقیبان را قزاق بود روس بود سال 2010 من یاد دارم در بازی‌های اوراسیایی بود بسیار مهارتی بلند داشت و بعداً توقف کرده بود به خاطر که پایش لعب برداشته بود و حالا اکنون می‌بینیم با رقیب خویش مصطفی حسنوف گلیم رقم 2 دوستان عزیز وزن 70 کیلو اکنون حالا محمد نوبت دیگر داشته است. ببینید دو پهلوانی که یکی در نمود گوشتین جدا و دیگری در نمود سامبو جوشیده است. حالا رقابت را میبینیم دوستان عزیز. گلیم رقم 2 اینجا منظور شما است. اوه محمد همون اصول معروفش رو استفاده میبرد اما بر آمدن برای اون نیست خیلی ببینید پیوسته با هجوم گذاشتن برای او دیگر علاج نیست. در وزن تا 70 کیلو دوست یا رفیقی که در یک جا تمرین کردن رحمت الله ستاروف پهلوانی که پیراهن سفید چند نوبت گوشتین گرفت یک نوبت رقیبش رو مغلوب کرده بود وزن تا 70 کیلو اما برای افتادن رقیبی بسیار پر قوتی خویش
مصطفی حسنов نیست اونقدر امکانی هم ندارد. بسیار وزنهای خوب گوشتین گرفته. عموما جفت‌های مناسب بین هم رقابت میکنند. جفت‌هایی هستند که این پهلوانانی هستند که در مختلف مسابقه ها بین هم رقابت کردند. برای مصطفی حالا توقف کرده است. در اینجا معاشرت داوران است و دوستان عزیز گیریم رقم 1 باشد ادامه دارد تو اون لحظه که داوران بین هم حالا معنی رو میبرن علاقه داوران شاید مبارزه دارند، اما گیریم رقم 1 رو باشد پهلوانی کبود پوشیده خوشقدم خسرو فعالتر میگردد. آوه این جفت‌های هستند دوستان عزیز که مخلصان هر دو جفت را دوست می‌دارند. هم وزن 60 و هم وزن 70 کیلو. پهلوانان نامدار گوشتین ملی، گوشتین جدا و گوشتین سامبو هستند دوستان عزیز. اینجا مکتب گوشتین ملی، مکتب سامبو و مکتب گوشتین جدای جهانی بین هم رقابت می‌کنند. محمد میرزویف چند نوبت در وزن در گلیم رقم 2 پیوسته هجوم میکرد اما به نتیجه بود. محمد رضا قواتوف باشد در گلیم رقم 1 بر مقابل پهلوان نامدار تاجیک خوشقدم خسروف مبارزه دارد. اوه هجوم های پیوسته محمد میرزویف نتیجه نداده است و در گلیم رقم 1 غالب را نیست باید داوری مرکز علیق کند. افضلیت این نه چندان کلان از سبب آنه که ورزشگر با لباس‌های سفید آگاهی دارد، هر دو هم بدن دارند. یکی ورزشگر با لباس‌های سفید آگاهی دارد، غالبیت نصیبی خسرو افتاده می‌شود. اکنون خسرو بالاخره غالب برآمد در گلیم رقم 1 اما محمد با مصطفی انیق نکردند که کی فعال است. یا محمد پیراهن کبود داشته و یا مصطفی پیراهن سفید باور کرده. پهلوانان نامدار گوشتین جدا و سامبو. دعوت کرده می شود کرامت الله حکیمان در وزن 80 کیلوگرم حالا نتیجه نداده است و وزن 70 کیلو تا هنوز وزن 80 کیلوگرم دوری اول. من مصطفی رو میبینم کنار گرفتنش رو. مصطفی حسنف. بله محمد چند نوبتی که میخواد نشیند سر کتف رقیب رو اما به نتیجه است. به نتیجه است. خسته گردید است محمد میرزویف. گیرد است پای هم 5 دقیقه پورا آنها در اختیار دارند. در حالت 5 دقیقه مقرر نکردن پس مجبور است داور که حلنامه یعنی خیش رو برارد. اکنون برای چی تابلو من کریم خوجا گفتم چون که تابلو علاقه نشون میدهد که چند آگاهی است، چند تنبیه است، کی پیش است، چقدر فرصت باقی مانده است. عموما آینه است که نزد مخلصان انعکاس میکند هر یک حرکت ورزشکار را. دوستان عزیز وزن 80 کیلو نیست برآمدند اما حالا ما در گلیم رقم 2 هستیم. ما همانو رقابت گلیم رقم 2 رو انجام رسانیدیم. اینجا وقت رو اکنون داور به انجام رسانیده است. کی رو در اینجا غالب میداند؟ محمد میرزویف. اما محمد میرزویف با وجود این قدر گوشتینی خوب نگرفت. با وجودی که ما این قدر تعریف تصویب کردیم توقف کرده بود پایش لد برداشته بود شاید برای برقرار شدن من باوری دارم که محمد میرزویف نیست آینده نیست پهلوانی خوب می شود اما با وجود این محمد میرزویف باید گوشتین خوب می گرفت.
خب دوستان عزیز وزن 80 کیلو غریب خوجا дар вазни 80 кило бошад. Инҷо навакак дар гилеми якум ба рақобат пардохтан Кароматулло Ҳакимов, оне ки бо либосҳои сафед аст аз дастаи Душанбе ва ҳарифи ӯ бошад Сабрулло Ҳикматуллоев аз шаҳру навоҳии Тобеи Ҷумҳур, оне ки бо як яъне ҳаракати зебо ва як зарбаи пушти пои ҳариф ва аз болои шона партоб кардани ҳариф мехост ки ҳарифро ба тахта пушт афтонад, вале бар муқобили Кароматулло Ҳакимов ғолибият ба даст овардан кори саҳл хоҳад буд. Кароматулло Ҳакимов дар ин ҷо паҳлӯ гирифт. Партобе ки мавриди истифода қарор дод паҳлӯ буд ва ба ҳамин тариқ шогирд ё дастпарвари Ризқиддин Раҷабов пешсаф аст дар озмоии якуми вазни 80 кило. ва ҳамоно рақобат идома дорад. Бо як паҳлӯ пешсаф аст Кароматулло, оне ки бо либосҳои сафед аст ва гузориши мустақими мо ҳам аз ҷараёни баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ манзури тарафдорон ва бинандаҳои сершумори ин навъи зебои варзиш ки воқеан ба шукӯҳу ҷалоли наврӯзи байналмилалӣ як зебу зинати дигар мебахшад ҷараён дорад. ва дар гилеми рақами дуюм ҳам ҳамон мо ҳунарнамоии Кароматуллоро бо ҳарифаш Сабрулло тамошо карда истодаем ва як паҳлӯи дигар метавонад ки Кароматуллоро қабл аз анҷоми вақти асосӣ ғолиб бигардонад, аммо барои як паҳлӯи дигар афтонидани ҳариф бояд сараввал яъне аз зери усули ӯ нагрезад, яъне дар гӯштини миллӣ бо қомати рост гӯштин гирифтан ин аз ҳамон яъне хислатҳои мардонагӣ ва нагурехтан аз ҳамон шаст ё усулҳои ҳариф мебошад. ва ин ҷо қуозмоӣ ҳам ба низ мерасад дар гилеми якум миёни Кароматулло Ҳакимов ва ҳарифи ӯ, яъне ҳудуди 2 дақиқаи дигар имкон доранд ки ин варзишгарон ҳунарнамоӣ кунанд ва ҳамон довари марказ ҳам ин ҷо барои ба тартиб даровардани камарбанд барои Кароматулло як фурсат медиҳад ва акнун қуозмоӣ идома хоҳад кард. Кароматулло ҳам дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок карда борҳо дар чемпионати Осиё дар миёни наврасон ва инчунин дар марҳилаҳои гуногуни ҷоми Аврупо миёни наврасон ки баргузор мегардад иштирок кардааст, аммо чандон яъне дастоварди хуб надорад ва ин ҷо қариб зери усули ҳариф қарор мегирифт Кароматулло. бубинед чӣ гуна як роҳ ё равиши гурехтан аз фишор ё усули ҳарифро хуб истифода кард ва бо тағйир додани мавқее ки ишғол карда буд Кароматулло аз зери як партоби ҳариф канор гирифт ва ба ҳамин тариқ акнун ӯ метавонад ки яъне ҳамон як паҳлӯе ки дорад онро то ба охир нигоҳ дорад ва ғолибиятро дар марҳилаи якуми рақобатҳои вазни 80 кило ба даст биёрад. дар ин ҷо Карим дар гилеми рақами 2 низ муборизаи 2 паҳлавони номдор аст. дар ин ҷо яке аз пироҳани кабуд бар карда паҳлавонест ки дар минтақаи раштон замин бисёр маҳорати баландро нишон додааст ва бахусус дар ноҳияи сангвор дар гилеми рақами 2. ҳоло ман аз Зиёддин Сафаров коргардон хоҳиш мекардам ки лаҳзае барои мо нишон диҳад ин гилеми рақами 2-ро. ва дар ин ҷо Додов Орифҷон Додов паҳлавонест ки пироҳани кабуд ба бар кардааст ва хеле дар ин минтақаҳо ҳунараш баланд аст ва агар дар ёд дошта бошанд мухлисон дар ҷоми Наврӯз бар муқобили Хоҷазода Беҳрӯз ин паҳлавон баромада буд дар қисмати финалӣ бохта буд. бале дар қисмати финалӣ аз дасти Хоҷазода Беҳрӯз ва дар якҷоягӣ бо Хоҷазода Беҳрӯз низ тамрин мекунад ин паҳлавони пироҳани кабуд ба бар карда, яъне Орифҷон Додов аст ки паҳлавони ноҳияи сангвор аст ва ҳоло рақибро низ ҳоло вазн сабук кардааст, вазни 70 кило гӯштин мегирад, аммо ин паҳлавон хеле чусту чоло гӯштин мегирифт. ман намедонам барои чӣ таваққуф кардааст андек. анамин усули пушти пой чун ҳарифаш аз рӯи қадду қомат низ баланд аст
дасту чанголиш дароз дорад. Шояд барои Ориф Додов андаке мушкилӣ омада бошад, аммо бояд ёдрас кунем ки ин паҳлавонест ки борҳо дар қисмати финалии гӯштинҳои мухталифи минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон ном ва шӯҳрат баровардааст. ҳоло бубинед рақибро паҳлӯи дигар афтодан барои Ориф Додов бисёр имконияти зебо доштааст ва Ориф ҷон дар ҳол рақибро раҳо мекунад. раҳо додан он қадар афсарият надорад. бояд нобоста аз рӯи дар он ҷо Кароматулло Ҳакимов пирӯзиро ба даст овард, аммо бояд маҳорати хубро нишон диҳад ва ҳунари хуб ҳам мекунад. Ориф Додов, Ориф Додов акнун мубориза мебарад. Дӯстони азиз, паҳлавонони номдори дигар вазни то 60 килоа, ду паҳлавоне ки дар олами гӯштини самбо маҳорати баланд доранд. Ҷомӣ Ҳасан бар муқобили Сурбон Латипов муборизаро оғоз мекунад. Рақами 1 гилем аст. гилеми рақами 1 ду паҳлавоне ки Ҷомӣ Ҳасан бо пироҳани кабуд ва Сурбон Латипов паҳлавони шаҳри Кӯлоб бо пироҳани сафед мебарояд. ҳоло акнун дар гилеми рақами 1 мубориза оғоз мешавад. дӯстони азиз, ду паҳлавоне ки яке дар самбои варзишӣ ё ба қавли рӯсҳо спортивни самбо мегӯянд, самбои варзишӣ ва дигаре дар самбои размӣ ҳонараш баланд аст. пироҳани сафед ба бар карда оҳо Додов дар дигар рақиб бошад. Ориф ҷон хеле рақибро паҳлӯ афтонд. акнун Ҷомӣ Ҳасан бошад, пироҳани кабуд ба бар кардааст. акнун паҳлавонони вазни то 60 килоаи номдор мебароянд. дӯстони азиз, ду паҳлавоне ки яке ҳар ду самбо аст, аммо яке самбои варзишӣ ва дигаре самбои размӣ ё муҳорибавӣ мегӯянд мубориза мебаранд. Ҷомӣ Ҳасан онро даст ба дасти рақиб аз рӯи адои эҳтиром ба қавли ҳамкасби мо Каримҷон адои Ориф дар ин ҷо Ориф бо боварӣ доштем ки дар он ҷо рақиб намерад. хуб, мубориза дар вазни то 60 кило оғоз гардидааст. Ориф Додов паҳлавони ноҳияи Сангор дар гилеми рақами 2 рақибро бо як паҳлӯ афтонд ва пирӯз шуд. ҳоло дӯстони азиз, акнун вазни 90 килограмм Расулов Худобахш Оятуллои Қамарӣ, ду паҳлавони сабуквазни ҷоизадорони чемпионати Осиё, чемпионатҳои ҷаҳон дар гӯштини самбо. Ҷомӣ Ҳасан ҷоизадори чемпионати ҷаҳон аст дар самбои рамзӣ, самбои варзишӣ. ҳоло мубориза оғоз гаштааст ва ҷомиро бубинед, хеле кӯшиш дорад, аммо Сурбон Латипов Сурбон бештар бо зарбаҳо маъруф буд, ба хотире ки самбои размӣ бештар зарба дошт. Каримхон, бале, зарбаҳое ки ҳарифро аз пой дар меоварданд ва имрӯз яъне мамнӯъ ҳаст зарба дар гӯштини миллӣ. ин ҷо акнун яъне аз ҳамон зури бозу ва қудрату нерӯи яъне мушакони даст ва техникаи пойҳо бештар истифода мекунанд ва ҳар ду варзишгар ҳам хотиррасон мекунем ки яъне дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ борҳо ҳунарнамоӣ карданд ва ин ҷо Ҷомӣ Ҳасан ки таҳти мураббигӣ ё роҳбарии Садриддин Обидов тамрин мекунад, аз зумраи шогирдони умедбахши устод Садриддинов ба шумор меравад. Обидов акнун тарбия кардааст, қаҳрамони ҷаҳонро тарбия кардааст, пас чӣ гуна шогирдони хубро тарбия намекунад. Ҷомӣ Ҳасанов, Хоҷазода Беҳрӯз, Обидов Садриддин ҳам аз зумраи ҳамон мураббиёне ки дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист баъд аз хислати хуби дуварӣ ҳам дорад, хислати хуби инсонӣ ҳам дорад. баъд аз 42 соли интизориҳо тавонист дастпарвареро яъне тарбия кунад ки ҳамон ба мақоми чемпиони ҷаҳон ё унвони қаҳрамони ҷаҳон дар миёни бузургсолон дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо бирасад. он ҳам Хоҷазода Беҳрӯз аст ва имрӯз ҳам дигар шогирдӣ
муаллим обидов ҳам инҷо пеши чашмони мову шумо ҳунарнамоӣ карда истодааст. ҷомии ҳасан ва ҳарифи ӯ бошад Сорбон Латипов ҳам ҳарифи бисёр ҷиддӣ ва ҳарду ҳам ҳарифи нобо барои ҳам ба шумор мераванд барои ҳамдигар, чунки то ҷое ба мушоҳида мерасад аз лиҳози гирифтан ҳарду ҳам як сабки ё як равиши то ҷое бо ҳам мувофиқ ё якзайл доранд, аммо чун ба назар мерасад, яъне инҷо ҷомии ҳасан сабки гӯштингириро то ҷое дигар карда истодааст бар муқобили ҳарифаш. вале ба ҳар ҳол хоҳем дид ки яъне кадоме аз ин варзишгарон яъне аввалин шуда ҳадақал як бадан ё паҳлӯе ҳам бошад ҳарифро ба замин мезананд ва огоҳӣ дода мешавад ба ҷомии ҳасан. ман медонед каримхон барои чӣ андешаам? аксаран паҳлавононе ки гӯштини хуб мегиранд ки якдигарро хуб намедонанд. паҳлавононе ки аз якдигар бохабар ҳастанд ба қавли дигар мушкил аст баровардан. аммо як шоҳбайти хеле ҳам зебо ба назар мерасад. доимо вирди забон аст ки биё эй бедили аз кор монда, зибим андар паси девор монда, далерӣ кун ки майдон аз далер аст, агар робоҳ далер уфтод шер аст. пас боварӣ комил дорам ки шерони тоҷик дар майдони набард ҳамеша ғолиб ҳастанд ва ин паҳлавононе ҳастанд ба хотире ки муаррифгари тоҷикистон ҳастанд. новаста аз бурду бохти онҳо муаррифин тоҷикистонро мекунанд ва ба ҳамин хотир мушкил аст. غالبیت و پهلوان یک کبود کریمزاد نوروز داده می شود آخری نهایی برآمد. акнун дӯстони азиз вазни 70 кило як ниҳоӣ эълон гардидааст. 70 кило ҷоми ҳасан пайваста рақибро паҳлӯ ба паҳлӯ солбонро афтоданӣ аст, аммо паҳлӯе ки ба қавли дигар имтиёз диҳад на. мубориза идома дорад. варзишгоҳи шаҳри душанбе истиқбол аз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ. дӯстони азиз, дар ин ҷо аз ҷониби ҳокимияти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе тоҳфаҳо қадрдони мақомот хеле кӯшиш кардааст ки барои дар фазои дилрабо баргузорӣ кардан, яъне мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе имрӯз дар фазои сулҳу субот рӯй кардааст. хуб, сафед Сорбон Латипов пирӯзиро ба даст овард ва ҷомии ҳасан акнун аз идомаи сабқатҳо маҳрум гардид. дӯстони азиз, вазни 90 кило, бале, худобахш Расулов пироҳани сафед бабар кардааст ва рақибаш Оятуллои Қамар. паҳлавонест ки ман Оятуллои Қамарро дар мусобиқаҳои гӯштини миллӣ хеле хуб мешинохтам ва ин паҳлавони пироҳани кабуд пӯшида ҳоло дар вазни 90 кило, ман намедонам вазну канд андаке Оятулло баланд кардааст ва боварӣ дорам ки ҳунарашро низ баланд мекунад, аммо вақт ман анакай дарк кардам ки ин паҳлавонон хуб ҳунар намоӣ мекунанд. хуб, пироҳани вазни 90 кило гилеми рақами 2 мубориза оғоз мегардад. худобахш Расулов пироҳани сафед бабар кардааст ва Оятуллои Қамар бошад паҳлавони вилояти Хатлон пироҳани кабуд. ҳоло бубинед, даст ба гиребон, даст чангол афтодан барои рақибон хуб аст. ин ҷуфт муборизаро оғоз карданд. Оятуллои Қамар низ дар муқобили худобахш Расулов хуб доштааст, аммо ҷусту чолоки ин паҳлавонон дар ин ҷо хуб аст. пайваста акнун вазнҳо низ иваз мегарданд.
тайёрӣ бинад охириҳои вазни 80 килограмм Қурбонов оҳо оятуллои қамар акнун барои гузаштан халифаи файзалӣ минтақаи рашт барои гузаштан ба қавли дигар усулҳои яктаки сафед Саидов Расул Душанбе 2 бо яктаки кабуд Сайфиддинзода Хуррамшоҳ вилояти Суғд мубориза ҳамон вазнҳо иваз мегарданд ва ҳаво бошад ҳавои гӯштин аст. бовар кунед ҳар он кас ки ба гӯштин набард доварад сари меҳтаре зери гард оварад ва ин ҳавои беғувор ва бегарди тоҷикистон истиқбол аз гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ дӯстони азиз ҳар ду паҳлавон огоҳ медиҳанд огоҳӣ дода шуд вазни 90 килоа гилеми рақами 2 оятуллои қамар акнун дар ғазаб гардид ва барои афтондани рақиб хеле кӯшишҳоро мехоҳад ки анҷом диҳад ва рақиб худро канор мегирад аз ҳуҷумҳои оятуллои қамар аллакай дарк кардааст ки дар ҳолати канор нагирифтан пас афтидан мумкин аст. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои назаррасро низ ба анҷом мерасонад ва ҳамчунин дӯстони азиз ин тӯҳфаҳо аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барои паҳлавонон пешбинӣ шудааст ва бовари комил аст ки ана ҳамин радиф ҷараён гирифтани гӯштини миллӣ пас метавонем мо чеҳраҳои хубро дарё кунем. ин мусобиқот нисбат ба мусобиқаҳои пештара хеле хуб ҷараён дорад. мукофотҳое ки аз ҷониби таҳти сарпарастии федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ пешкаш кардааст ва боварӣ дорам ки ин барои ҳавасманд кардани варзишгарон бахусус дар нави гӯштини миллӣ гӯштини тоҷикон ман садои баланд мегӯям боз ҳам анамон оташи меҳру муҳаббатро дар қалби мухталиф варзишгар шӯлавар мегардонад. хуб оятуллои қамар мубориза дорад дар вазни то 90 кило бар муқобили ҳарифаш худобахш расулов дар гилеми рақами 2 ки ма манзури шумо мегардонем ҳамчунин вазни то 80 кило низ инҷо иҷома дорад. андаке фазо ором гардид ба хотири напарутани усулҳо ва шояд каримхон дар суҳбати мо низ ҳамроҳ мегардад ва ишора бар он дорад ки ҷуфтеро хубтар медонад ва ёдовар мешавем ки дар вазнҳои нисбатан сабуктар яъне варзишгарон ба марҳилаи финалии рақобатҳо аллакай рохат гирифтанд. ҳамон гуна ки медонем дар вазни 60 кило ки яъне сабуктарин вазн буд ду нафар аз чеҳраҳои шинохта яке Сорбон Латифов ва дигаре Хушқадам Хусравов ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳо рохат гирифтанд ва дар ин ҷо дар вазни 90 килои рақобатҳо дар гилеми дуюм ва инчунин дар гилеми якум бошад дар вазни то 80 килои рақобатҳо ин ҷо варзишгарон баҳри ба даст овардан ё рохат гирифтан ба марҳилаи баъдӣ талош карда истодаанд ва як ҳаракати бисёр зебо аз сӯи варзишгаре ки дар вазни 90 кило рақобат дорад аз дастаи хатлон 2 оятуллои қамарӣ ва хуб фаъол дорад. бубинед чанд албат кӯшиш барои афтодани рақиб гилеми рақами дуюм дар гилеми рақами якум бошад варзишгароне ки рақобат доранд ин ҳам марҳилаи якуми рақобатҳо хоҳад буд. Расул Саидов аз дастаи Душанбе 2 бар муқобили Хуррамшоҳ Сайфиддинзода аз вилояти Суғд рақобат карда истодаанд ва дар гилеми рақами дуюм довари марказ ҳам бо амри истед қуввозмоиро мавқуф мегузорад ва акнун бинем дар лаҳзаҳои охир варзишгарон аз кадом равиш истифода мекунанд. аз самти рости гиребони ҳариф бо дасти чап оятуллои қамарӣ ба маврид доштааст ва муқовимати онҳо акнун
ببینید در از دستی ولی وقت تمام شد. اکنون ببینیم که کدام از این ورزشکاران و پهلوانی که با لباس‌های کبود هست آیت‌الله قمری از دسته خطلون 2 غالبیت به دست آورد و او به مرحله دومی رقابت‌ها راه خط گرفت و خدابخش رسول باشد از ادامه مبارزه برای به دست آوردن راه خط و مرحله‌های بعدی محروم شد. و در گیلمی رقم دوم در وزن 90 کیلو هم دیگر ورزشکاران دعوت کرده می شوند. ظفر اولمشویف در مرحله بعدی یعنی رقابت حتما خواهد کرد بر مقابل امیرعلی نعیم جانی امیرعلی. اما قبلتر از اون اینجا ما بار دیگر نظر میکنیم بر گیلمی یکم که اینجا رسول سعیدوف بر مقابل خرمشاه سیفالدین زاده رقابت کرده است. در اینجا هم وقت به انجام رسید و با فرقیت نچندان کلان امتیازها اینجا ورزشکار با لباس‌های سفید رسول سعیدوف غالبیت به دست می‌آورد و به مرحله دومی رقابت‌ها راه خط می‌گیرد. در وزن 90 کیلو اکنون دیگر ورزشکاران هم در گیلمی رقم دوم رقابت خواهند کرد و در جفتی سیوم جمشید قربانوف و فیضعلی خلیفه باشد. در گیلمی رقم یکم پس از چند لحظه دیگر رقابت خواهند کرد و در وزن 90 کیلوی رقابت ها اینجا در گیلمی رقم دوم نعیم جانی امیرعلی با لباس‌های سفید معرفی شد و حریف او باشد رحمان علی علیف از شهر و نواحی تابع مرکز رقابت را شروع خواهند کرد. ظفر اولمشویف باشد در مرحله یکم رقابت ها آزاد است و خاطر رسان میکنیم که در اینجا داور مرکز هم عوض شد. اکنون سهراب بازاروف این قوازمایی را حکمی خواهد کرد و در همان لحظه اولی رقابت اکنون خواهیم دید که از کدام سبک و اسلوب و شیوه رقابت استفاده میکنند. در وزن 80 کیلوی رقابت ها هم اینجا جمشید قربانوف بر مقابل فیضعلی خلیفه در گیلمی یکم هنرنمایی خواهند کرد. جمشید که از دسته دوشنبه یک هست با لباس‌های سفید می باشد و حریف او باشد از ناحیه رشت فیضعلی خلیفه با لباس‌های کبود. و اما هم فعلا انا همین جفت رو که در گیلمی یکم هنرنمایی کرده استودند مورد شرح قرار خواهیم داد. از لحظه های اولی رقابت اینجا طرزی داشت از سمت راست و یک اصولی بالای شانه بسیار به مورد می بود. اگر می توانست جمشید قربانوف حریف رو پرتاب دهد حداقل، چون بسیار به مورد برداشت اما پرتاب کردنش نچندان به مورد بود و در گوشتین ملی هم همون واقعا بخشی که خاص به اصولهای پرتابی هست بیشتر مورد تشویق مخلصان قرار می گیرد. ما هم اینجا بیشتر منتظریم که همون بخش پرتاب کردن حریفان صورت بگیرد، نه اونه که ورزشکاران با آگاهی از ادامه مبارزه محروم شوند، چون یک نوع نگرانی هم برای آنها خواهد بود که تنها با آگاهی قوزبایی رو ترک میکنند و باز هم با همون سمت چپ و با اصولی بالای شانه پرتاب کردن حریف و با دو زانو نشسته همین عمل رو اجرا کردن، این هم بس و جذاب و دیدنی است و این تشویق به خاطر هست که در گیلمی رقمی دویومی رقابت ها در وزن 90 کیلو اینجا علیف رحمان علی از شهر و نواحی تابع مرکز غالبیت به دست آورد و بعد از این یعنی مشرب رحمانوف از شهر دوشنبه بر مقابل شیخ‌الدین دودربکوف رقابت خواهند کرد و اکنون باز ما توجه خواهیم کرد در گیلمی رقم یکم که اینجا ورزشکاران در وزن 80 کیلوی رقابت ها هنرنمایی کرده استودند بهر راه یافتن به مرحله دوم رقابت ها.
همونطور که گفتیم در دو وزنی نسبتا سبکتر یعنی مرحله های نهایی معین شدند. اکنون در وزن 80 و 90 کیلوی رقابت ها هم با سرعت قوزمایی ها جریان دارند. دوستان عزیز، گلیم رقم 2 در گلیم رقم 2 حالا اینجا پهلوانان دعوت گشتند که هر دو هم مهارتی بلند دارند. محمد میرزایف پیراهن سفید به بر کرده است و دادوف عارف جان پهلوان ناحیه سنگوار با پیراهن کبود میخواهد که در وزن 70 کیلو با قسمت فینالی برآید. اما برای برآمدن با قسمت فینالی برای این پهلوانان کاری خیلی مشکل است. محمد میرزایف این پهلوانانی است که در گشتن ملی آنها جوشیدند. با قول دیگر پهلوانانی هستند که از خوردی هر دو در نمود گشتن ملی هنرنمایی میکردند. محمد میرزایف گشتن جدا را انتخاب کرده بود، اما هم ردیف با گشتن ملی یعنی پهلو با پهلوی گشتن ملی برادرزاده و گشتن جدا است. حالا اکنون ببینید عارف دادوف بر مقابل محمد میرزایف چی کار را انجام داده میتواند. وقت 5 دقیقه فرصت خیلی خوب. محمد میرزایف حالا دست یکدیگر را کندنی هستند و چنگال با دست گرفتن برای این جفت خیلی خوب است. 70 کیلو محمد میرزایف منشیند، اما عارف دادوف از نشستن محمد میرزایف الکی در کرده است و کیها با او را میداند. یعنی جفته که با هم خیلی موافق هستند. در گشتن ملی هر دو هنرشان بلند است، هم محمد هم عارف. اما ببینید عارف نیز برای محمد امکانیت میدهد، در حالی که احترام میان این جفت خیلی خوب به نظر میرسد. گشتن ملی پیش از همه احترام است، پیش از همه عزت نسبت رقیب است. آگاهی اول برای عارف دادوف خوب قبول میکند. عارف جان این آگاهی رو خیلی خوب قبول میکند. برد و باخت مردانوار است. حالا اکنون ببینید محمد نمیدهد دست را عارف باشد، پشت پای رقیب زدنی است. 70 کیلو پهلوانان نامدار، یکی رشتون زمین و دیگر شهر دوشنبه را معرف کرده است. محمد نشیند، اما عارف این کار را برای ردیف نمیدهد. باز دوباره میخیزد و از روی ادای احترام دو رقیب نوبت دیگر هر دو پهلوان محمد گزارش برای افتادن رقیب. گلیم رقم 2 دوستان عزیز منظور شما است. پهلوانان شناخته بین هم میشینند. محمد نشیند و برای افتادن دادوف نه. رقم 1 غالبیت نصیبی قربانوف جمشید. اکنون حالا مبارزه ادامه می‌یابد دوستان عزیز. وزن 70 کیلو تو هنوز مقرر نکرده است. اوه عارف جان دادوف خیلی خوب داشته است. محمد میرزایف دست رو نمیدهد برای دادن دست، حالا که خطر دارد. ببینید عارف جان دادوف خیلی خوب داشته بود محمد، اما محمد خوب میداند که دست دادن ظفر را دادن است. 70 کیلو برآمدن با قسمت نهایی. اوه نوبت دیگر این کار را عارف دادوف انجام دادنی است. نوبت دیگر اکنون برای پرتافتن رقیب خیلی کوشش میکند، اما محمد میرزایف برعکس حال پرتاب حلال میدهند. این کار را عارف دادوف انجام میدهد. محمد میرزایف متاسفانه از این اصول این نوبت خود را رها کردن نتوانست و عارف دادوف که توانست که رقیب را با تخته پشت افتاند. اما محمد میرزایف اینجا پهلوان شناخته است. این ورزش است، برد و باختش همین است.
من اصلا برای این جفت میگویم هر دو هنر زیبا نشان دادن، اما ورزش است. عارف دادوف محمد میرزایف را با تخت پشت، هر دو رقیب صمیمی هستند. ببینید احترام دارد، اما دادوف باید با رحمت الله ستارov نیست رقابت میکند. اون نفری که اکنون همین است. آفرین، خوب هنر نمایی کرد. دوستان عزیز، اکنون در وزن 70 کیلو در قسمت فینالی عارف دادوف مبارزه میبرد با رحمت الله ستارov. رسولوف شهر دوشنبه با لباس‌های کبود سایولی سایحامید. آره دوستان عزیز، ما همانو رقابت‌های جالب را می‌بینیم. سعید مختار رسولوف پهلوان خیلی خوب، پهلوان است که در گشتن جدا عنوان قهرمان تاجیکستان را دارد. برنده مسابقه های مختلف گشتن جدا. حالا وزن سعید مختار نیافتم در گشتن جدا در وزن 73 کیلو گشتن میگرفت، اما در گشتن ملی حالا در وزن 80 کیلو. بله، سعید مختار رسولوف در وزن 80 کیلو مبارزه میبرد. پیراهن سفید بر کرده است. سایولی سایحامید سایولی باشد با پیراهن کبوت در مقابل این پهلوان نامدار تاجیک سعید مختار رسولوف است. ببینید سعید مختار خیلی خوب داشته است. حالا اکنون نوبت دیگر اکنون نمیگذارد رقیب را رها دادن و هر دو هم جدا میگردد. شورای مرکز شورای میدان عوض کرده بود، بسیار گشتن خوب میرفت. خب دوستان عزیز، اکنون ببینید سعید مختار نوبت دیگر برای مبارزه دارد. که برای شما پهلوانان چنین تحفه‌های ارزنده را تشکیل نمودند. بیایید در یک جایگی حالا ببینید فدراسیون فوتبال مملکت و رئیس شهر دوشنبه سعید مختار برای تشکیل رسولوف یک چهاربینی حالا داشت داشته است و خیلی هم با سایولی سایحامید. سپاس میکنیم و این قرصک های شما هم به جانب رئیسی شهر دوشنبه برای دستگیری های همه جانبیش. اوهو پهلو سعید مختار رسولوف رقیب را پهلو میافتاند. اکنون وزن 80 کیلو نیست، خیلی خوب جریان گرفته ایستاده است. یعنی رقم 1 گرم و منظور شما میگردانیم دوستان عزیز. سعید مختار رسولوف پهلوانی که ما بالا قید کردیم در نماد گشتن جدا قهرمان جمهوری تاجیکستان است. در نماد گشتن جدا بارها در مسابقه ها هنر نمایی کرده است. حالا پهلوانان اکنون تازه به میدان وارد میگردند. جفت های برای ما اعلام میگردند که آنها اکثرا در گشتن جدا برای ما مشهور هستند. و هنرنمایی ادامه دارد. یک پهلو سعید مختار رسولوف را در گره رقم 1 به پیش میبرد. ببینید این نوبت نیست، حالا نوبت دیگر برای دست داشتن. حالا با ابتکاری رهبری شهری دوشنبه پایگاه برگزار می‌گردد بخشیده به عید نوروز. همه شمایان را به تماشای این مسابقه جالب دعوت می‌نماییم. اکنون مبارزه در گشتن ملی هم ادامه دارد. کریم خان پهلوی ما نشسته است، اشاره به جفت ها از هنرنمایی. در دو وزن سبکی رقابت ها یعنی مرحله نهایی تنها باقی مانده است و آزمایش های تسلی بخش نیز اینچنین برگزار خواهند شد. اما در وزن های نسبتاً یعنی میانه وزن های میانه 80 و اینچنین وزن نسبتاً وزنی تر 90 کیلو رقابت های ادامه دارند. در گلمی یکم ورزشگران در وزن 80 کیلو هنرنمایی دارند. اینجا سایحامید سایولی بر مقابل سعید مختار رسولوف
ҳамоно бидуни натиҷа қуввозмоӣ доранд ва инҷо дар гилеми рақами дуюм ҳам даст ба гиребон шудани машраб раҳмонов бар муқобили шайхиддин додарбеков ҳам ҳанӯз бидуни натиҷа аст ва дар гилеми рақами якум ҳам инҷо то ҷое вақт камтар боқӣ мондааст ва довари марказ ҳам инҷо ба он ишора мекунад ки бояд қуввозмоӣ тезонида шавад ва акнун хоҳем дид ки чӣ натиҷае хоҳад бахшид дар идомаи сабқат ё зурозмоии ин варзишгарон, чун ҳамон тавр ки ба назар мерасад варзишгаре ки бо либосҳои сафед аст Саймухтор Расулов дар қуввозмоиҳои қаблӣ то ин муддат ҳам дар чанд гуштинҳои миллӣ ҳунарнамоӣ мекард ва дастоварди хуб ҳам дошт. Дар соли гузашта ҳам хеле хуш дурахшида буд дар ҳамин вазни 80 килои рақобатҳо ва як ҳаракати бисёр зебо, як усуле ки аз болои шона ҳарифро мепартоянд аз сӯи Сайҳомиди Сайвалӣ буд, аммо то ба охир нарасид ва довари марказ ҳам барои аз мурабба берун шудани варзишгарон инҷо истед гуфт ва Саймухтор Расулов тавонист ғолибият ба даст биёрад. Ӯ ба марҳилаи дуюми рақобатҳо роҳ хат гирифт ва дар марҳилаи якум Раҳматулло Фарҳодов озод аст. Аз ин лиҳоз Шоҳмансур Ёқубов бар муқобили Суҳроб Давлатзода ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва мо мегузарем ба гилеми рақами дуюм ки инҷо дар вазни 90 кило Машраб Раҳмонов, оне ки бо либосҳои сафед аст, нисбатан қомати баландтар дорад, аммо ҳанӯз бартарияташ дида намешавад ва ин ҳаракат ҳам бидуни натиҷа ҳаст. ва довари марказ Ҳабибуллоев Файзулло, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ дар гуштинҳои миллӣ ҳам инҷо танбеҳ ба варзишгаре ки бо либосҳои кабуд дорад Шайхиддин Додарбеков аз ноҳияи Рашт танбеҳ пешниҳод кард ва дар гилеми якум акнун дигар ҷуфт муаррифӣ карда мешаванд. Қаблтар ҳам барои шумо бори дигар ёдовар шуда будам. Шоҳмансур Ёқубов аз шаҳри Душанбе бар муқобили ҳарифаш Суҳроб Давлатзода аз вилояти Суғ ҳунарнамоиро шурӯъ хоҳанд кард дар гилеми рақами якум дар вазни 80 кило ва баъд аз ин ҳам марҳилаи дуюми рақобатҳо миёни Кароматулло Ҳакимов ва Расул Саидов шурӯъ хоҳад шуд. Ин қуввозмоӣ ҳам қуввозмоии охир аст дар марҳилаи якуми рақобатҳои вазни 80 кило ва ҳарду ҳам қуввозмоии нахустини худро инҷо баргузор мекунанд ва як нав истодани бидуни натиҷа ва бетаваққуф ҳам инҷо довари марказро ба хотири оне ки аз мурабба ё аз гилем берун шудан инҷо варзишгари вилояти Суғд Суҳроб Давлатзодаро огоҳӣ медиҳад ва ин огоҳиҳо ҳам дар маҷмӯъ як нақши хоҳандбозӣ дар таносуби ғолибият барои варзишгаре ки бештар огоҳӣ ё танбеҳ мегирад. Довари марказ ҳам акнун барои дасти дуюм гирифтани варзишгарон иҷозат дод бо садо ё нидои гирет ва рақобат як нав бубинед чандон суръати баланд ҳам надорад ва варзишгарони вилояти Суғд ҳам ҳамасола дар айёми наврӯзӣ дар марҳилаҳои гуногуни гӯштингирӣ ба пойтахт ташриф меоранд, гӯштингирӣ мекунанд, аммо чандон дастоварди хуб надоранд. Ҳамона ки паҳлавонон аз минтақаи Рашт бисёр хуб ҳунарнамоӣ мекунанд, аз шаҳру навоҳӣ то бе марказ ва аз вилояти Хатлон, аз минтақаи Кӯлоб ва инчунин аз шаҳри Душанбе хеле паҳлавонони номдору номвар ва боистеъдод ҳам
дурахшиш доранд дар ҳар як марҳилаҳои баргузории гӯштини миллӣ дар айёми наврӯзӣ. Ва як партобе ки аз сӯи давлатзода Суҳроб буд ҳанӯз натиҷае набахшид ва ӯ ҳам ҳамоно бо як ҳамон огоҳие ки дорад худро то ҷое нигарон ҳис мекунад ва ҳаллуки байни пой бидуни натиҷа ва рақобат ҳамоно идома мекунад аз камари ҳариф акнун. ва ин афтиш ё партобе ки иҷро шуд берун аз гилем ва ҳамон аз марказ иҷро шуд ҳунарнамоӣ ва дар гилеми рақами дуюм ҳам варзишгарон ба болои гилем хонда мешаванд. инҷо бори дигар хотиррасон мекунем ки дигар варзишгарон акнун бар рақобат хоҳанд пардохт. ин ҷуфте ки даъват гардид аллакай дар қисмати финалӣ ҳастанд 70 кило. ин вазни 70 килои рақобатҳо дар вазни 90 кило. волейболсои сафед оятуллои қамарӣ, волейболсои вазни дуюми рақобатҳо, марҳилаи дуюми рақобатҳо. он нафаро ки Ориф Додов бо Некрус даъват гаштанд ба назди доварон. биринҷии чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Сочи Федератсияи Россия Зафар Олимшоев бар муқобили ҳарифаш Оятуллои Қамарӣ инҷо баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаи сеюми рақобатҳо талош мекунанд. ёдовар мешавем ки Олимшоев Зафар яъне дар дигар навъҳои варзиш аз қабили самбои размӣ ё муҳорибавӣ ҳам ҳунарнамоӣ кардааст ва дар охирин қуввозмоиҳое ки аз яъне мусобиқоти сатҳи байналмилалии ҷаҳонӣ яъне медали биринҷӣ ба Тоҷикистон оварда буд ва ӯ дар гӯштини миллие ки дар шаҳри Ҳисор бахшида ба наврӯзи байналмилалии 2018 баргузор шуда буд ба ду ҳарифи ӯзбекистониаш дастболо шуд, аммо дар қуввозмоии сеюм аз як ҳарифи ӯзбекистонӣ ки шикаст хӯрд, ӯ чемпиони ҷаҳон буд, Ёров агар иштибоҳ накунам. ва акнун бар муқобили ин ҳарифе ки ҳунарнамоӣ карда истодааст Оятуллои Қамарӣ, акнун бубинем ки аз кадом равиши гӯштингирӣ истифода мекунад то битавонанд дастболо бишаванд ва ба ҳар ҳол Оятуллои Қамарӣ ҳам як марҳила рақобат карда буд, яъне имрӯз дар форми хуби варзишӣ ҳаст, аммо Зафар Олимшоев ки аз дастаи душанбе инҷо намояндагӣ мекунад, ӯ дар марҳилаи якуми рақобатҳо озод буд. аз ин рӯ ӯ тозанафас ҳаст, яъне бо қувваву нерӯи тозатар ҳаст. як агар хастагӣ ё хастапазирии Оятуллои Қамарӣ агар мушоҳида шавад, ин ба он хотир ҳам хоҳад буд ки чун дар марҳилаи якуми рақобатҳо бар муқобили яке аз ҳарифонаш Худобахш Расулов дастболо шуда буд ва ба ҳамин тартиб акнун бубинем ки ин ҷо чӣ гуна рақобат хоҳад кард. дар гилеми рақами якум ҳам қуввозмоие ки миёни Шоҳмансур Ёқубов бар муқобили Суҳроб Давлатзода буд. Бар суди варзишгари дастаи Душанбе ду Шоҳмансур Ёқубов ба анҷом расид, он ҳам бо таносуби начандон бештари имтиёзҳо. ва гузариши мо ҳам акнун ба гилеми рақами дуюм ҳаст, ҷое ки варзишгарон дар вазни 90 килои рақобатҳо баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаи сеюм талош карда истоданд. як усули ҳаллуки байни пой ки бисёр усули самарбор ҳаст. дар қуввозмоиҳои қаблӣ ҳам ки тамошо кардем дар вазни 70 килои рақобатҳо Ориф Додов маҳз бо ҳамин усули ҳаллуки байни пой тавонист ки ғолибият ба даст биёрад ва ба марҳилаи финалӣ рақобатҳо роҳ ёбад. ва инҷо баъдан ба Олимшоев бубинем акнун Олимшоев ки дар навъҳои дигари варзиши размӣ ҳам Тоҷикистонро намояндагӣ кардааст. инҷо акнун дар гӯштини миллӣ бо истифода аз зури бозу чӣ гуна сабку услуб ва партобҳояш яъне
дастболо мешуда бошад ё на. ба ҳар ҳол ӯ як марҳила озодтар буд ва оё бадан дода мешавад? На. инҷо чун олимшоев ин партобро берун аз гилем иҷро кард ва ягон яъне ҷои шаку шубҳа ҳам набуд ба он хотире ки яъне ин партоб ба ягон имтиёзе наздикӣ надошт ва аз ин лиҳоз олимшоев Зафар ҳам дар идомаи рақобат акнун бубинем аз кадом сабку усул истифода мекунад ва бештар дар самти дифоӣ Оятуллои Қамарӣ ҳам бисёр як истеъдоди фавқулода нишон дода истодааст ва дар ин ҳолате ки ҳаллуки байни по иҷро карда мешавад як нав ва паҳлӯ бар Зафар Олимшоев ин ҳам дар сурати анҷоми вақти асосӣ ғолибият хоҳад буд, яъне имтиёз ҳарчанд комил набошад вале ба ҳар ҳол метавонад имтиёзе бошад ки пирӯзиовар маҳсуб шавад. Зафар Олимшоев ки як марҳилаи рақобатҳо озод буд, нисбатан тозанафастар, дар ин ҷо яъне ба пирӯзӣ хеле наздикӣ дорад. Оятуллои Қамарӣ ҳам як марҳилаи рақобатҳоро бо пирӯзӣ пушти сар кард, аммо дар даври дуюми рақобатҳо акнун бубинед ва ин партоб бидуни шаку шубҳа ҳалол ва бо як усули ҳам ба сари севҷӣ наздикӣ дошт ва ҳам ба болои шонаҳои хеш партоб кардани ҳариф ва ба ҳамин тартиб марҳилаи дуюми рақобатҳоро Зафар Олимшоев қабл аз анҷоми вақти асосӣ ба анҷом расонид ва як усули ҷаззоб, зебо ва диданеро ба ҳазорон мухлис ва ташвиқгарон манзур намуд ва ҳамин тариқ ӯ ба марҳилаи сеюми рақобатҳо роҳ халд гирифт ва гузариши мо акнун ба гилем ё татами якуми рақобатҳо аст, ҷое ки дар он ҷо дар вазни 80 килои рақобатҳо Кароматулло бар муқобили ҳарифаш Расул Саидов ҳунарнамоӣ карда истодааст. Мирзоев Муҳаммад вазни 70 килограмм намояндаи шаҳри Душанбе ба назди мизи доварон даъват карда мешавад. бори дигар дӯстон, алоқамандон ва дилбохтагони гӯштини миллӣ, мо гузориши хешро аз наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе манзури шумо мегардонем. биёе бедили аз кор монда, зибим андар паси девор монда, далерӣ кун ки майдон аз далер аст, агар робоҳ далер рафтаад шер аст, чӣ хушгӯянд мардони ҷигардор, агар пои пеш нест дасте боронор. дӯстони азиз, шуморо барои тамошои дилрабо гӯштин рақобатҳо ва варзишгаронро ба набард ё гӯштини хуб манзур мегардонем. акнун манзури шумо мегардонем. дар ин ҷо яке аз паҳлавонони қадбаланд, қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи камарбандӣ, Хуршед Шарипов, паҳлавони камарбанд, ҳоло мехоҳад ки гиреми рақами 2, ман аз коргардон хоҳиш мекардам ки вазни 90 кило паҳлавони суғдики пироҳанӣ кабуд ба бар кардааст, бар муқобили рақибаш Раҳмонали Алиевро манзур мегардоштанд. ман ба ростӣ ҳунари Хуршед Шариповро дар гӯштини миллӣ бори аввал мебинам, аммо ин паҳлавонест ки маҳз дар рӯзи парчами миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар чемпионати ҷаҳони камарбандӣ баланд бардоштааст. ҳоло бубинед ҳамин Хуршеде ки баданро соҳиб мешавад. ин паҳлавони вилояти Суғд аст. дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар риштаи камарбандӣ тамрин гирифтааст. Хуршед Шарипов паҳлавонест ки ба ростӣ дар гӯштини миллӣ бори аввал ман Хуршедро мебинам. нов аст аз оне ки бубинед ӯ дар гӯшти бад истед. дар ин ҷо бояд рақиб Раҳмонали Алиев доварро нигоҳ кунад. амри довар истед аст. аммо Хуршед
من نواسته از برد و باختش همین رو گفتنی هستم که عنوان قهرمان جهان دارد در رشته کمربندی که در منطقه های ولایت سوخت این رشته ورزش چون رشته گوشتینگیری یعنی معروف است. بخصوص پهلوانان وادی ماسشو خیلی مشهور هستند در رشته کمربندی. اگر رفت خورشید اون اصولی همون علمون رو نشان دهد من باوری دارم که خوب است. اما گوشتینی ملی از گوشتینی کمربندی تفاوت دارد، پرتافتا است. اما خورشید پیوسته رقیب را همان با بدن میافتاند. خورشید شریپوف وزن 90 کیلو را اختیار کرده است. در گلیم رقم دوم مبارزه میبرد با رقیبش رحمان علی علیف. این پهلوان پیراهنی کبود داشته، قد و بستش خیلی خوب است در رشته گوشتین. اکنون شاید در گوشتین اوه نوات دیگر بدن اکنون این پهلوان نوات دیگر بدن را سوخید شد. خورشید شریپوف پهلوانی که من ابراز کردم که محض در روزی جشن گرفتن پرچم جمهوری تاجیکستان این پهلوان تاجیک پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداشته است. از این دیگر افتخار است. این است همون ایسی بلند ورزشی ورزشکار تاجیک در مقیاس جهان. با قول دیگر پرچم برداران ملت. دوستان عزیز وزن 90 کیلو حالا مقرر نکرده است غالب را، هرچند که در اینجا پهلوانی کمر بند سیاه است خورشید، اما پیراهن کبود هست. قربانم جمشید با لباسهای کبود رمضان میرزا جمیل. نه رقیب خورشید رحمان علی علیف هرچند میخواهد که خورشید رو افتاند، اما افتادن خورشید نیز کاری مشکل است. وزن 90 کیلو وقت همان سپری میگردد، اما حالا غالبیت را ما ندیده ایم. از تحتمی خورشید نبرا در گوشتین ملی از تحتمی برآمدن معنای آگاهی است. شاید خورشید در گوشتین ملی بار اول هنر نمایی میکند، اما کمربندی پیشای خورشید است. خب با دو بدن پهلوان سوختی خورشید شریپوف در اینجا پیروزی را به دست می‌آورد و با ظفر اولیمشویف. اوه اکنون ببینید خورشید شریپوف پهلوان خوب است و هنر خوب هم دارد. من باوری دارم هنر بلندی گوشتینی ملی را نشان می‌دهد، هرچند در گوشتینی ملی قدم‌های نوی خویش را می‌گذارد. خب اکنون جفتی دیگر دعوت گردید. وزن 90 کیلو پهلوانان در اینجا جایزه داری مسابقه های مختلفی گوشتینی جدا مشرب رحمان و پیراهن سفید و برکرده است و رقیبش باشد سروش کریموف پهلوان سعودی است. باز هم در اینجا داور مرکز سفید رحمان مشرب شهری دوشنبه با لباس‌های کبود سروش کریموف ولایت سوخت. دوستان عزیز همین گوشتینگیران نظم میبینن وقتی که با افتخارشون قرصک میزنه. بین یک قرصک بزنه چنین یک روزی خوب چنین یک نوروزی عجم است، ایدی اجدادی ما است، این یک توفه است از نیاگان برای ما. اکنون وزن 90 کیلو این توفه نیاگان را چون گهرک چشم نگاه داریم احترام کنیم و ببینید که سرور معظم ملت برای نفوذ بین المللی گرفتنی ایدی نوروز چقدر زحمت کشیدن و مشرب به افتخاری رحمانوف معظم ملت
президенти кишвар ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳарсаки пурмавҷ занем ки наврӯзро байналмилалӣ карданд. пас аз ин бармеояд ки ватани аслии наврӯз тоҷикистон аст. як ҳарсак ба ифтихори наврӯзи мо. ҳоло пайваста дар ин ҷо Машраб Раҳмонов рақибро мехоҳад ки пушти пой занад, аммо рақиб Суруш Каримов ки паҳлавони суғдӣ дар даври аввал озод буд, ҳоло ӯ ба қавли дигар тоза нафас мекашад. Файзулло Ҳабибуллоев ибораи гиредро баланд мегӯяд. ва ҷуфт бошад баъд аз ибораи гиред даст ба гиребон мешаванд. 90 кило. дар даврони пешин вақте ки гӯштингиро гиреми рақами 2 партовки хуб мекарданд, гиреми рақами 2 мухлисон чунон қарсак мезаданд ки ҳамин аз 8 километр Машраб Раҳмонов. пас биед мо ҳам ҳамин урфу одати пешинаи худро гум накунем. акнун бубинед пай ҳам бо қарсакҳо пешбоз бигирем. навбати дигар ҳам остини рақиб гирифтан барои Машраб Раҳмонов муяссар гардидааст. аммо инҷо истед Файзулло Ҳабибуллоев садо баланд мекунад. кабуд бубинед акнун дӯстони азиз, мубориза ҳамоно ҷӯшу хуруш мегирад ва пайваста оҳо афтодани бадан. акнун Машраб Раҳмонов баданро кор кард. гиред мубориза идома меёбад. Рамазонов Мирзо Ҷамил вазни 80 кило акнун дар гиреми рақами 1 ғолибро муайян кард ва 90 килоҳо бошанд, байни ҳам рақобат доранд. Машраб Раҳмонов ҷоизадори мусобиқаҳои мухталифи гӯштини Yoqubov Shohmansur гӯштини ҷудо. Murodov Akmal tayyor binad. агар Ivazi dovaron, dovari boloi gelem Amir Shoyev, dovari kunji Mirzoyev Muhammadali, dovari kunji Davlatov Rustam, Mirzoyev Muhammadali, dovar Ashar Navoiy tobe'i markaz, Davlatov Rustam az viloyati Sug'd va Fayziddin Amirshoyev az viloyati Xatlon. ҳоло майдон ба дастпарварони гӯштини ҷудо боқӣ мондааст. ҳам Машраб Раҳмонов, ҳам ин паҳлавони 80 килоа Раҳматулло Фарҳодов, ҳам Саид Мухтор Расулов паҳлавононе ҳастанд ки дар мухталиф мусобиқаҳои байналмилалии гӯштини ҷудо борҳо ба хазинаи варзишии тоҷик нишон оварданд, нишони тилло оварданд, нуқра ва биринҷӣ оварданд. пас паҳлавонони тоҷик имрӯз анамон боз бародаргӯштин будани гӯштини ҷудо бо гӯштини миллӣ дар наврӯзи аҷам аз он гоҳӣ медиҳад. баданро дар ин ҷо кор кард Машраб Раҳмонов. Саид Мухтор Расулов куҷо аст? дар татами рақами 1 даъват гаштааст, Саид Мухтор намебарояд. пас Раҳматулло Фарҳодов Раҳматулло Фарҳодов дар ин ҷо Машраб Раҳмонов пирӯзиро ба даст овард. 90 килоро дӯстони азиз Yoqubov Shohmansur, Murodov Akmal tayyorӣ бинад Ҳакимов Кароматулло, Рамазонов Мирзо Ҷамил. дӯстони азиз, акнун дар бораи гӯштини ҷудо, дар бораи гӯштини миллӣ сухан кардем, аммо маконе ки дастпарваронаш дар ҳамин ҷо баромад мекунанд, аз ӯ фаромӯш кардем. донишкардаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов, макони асосии тарбия намудани паҳлавонони асил дар намудҳои самбо, гӯштини ҷудо, гӯштини миллӣ, гӯштини самбо, гӯштини камарбандӣ, ҳама гӯштингирон
از ولایت ختلون منطقه باختر. اکنون اکمل مرادوف پهلوان پیراهن کبود پوشیده در گلیم رقم 1 مبارزه میبرد. گلیم رقم 1 پهلوان است که در گشتن جدا خوب هنرنمایی کرده است. حالا رقیبی او یعقوب جاه شاه منصور است. ما رقم 1 رو دوستان عزیز گلیم رو منظور شما میگردونیم. اکمل مرادوف داشته است. نوبت دیگر میخواهد که رقیب را سمت دیگر رفتاند، اما رقیب نیست، با تمام هستی او را نشان داده است. رفته رفته جوش و خروش گوشتین ملی زیادتر میگردد. آگاهی برای شاه منصور یعقوب شاه. اکنون باز هم بلندتر می شود موج خروش گوشتین ملی. اینجا اکمل مرادوف پهلوان و جایزه‌دار چندین مسابقه های جمهوریوی و بین المللی است. مخلصان ارجمند ما، من باوری دارم که در بین این مخلصان 90% این مخلصان هم ببینید چقدر یک پرتاب این اکنون و اگر او را تا اخیر این پرتاب را این اصول را خوب اجرا میکرد پس غالبیت صاف میشد. لیکن پرتابی که از سوی اکمل مرادوف بود، یعنی پرتاب بعداً بهاگذاری گردید. به هر حال بعداً هم یک امتیاز است در گشتن ملی و اکمل مرادوف هم اینجا اکنون از خود درک میدهد چون ورزشگری با استعداد و پرسرعت در جریان قوازمایی کردن او بر مقابل شاه منصور یعقوبوف هنرنمایی دارد. اونه که در مرحله یکمی رقابت ها سهراب دولتزاده را از ولایت سوخت مغلوب کرد و به همین ترتیب به مرحله دوم رقابت ها راه خط گرفت. مرحله دوم رقابت ها بعد از همین جفته که ما و شما تماشا کرده ایستاده ایم به انجام میرسد و مرحله نیم نهایی اکنون در وزن 80 کیلو باقی خواهد ماند و در وزن 90 کیلو هم اینجا ورزشگران اسفندیاری خیرالدین و فیض‌الله لطف‌الله بر مقابل هم دیگر رقابت دارند و اینجا چون توجه سر جفته که در وزن 80 کیلو رقابت کرده ایستادند داره و یک پرتابی دیگر به سمت مقابل از سوی اکمل مرادوف از دسته ختلون 1 اما به نتیجه و باز آگاهی اینجا به ورزشگری که یک بدن داده است بر مقابل حریفش باز آگاهی داده شد و اکمل مرادوف هم استاد ورزشگری که تحت وصایت قرار دارد و به سمت مقابل اینجا مورد یک استفاده بالای گردن میخواست حریف رو پرتاب دهد و اصولهای بسیار به مورد و دیدنی رو اینجا مورد استفاده قرار میدهد اما چندان به هدف اصلی موافق نیستند و در صورت وقتی اساسی هم به انجام رسیدن میتواند که غالبیت به دست بیارد اکمل مرادوف و به همین ترتیب اکمل مرادوف در لحظه های آخر هم از یک فشار حریف گریخت و به همین ترتیب اکنون در ادامه رقابتی که در وزن 80 کیلو هست و شروع شوق مخلصان و تشویق آنها هم از این پهلوانان است. ببینید بسیار یک رقابتی نزدیک و تنگاتنگ و یک رقابتی مشکل گذار هم برای اکمل اینجا به نظر می رسد. در گلیم رقم 1 وقتی آخری و همین طریق و اینجا هم داوری مرکز برای به ترتیب در آوردن و چون وقتی اساسی به انجام رسید اینجا اکمل مرادوف از دسته ختلون 1 غالبیت به دست میارد در گلیم یکم با همان یک پرتابی که داشت بعداً بهاگذاری گردید و بعداً یک مرتبه دیگر آگاهی بر حریف او شاه منصور یعقوبوف دادند و اکنون گزارش ما
از گیلمی رقم یکم به گیلمی دوم خواهد بود، جایی که اینجا رقابت ورزشگران در وزن 90 کیلوی رقابت ها صورت گرفته ایستاده است. در مرحله دوم رقابت ها اسفندیار خیریدین از دسته دوشنبه 2 بر مقابل فیض‌الله لطف‌اللهیف از دسته دوشنبه 1 و مخلصان هم اینجا برآمدن ورزشگران یا چهره های شناخته گشتین کشور کرامت الله حکیموف رو تشویق کردند و اسفندیار خیریدین از دسته دوشنبه 2 در وزن 90 کیلو هم غالبیت به دست آورد. او به مرحله بعدی رقابت ها را خط گرفت و اکمل مرادوف هم در وزن 80 کیلو به مرحله نیم نهایی را خط گرفت و در گیلمی رقم یکم اینجا مرحله نیم نهایی خوازمویه که رقابت بحری به دست آوردن یعنی موقع اول پس از یک رقابت یا یک بخوری دیگر صورت خواهد گرفت. خاطر اصال میکنیم که کرامت الله حکیموف بر مقابل میرزا جمیل رمضانوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان رقابت رو اکنون شروع کردند و کرامت الله که در مرحله های گذشته بسیار خوش درخشیده بود اینجا بر مقابل حریفی که از او یک خوازموی کمتر گذرانیده است رقابت میکند و کرامت الله قامتی نسبتا بلندتر دارد و اکنون حریفش هم از یگان یعنی طرز یا روش های گرفتن کرامت الله نمیگریزد. از این لحاظ یعنی رقابت آنها نسبتا تیزتر و با سرعتتر صورت گرفته ایستاده است و رمضان میرزا جمیل رمضانوف اینجا در مرحله یکمی رقابت ها آزاد بود. در وزن 90 کیلوی رقابت ها هم اینجا شروع شد به خاطر یعنی ورزشگری که ظفر اولیمشایف نام دارد در سامبوی رزمی هم مدال برنجی به دست آورده بود در یک خوازموی در سوچی در چمپیونات جهان اوید به سامبو که گذشته بود در سال جوری و رقابت کرامت الله هم بر مقابل حریفش میرزا جمیل بسیار پر جوش و خروش است، پر تیز و تند، یک رقابت بسیار تنگ و تنگ یا نفسگیر هم دارند این ورزشگران. اما ببینید چگونه با سادگی اینجا ورزشگری ولایت مختار کوهستان بدخشان میگذارد که همان حلوکی بین پای را اینجا کرامت الله استفاده کند و این پرتابه که یعنی حریف به شکم افتید یگان خالگذاری هم نشد از سوی داوران و به همین ترتیب اکنون یعنی گرفتن هر دو دوال کمر اینجا دوال همان گریبان همو چندان به مورد نه بیشتر از پشت کمر یعنی لباس حریف اینجا گوشتینگیری میکند کرامت الله و اینجا به نظر میرسد که ورزشگری ولایت مختار کوهستان بدخشان به یاری تجلی طبی نیاز دارد. از این لحاظ یک نوع توقف هم گذاشته می شود در رقابتی که بهر به دست آوردن یا راحت گرفتن به مرحله نیم نهایی است در میان ورزشگران وزنشون 80 کیلو در صورت یعنی لط برداشتن اینجا ورزشگری شهر دوشنبه کرامت الله حکیموف غالبیت به دست می‌آورد. اما بعد از یاری تجلی طبی ورزشگر حالت اولش برقرار می شود و یک بدن به ورزشگری ولایت مختار کوهستان بدخشان کوهی داده می شود. اکنون فعالیت یا عملکردهای ورزشگری ولایت مختار کوهستان بدخشان
рамазонов мирзо ҷамил инҷо ба назар мерасад, чун баъдан баҳогузорӣ гардид партобаш ва акнун бубинем ки дар идома яъне ҳол ё равиши зӯрозмоии Кароматулло чӣ гуна мешавад. дақиқаи охирон ҳам дар гилеми якум ки мо шумо инҷо гузориш ё ҳунарнамоии паҳлавононро тамошо карда истодаем боқӣ мондааст ва пас аз 1 дақиқа варзишгаре ки як бадан дорад метавонад ғолибият ба даст биёрад. Варзишгари вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон пешсафтар аст, аммо бубинем акнун Кароматулло инҷо мехоҳад партоберо иҷро кунад ва огоҳӣ инҷо шояд ба Мирзо Ҷамилов пешниҳод карда шавад, чун аз усулҳои ҳариф як нав ҳаракатҳои бардуруғ дорад. Бо вуҷуди ин акнун партоб аз сӯи Кароматулло ва бубинем ки чӣ шуд. Инҷо як ҳаракати зебо ҳам дошт Кароматулло, аммо доварон ҳанӯз хулосае накарданд. чизе набуд. Аз ин рӯ доварони канорӣ ҳам инҷо баҳогузорӣ намекунанд ба ин амалкарде ки аз сӯи Кароматулло Ҳакимов буд ва акнун лаҳза ё фурсатҳои охир аст. ва дар лаҳзаҳои охир ҳам бубинем ки чӣ гуна инҷо Кароматулло як усули болои шонаро мехост мавриди истифода қарор бидиҳад, аммо натавонист. ва дар инҷо вақти асосӣ ба анҷом мерасад. дӯстон, вақти асосӣ ба анҷом мерасад ва бо як бадане ки варзишгари вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзо Ҷамил Рамазонов дошт, ӯ ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳоро хат мегирад. аҳсан, воқеан Кароматулло ҳам дар қозмоиҳои қаблиш хеле хуш дурахшида буд, аммо чӣ илоҷ, варзиш аст. бидуни бурду бохт тасаввур карда намешавад варзишро. дар қозмои дуюмаш Зафар Олимшоев ҳам ғолибият ба даст овард ва Зафар Олимшоев ба марҳилаи ниҳоии рақобатҳоро хат гирифт. ва дар вазни 100 кило ҳам Саидов Саиҷалол бар муқобили Дилшод Назиров дар марҳилаи якуми рақобатҳо дар гилеми якум рақобатро шурӯъ хоҳанд кард ва дар идома акнун муродали гуфтугӯ хоҳад кард шарҳи қозмоиро. акнун дӯстони азиз, ман гилеми рақами дуро низ мо наметавонем. ҳоло бале Саиҷалол Саидов вазни 100 килограмм бо либосҳои сафед, бо либосҳои кабуд вазни 100 килограмм Дилшод Назиров тайёрӣ бинад. дар гилеми рақами 1 баъди ин вохӯрӣ тайёрӣ бинад Фарҳодов Муродов, Фарҳодов Раҳматулло Муродов Акмал. дар гилеми рақами 2 тайёрӣ бинад баъди вохӯрӣ Раҳмонов Абубакр ва Шомаҳмадов вазни 90 килограмм Раҳмонов Машраф Испандиёри Харидӣ тайёрӣ бинад. акнун дӯстони азиз, вазни 100 кило дар гилеми рақами 1 муборизаро оғоз карданд. Саиҷалол Саидов қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи курраш, ҷоизадори ҷоми Наврӯзи пойтахт пироҳани сафед ба бар кардааст ва рақибаш Дилшод Назиров паҳлавони хатлонӣ аст. вазни ҷамъи 100 кило гилеми рақами 2ро шомил мегарданд. Абубакр Раҳмонов яке аз паҳлавонони номдоре ки дар вазни ҷамъи 100 кило борҳо дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ баромадааст. Саид Муъмин Шоҳ Маҳмадов мебарояд. Муродов Акмал 80 килограмм. ҳоло акнун Раҳмонов Машраф Испандиёри Хайридӣ. ҳоло акнун чун вазнҳо баланд мегарданд, дастпарварони донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳон паҳлавон Саид Муъмин Раҳимов нист ҳалол. ин ҳалоле ки чусту чолокӣ талаб мекард. хоб оҳо партов дигар паҳло аст дар рақами 2.
اکنون در گلیم رقم 2 رحمانوف ابوبکر و پرتافتنی اصول خیلی زیبا پهلو. حالا در گلیم رقم 1 گلیم رقم 2 رو فرهاد ما میگذاریم به گلیم رقم 2. مرادوف اکمل دوستانی عزیز، وزنی 100 کیلوگرم جمعی 100 کیلو ابوبکر رحمانوف با سعید مومین شاه محمدوف مبارزه میبرد. پهلوانان جمعی 100 کیلو هستند. سولیوف مدیار نظریف جمعخان سولیوف مدیار نظریف جمعخان تیاری بینند. این پهلوانانی هستند که یک وزن 100 کیلوگرم تیاری بینند. سولیوف مدیار نظریف جمعخان. در گلیم رقم 1 با لباس‌های سفید رحمت الله فرهاد، با لباس‌های کبود نماینده ولایت ختلون اکمل مراد. دوستانی عزیز، وزن جمعی 100 کیلو در گلیم رقم 2 مبارزه میبرند. 80 کیلو را باشد. پهلوانان شناخته فرهاد رحمت الله بر مقابل اکمل مرادوف. این جفت است که آنها نیز پهلوان، اما در اینجا ابوبکر رحمانوف هر لحظه رقیب را و پهلو افتادنی می شود. اما دو جایزه‌دار گوشتنی جدا باشد در گلیم رقم 1 مبارزه میبرند. یک پیراهن کبود باور کرده است اکمل مرادوف بر مقابل رحمت الله فرهادوف گلیم رقم 1. اما پهلوانی سنگین وزن ابوبکر رحمانوف باشد. حالا با سعید مومین شاه محمدوف پهلوانی رشتی امانو ادامه دارد رقابت در گلیم رقم 2. ببینید حتی بر مقابل رحمانوف ابوبکر سعید مومین میخواهد که اصول ها را استفاده برد وزن جمعی 100 کیلو را، اما تا کجا میسر میگشته باشد تو هنوز مقرر نشده است. هر دو تتمی به قول دیگر هر دو گلیم رقیبانی ارزنده را استقبال گرفته است، مکان گشته است. نه، من باوری ندارم برای سعید مومین با چنین رقیب سنگین وزن مبارزه بردن قد و قامتی بالا ابوبکر رحمانوف مشکلی افتاده است. ابوبکر رحمانوف در گشتنی جدا خوب هنرنمایی میکرد. من نمیدونم برای چی توقف کرد یک و یک باره، اما قد و قامتی او در گشتنی جدا خیلی خوب بود. اوهو، اکمل مرادوف در گلیم دیگر باشد. دوستان عزیز، جایزه‌دار یکی از گشتنگیرانی معروف رحمت الله فرهادوف را شکست میدهد. آیا برای دستگیری کردن قرصک باید نزنه؟ قرصک بزنه. اوه، ابوبکر را سر کیت میکند رقیب سعید مومین. اکمل مرادوف خوب درخشید. جوانان در رشته گشتنی طرزی جدا. حالا سنگین وزن ها مبارزه دارند جمعی 100 کیلو برای که شکل درستش جدا است. خب اکنون اکمالدین در اینجا ابوبکر رحمانوف را غالب میدونند و مبارزه همانا انجام یافت و هر دو تتمی خالی مونده است. نصیبی استادی ورزش ابوبکر رحمانوف حالا با یک بدن رقیب را دست بالا شد بر مقابل رقیب، اما مبارزه ادامه می‌یابد. وزن 80 کیلو یک پهلوانی بدخشانی میرزا جمیل رمضانوف با اکمل مرادوف مبارزه میبرد برای به دست آوردن مدال طلا. اوه، اکنون ببینید گلیم رقم 1 در گلیم رقم 1 با لباس‌های سفید مدیار سالیوف شهر دوشنبه، با لباس‌های کبود نماینده منطقه کلوبی ولایت 100 کیلو جمعخان نظریف. با جمعخان نظریف مبارزه میبرد. سفید مشرف رحمانوف با لباس‌های کبود اسفندیاری خیریدی. مدیار سالیوف با
яке аз сулолаи паҳлавонони назрифҳо ҷумахон назриф мубориза мебарад. 100 кило вазнҳо ҷумахон назриф яке аз сулолаи паҳлавонҳои назрифҳо мебошад ки дар шаҳри Кӯлоб дар Гӯштин паҳлавонони номдор ҳастанд. Аммо Мадёр Солиев бошад, мегӯяд ки ман бар муқобили Ҷумахон Назриф ҳунарнамоӣ мекунам. ҳоло бубинед, Ҷумахон гиребони рақибро дошта натавонист, аз остин дошт ӯро. довари маркази истед ва баъдан ибораи гиредро ифода мекунад. бубинед, Назриф як ҳуҷум, аммо дастро раҳо карда буд. раҳо кардани даст раҳо додани имконият аст. дубора Назриф мехоҳад ки сараввал камарбандро дорад. барои камарбандро дарёфт кардан бояд ӯ мубориза барад. 100 килоҳо дар гиреми рақами 1. вохӯрӣ барои ҷои сеюм Ҳакимов Кароматулло, Фарҳодов Раҳматулло. Мадёр Солиев ҳар лаҳза аз чанголи Назриф Ҷумахон худро канор мегирад. канор гирифтани ӯ аз ҷониби довари марказ низ шояд огоҳӣ бошад. Ҳакимов Кароматулло, Фарҳодов Раҳматулло. оҳо акнун барои Мадёр Солиев сари китф гирифтан Ҷумахонро он қадар муяссар нагардид. Ҷумахон бисёр ором ҳушин оғоз мекунад. рақами 2 баъд аз вохӯрӣ вазни аммо навбати дигар ин ду паҳлавон оно мубориза доранд. даъват карда мешавад 100 кило паҳлавонҳо. Қувватов гузаштан Ҷомии Ҳасан. аммо Қувватов Маҳмадрисо, Ҷомии Ҳасан вохӯрӣ барои ҷои сеюм. аммо Қувватов Маҳмадрисо, раҳо Ҷомии мекунад. Ҳасан вохӯрӣ барои ҷои сеюм дар вазни 60 килограмм. гилеми рақами 2. гилеми рақами 2. 100 килоҳо паҳлавон на камарбанд раҳо гардид. бояд ба тартиб дарояд камарбандро. баъдан муборизаро оғоз кард. Қувватов Маҳмадрисо, Ҷумахон Назриев. Ҷомии Ҳасан. авазни 100 кило мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ аст. барои дарёфти ҷоми пойтахт бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ мусобиқа доир мегардад. ман на кӯдакам, гар ту ҳасти ҷавон ба гӯштин камар баста дорам. миён ҳамин аст. гӯштин гирифтан ва мубориза бурдан. баъдан ба паҳлавони бо либосҳои сафед. ҳар он кас ки ба гӯштин набардоварад зари меҳтаре, сари меҳтаре зери гардоварад. Ҷумахон Назриф шоъбаиро пеша кардааст. гилеми рақами 1 дақиқаи охирон. аммо дақиқаи охиронро огоҳ карданд. пас бояд мубориза зиёдтар гардад. ва чусту чороки Ҷумахон ҳоло эҳсос мегашта бошад. осин доштааст. хуб гиребонро низ хуб доштааст. танҳо лозим аст ки рақибро сараввал ба самти хеш, аммо боз раҳо гардидани ҷуфт маънои камфаолиро дорад. фазо бисёр фазои гӯштинӣ аст. бовар кунед махсус имрӯз фазои баҳорӣ барои паҳлавонони тоҷик шароит фароҳам овардааст ки онҳо дигар баҳона бо боду ҳаво накунанд, чунки ин боду ҳавое аст ки бояд дар ин гӯштин гирифт. фақат ҳунари баланд нишон додан дар кор. бо афзалияти ғолибият насиби Раҳмонов Ҳоҷи Машраб аз шаҳри Душанбе. ҳоҷи Машраб дар ин ҷо Раҳмонов Машраб Раҳмонов пирӯзиро ба даст овард. ин низ бародарзодаи бародари Абубакр Раҳмонов аст. дар он ҷо пирӯзиро шояд барои Ҷумахон Назриф ғолибият насиби Назриев. аммо
он партофте ки мо он гӯштине ки мо аз Назриф интизорем ҳоло дар даври аввал на бояд ӯ ҳунари баланди худро анамон судолаи асил будани Назрифҳоро нишон диҳад. вақте ки Хайрулло Назриф гӯштин мегирифт дилхоҳ рақибро бисёр хуб ҳунарашро нишон медод. анамон гӯштинро мо дидан мехоҳем. гӯштине ки яке аз паҳлавонони маъруфи тоҷик Хайрулло Назриф дар майдонҳои набард нишон медиҳад. донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳон паҳлавон Саид Мумин Раҳимов дастпарварони хеле зиёдро шомил ба ин майдон кардааст. охир худи шодравон Саид Мумин Раҳимов пеша гирифтаи гӯштин буд. дастпарвари ҳамин майдонҳои набард буд ки ҳунарашро нишон медод. имрӯз низ донишкада макони тарбиягарӣ 1000 сомонӣ мукофот пулӣ муайян гардиданд. баъдан камарбанди қабул. хуб Каримхон Бегматов паҳлӯимон аст ва аллакай навиштадоди ҳам зиёд ҳам дорад. ёдовар мешавем ки яъне қуввозмоиҳои тасаллубахш баъри ба даст овардани мавқеи сеюм инҷо яъне сурат хоҳад гирифт. Кароматулло Ҳакимов яъне омода аст бар муқобили ҳарифаш яъне Раҳматулло ҳунарнамоӣ кунад. Раҳматулло Фарҳодов оне ки бо либосҳои кабуд аст. рақобат шурӯъ мешавад ва хотиррасон мекунем ки дар гилеми рақами дуюм бошад инчунин дар вазни 60 килои рақобатҳо ҷомии Ҳасан бар муқобили Маҳмадулло Қувватов барои роҳ ёфтан барои рақобат кардан барои гирифтани ҷои сеюм ҳунарнамоӣ карда истоданд. ва имрӯз дар ин марҳилаи рақобатҳо ва як партоби бисёр зебо паҳлӯ буд оне ки аз сӯи ҷомии Ҳасан истифода карда шуд дар гилеми дуюм буд. аммо дар гилеми рақами якум инҷо Ҳикматулло Кароматулло Ҳакимов ки ҳунарнамоӣ карда истодааст ҳанӯз аз ӯ ягон партоби бисёр зебоеро мушоҳида намекунем ва ҳалуки байни пой инҷо аз гилем берун шуданд ва ҷоизадорони чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳунарнамоӣ карда истоданд дар инҷо ва хотиррасон мекунем ки инҷо яъне ва як ҳаракати бисёр зебои Кароматулло ва як дифои хуб ҳам аз сӯи Раҳматулло Фарҳодов ва ба ҳамин тартиб ҳанӯз натиҷае нест дар ин қуввозмоӣ ки мо тамошо дорем ва хотиррасон мекунем ки дар яъне ин рӯзи рақобатҳои гӯштингирӣ ки барои дарёфти ҷоми пойтахт бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ сурат гирифта истоданд. дар инҷо донишҷӯёни донишкадаи тарбия ҷисмонӣ аз қабили Қувватов Муҳаммадризо Хушқадам Хусравов инчунин Рамазонов Абдуҷамил Зафар Олимов ки аз чемпионати ҷаҳони Сочи бо медали биринҷӣ баргашта буд, Сайҷалол Саидов инчунин Назриев Ҷумъахон низ аз зумра ё хатмкунандаҳои донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ мебошад ва имрӯз воқеан ана ҳамин ва як партоби зебои Раҳматулло буд ва баъдан баҳогузорӣ мегардад ва дар сурати ғолибият инҷо метавонад ки барои ба даст овардани медали биринҷӣ талош кунад Раҳматулло, аммо Кароматулло ҳанӯз фурсат дорад. Кароматулло фурсат дорад ва бояд ҷуброн кунад ва ин яъне баъдан аз ҳама яъне имтиёзи кӯчактарин ҳам бошад дар гӯштини миллӣ баъд аз яъне қабул кардани қонуну қоидаҳои нав ё низомнома яъне баъданро ҳам метавон дар таносуби ғолибият нақшашро муҳим арзёбӣ кард. огоҳӣ ба Кароматулло дода мешавад
پهلوان با لباس‌های سفید. аммо инҷо раҳматулло фаъолияташ нисбатан хубтар ба назар мерасад ва дақиқаи охири қувозмоӣ ҳам инҷо шурӯъ мешавад. раҳматулло бар муқобили кароматулло. جامی حسن غالب این راخوری ҷомии ҳасан ки дар вазни 60 килои рақобатҳо дар қувозмоӣ ё вохӯриҳои тасаллубахш ё имконияти дуюм ҳунарнамоӣ мекард, ӯ барои рақобат кардан дар марҳилаи баъдӣ барои ба даст овардани медали биринҷӣ як рақобати дигар бояд гузаронад, шонс дорад. ва дар ин қувозмоӣ ки мо тамошо дорем миёни кароматулло ва раҳматулло, яъне баъд аз сонияҳои башумор ки боқӣ мондаанд, инҷо кароматулло ҳам аз идомаи яъне рақобатҳо баҳри ба даст овардани умуман медали биринҷӣ маҳрум мемонад. ва дар гилеми рақами дуюм ҳам варзишгарон дар вазни 100 кило ва як ҳаракати зебои кароматулло бидуни натиҷа. варзишгарони вазнашон ҷамъи 100 кило ҳам яъне инҷо теъдодашон нисбатан камтар аст ва акнун ба болои гиле мебароянд. рауф зиёбеков паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бар муқобили фаридун умедов. ва инҷо дар қувозмоие ки дар вазни 80 кило буд миёни кароматулло ҳакимов бар муқобили ҳарифаш раҳматулло фарҳодов бар ғолибияти раҳматулло фарҳодов ба анҷом расид ва дар гилеми рақами дуюм акнун варзишгароне муаррифӣ мешаванд ки дар вазни ҷамъи 100 кило рақобат хоҳанд кард. яъне мо ҳам қаблан исми онҳоро зикр кардем. варзишгари вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо либосҳои сафед аст, рауф зиёбеков ва ҳарифи ӯ бошад фаридун умедов аз вилояти суғд мазарат. ва мо аз ҳунару истеъдоди рауф дар қувозмоиҳое ки дар гӯштини миллӣ сурат мегиранд борҳо ошно ҳастем, аммо дар мавриди ҳунару истеъдоди фаридун яъне иттилои камтар дорем. дар гилеми рақами якум бошад саидҷалол саидов дар марҳилаи дуюми рақобатҳо акнун қувозмоиро шурӯъ хоҳад кард дар вазни 100 кило. дар инҷо ӯ бар муқобили фирдавс баёзода рақобат хоҳад кард. ва саидҷалол саидов ки имсол ҳам дар яъне чанд қувозмоиҳои гӯштини миллӣ ки дар манотиқи гуногуни тоҷикистон баргузор мешуданд ҳунарнамоӣ кард, то ба финал роҳ ёфт, ҳатто як шоҳҷоиза ҳам гирифт ва як ҳаракати зебои ҳарифи ӯ буд бар муқобили саидҷалол фирдавс баёзода акнун аз худ дарак дод дар марҳилаи аввал ва бубинед акнун саидҷалол ҳам ба ваҷд омада як ҳалуки байни пой ва ҳалол. ин ҳам қабл аз анҷоми вақти асосӣ бо истифода аз як техникаи ҳалуки байни пой саидҷалол саидов қабл аз анҷоми вақти асосӣ дар вазни то 100 кило баёзода фирдавсро аз садди роҳ бардошт ва ба марҳилаи баъдӣ рохат гирифт. ناصرجان یوسف و محمد کباب عیاری بینر وزنی 90 کیلوگرم آخری برای جای سیوم. دوستانی عزیز، وزن جمعی 100 کیلو مبارزه است. اسفندیاری خیریدین رауф зиёбеков паҳлавони пироҳани сафед пӯшида аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон паҳлавонест ки дар гӯштини ҷудо миёни навҷавонон миёни ҷавонон ба қавли дигар кадетҳо мегӯянд бисёр маҳораташ баланд буд. ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшидаи гилеми рақами 2 ҳоло рақибро низ барои афтодан кӯшиш дорад. мо ҳоло гузориш кешро аз гилеми рақами 2 манзури шумо дорем. либосҳои сафед
ناصرجان راوس یوبکوف والیبال‌های به گلیم رقم 2 میگذرد. ولایت‌شون محمد کبار یوسفov فریدون امیدوف ناصر شیرخانov نماینده شهری دوشنبه والیبال‌های سفید در گلیم رقم 1 در وزن 100 کیلوگرم وخوری جریان دارد و در پیوسته گلیم هجوم رقم یک می‌کند. دعوت کرده می‌شود. وزن 90 کیلوگرم وخوری برای جای سیوم شریف خورشید اسفندیار خیرالدین برات سفر حالا پهلوانان رو ببینید. وزن جمعی 100 کیلو. برای جای سیوم شریف خیرالدین هجوم های پیوسته رو نشون میدهد. هجوم های پیوسته از هر دو جانب میان پهلوانان است. اوه زیوبک راوس یوبکوف نه بعد از استید حرکت کردن ممنوع است. داوران فکر شما راوس یوبکوف بعداً سفید اکنون مبارزه در وزن جمعی 100 کیلو. حالا رقیب ابوبکر رحمانوف را معین می‌سازد. همچنین در این وزن عادل سفرов است. قطب‌الدین قطبینوف است. یکی از پهلوانان نامدار دیگر داداخان قربانعلیف جمعی 100 کیلو گوشتین میگیرد. یعنی گلیم رقم 2 را راوس یوبکوف جمعی 100 کیلوگرم با پیروزی جمع بست میکند. از ولایت مختار کوهستان بدخشان با ابوبکر رحمانوف گوشتین خواهد گرفت. این پهلوان جمعی 100 کیلو دعوت کرده می شود سفر عادل قطب‌الدین سفر عادل قطب‌الدین اوه در گلیم رقم دیگر پهلوان پیراهن کبود پوشیده رقیب را می افزاند و پیروزی را با حلال کار می کند. هر دو خیلی و خیلی هم زیبا بود. اینا در تاجیکی گرمچ میگن. همین گرمچ کرده آورده با تخت پوش خوابانده صاحبی قرصک های شما شد. یک قرصک باید کنند. یوسف و محمد کبار گلیم رقم 2 را دوستانی عزیز ما منظور شما میگردانیم. جمع 100 کیلو پهلوانانی هستند که در گشتین ملی پهلوانانی سنگین وزن باز هم مهارتی بلند دارند. دعوت کرده می شود شریف عادل سفرов اسفندیار خیرالدین پهلوان پیراهن سفید پوشیده با قطب‌الدین قطبینوف پهلوان سوختی مبارزه میبرد. معرفی سفر عادل قطب‌الدین اکنون وزن جمع 100 کیلو حالا آغاز کردید بین عادل سفرов و قطب‌الدین مبارزه. عادل را ما ببینیم پهلوان است که خیلی قد و قوتی بلند دارد و عادل سفرov در مختلف مسابقه های گشتین ملی شرکت می‌ورزد. ابوبکر رحمانوف رقیب خوبی بود. حالا پهلو بدن را کار کرد. عادل سفرov اولین لحظه ها را برای جای سیوم در کار کرد. 90 کیلوگرم مبارزه همان ادامه دارد بین عادل سفرov پیراهن سفید پوشیده پهلوانی که قد و قامت بله حلال 100% حلال است. جمع 100 کیلو را 100 کیلو را اکنون رقیب عادل سفرov داداخان قربانعلیف اعلام می شود. من باوری دارم که گشتینی عادل سفرov با داداخان قربانعلیف خیلی گشتینی دیدنی خواهد شد. 90 کیلو خورشید شریپov پهلوان پیراهن سفید پوشیده با رقیبش برای به دست آوردن مقام سوم مبارزه میبرد. در گلیم رقم 1 دعوت کرده می شود در گلیم رقم 2 رحمانوف ابوبکر زیوبکوف رؤوف. اوه حالا که راوس یوبکوف نوکک رقابت را به انجام رسانیده بود. شاید
اندکی توقف کنند. وزن جمعی 100 کیلو. دیگر وزن ها شاید برایند. خب خورشید شریپوف اوه بسیار کار را خوب آغاز کرد اما متاسفانه دست را رها کرد. وزن 90 کیلو خورشید شریپوف مبارزه دارد. قهرمان جهانی که در رشته کمربندی یادرس از هنری به همتای خورشید گفته بودیم. انا اکنون گوشتین اوج میگیرد. گوشتین اوج و خروش میابد. دوستان عزیز این قرصک‌های پر موج مخلصان برای پهلوانان سنگین وزن جمعی 100 کیلو. فضا باز هم گوشتینی می شود. آب و هوا این فضای بهاری برای گوشتینگیران بسیار امکانیت زیبا را فراهم آورده است. ابوبکر رحمانوف را با راوس یوبکوف طبق قاعده های عمل کننده گوشتینی ملی در مدتی 2 دقیقه نبرآمدن به بالای گلیم ورزشگر از مسابقه یعنی که از واخوری خارج کرده می شود. حالا می آیند صبر کرد و این پهلوانان علاقه آماده هستند. اندکی در اینجا تعجیلا دعوت گردیدن پای هم در اینجا جفته که دعوت می شود اما ابوبکر رحمانوف و هم راوس یوبکوف پهلوانان سنگین وزن هستند. و دوستان عزیز خورشید همانوف در وزن 90 کیلو برای به دست آوردن مقام سیوم مبارزه دارد. اولکی ابوبکر رحمانوف را ما شامل به میدان میبینیم. نزدیک میگردد به میدان و بله خورشید بالاخره کار را ماهرانه انجام داد. این پرتافتش حلال است. خورشید به قول دیگر خوب درست شد. مقام سیوم برای خورشید. وزن 90 کیلوگرم غالبیت نصیب شریپوف خورشید و او جایی سیوم را اشغال نمود. اکنون برای خورشید خوب است این دستاورد در حالی که در گوشتنی ملی نام برای. اکنون دوستان عزیز ابوبکر رحمانوف پهلوان 100 جمع 100 کیلو مبارزه میبرد با راوف زیوبکوف پهلوان ولایت مختار کوهستانی بدخشان. این پهلوانانی که هر دو در گوشتنی جدا هر دو هم در مختلف مسابقه های بین المللی شرکت ورزیدند. یعنی از پروران گوشتنی ملی و گوشتنی جدا هستند. قبلا راوف زیوبکوف در گوشتنی جدا نه وزن جمع 100 کیلو بود 90 کیلو بعداً اما وزن گرفته است. ابوبکر رحمانوف ابوبکر رحمانوف پیراهن سفید و بر کرده است و راوس یوبکوف باشد پیراهن کبود. راوف زیوبکوف اکنون مبارزه خوب می شود باوری است. حالا از روی احترام دست در گوشتنی جدا و در حال راوس یوبکوف ابوبکر رحمانوف با هجوم میگذارد. رقیب را میبراند و افتیدن. اوه دست ماندن برای ابوبکر رحمانوف خطر دارد. باید طریق دست تکیه نکرد. صاحب نظر داوود اکراموف سدیبور نوبت دیگر ابوبکر رحمانوف داشته است. گریبان گرفته است. راوس یوبکوف نیست. گریبان رقیب را داشته نتوانست بعداً میل به کمربند کرد. حالا چنگال با چنگال هر دو هم نوبت دیگر زیو راوس یوبکوف ببینید خیلی خوب داشته است و رحمانوف بله پرداخت پهلو خیلی پهلوی عجیب بود. راوس یوبکوف بسیار هم حالتی خوب است. خیلی عجیب است در اینجا. ابوبکر رحمانوف اکنون مبارزه خوب را کرده است. نوبت دیگر ابوبکر میخواهد این کار را انجام دهد. خیلی خوب داشته است و بله دو پهلو حلال است. ابوبکر رحمانوف بالاخره راوس یوبکوف را مغلوب کرد و همین طریق در قسمت فینالی قرار دارد.
ابو بکر. حالا جفت دیگر وزن جمع 100 کیلو دعوت میگردد. جفت است که عادل سفرف رو بر مقابل دودخان قربان علیف سفرف با هم میپیوندد. انا اکنون گوشتین رنگ بار دیگر میگیرد. خیلی ابوبکر رحمانوف خوب کرد. راوز یوبکوف خوب کار کرد. اما این ورزش است. ورزش خوب است. خیلی عجیب است. دوستان عزیز، جمع 100 کیلو پهلوانان جدید و چهره های نو را میبرارد. این گوشتنی ملی است، گوشتنگیری است. نوی ورزش است که سنت مردم تاجیک است. بخصوص در عرفه جشن نوروز مردم بخصوص مخلصان گوشتنی جدا، گوشتنی ملی گوشتنگیری خیلی زیاد هستند. با قول دیگر تشنگان گوشتنی ملی در کنار مملکت، در دلخواه منطقه تاجیکستان زیاد است. مردم تاجیک پهلوان بود، پهلوان است و پهلوان میماند. یعنی این کلمه پهلوان است بسیار نام نادر است، نام شهرتیار است. در دل خود جا اگر گویا که همانجا پهلوان به سر میبرد، این معنای آن را دارد که آنجا تازگی است، پاکی است. همین احترام است دوستان عزیز. ببینید احترام پهلوان به چه درجه است که مردم از جای برمیخیزد و به خاطر اینها داداخان قربان علیف پهلوانی شهر ترسونزاده حالا نزدیک آمده است. دوشنبه عادل سفرف را استقبال میگیرد. شهر نوایی تابع مرکز داداخان قربان علیف. اکنون مبارزه برای برآمدن به قسمت نهایی بین عادل سفرف و داداخان قربان علیف آغاز میگردد. پهلوانان جمع 100 کیلو هر دو گوشتنی خوب میگیرند. مرحبا لباسای سفید عادل سفرف، لباسای کبود داداخان قربان علیف. وزن جمع 100 کیلو مبارزه آغاز میگردد برای برآمدن به قسمت نهایی. احترام، صمیمیت گوشتنی ملی این آغوش گرفتن. باور کنید در گوشتنی ملی آغوش با آغوش، هم آغاز هم انجام. حالا داداخان قربان علیف یک نوبت گریبان عادل را داشت. عادل نیست اکنون خود را کنار بگیرد. قدی بلندی او با دستانی دراز شاید در مقابل این رقیب پرقوت آنقدر نقش بازیده نتواند. اما این کار عادل سفرف برای داداخان نیست امکانی نمیدهد. نوبت دیگر داداخان آزادانه گریبان رقیب را میدارد و پهلو بگرداند برای افتادن رقیب. خوب کارا کرده است داداخان. بسیار داداخان گوشتنی خوب میگیرد. با کدام خاطره که راست گوشتین میگیرد. او هیچ وقت خود را کنار نمیگیرد. همین روش داداخان قربان علیف برای بسیاری مخلصان مقبول است. حالا داداخان را ببینید. نوبت دیگر خیلی عجیبانه گلیم رقم 2 دوستانی عزیز، گلیم رقم 2 را ما منظور شما میگردونیم. داداخان قربان علیف وزن جمع 100 کیلو هر لحظه عادل را پیگیر است. جویای هم آستین و هم گریبان و هم از همه مهم کمربند است که کمربند برای داداخان خیلی نقش دارد. حالا ببینید باز دوباره من از راستا به قول دیگر همچو الف گوشتین گرفتن داداخان برای اکثر مخلصان آشنا است. او بسیار به قول دیگر حلال گوشتین میگیرد. اکنون مبارزه ادامه دارد. جمع 100 کیلو یا سنگین وزن ها. اوه داداخان میچیند و پهلو افتادن رقیب میسر نمیگردد. عادل سفرف دست و چنگالی خیلی قوی دارد. قد و قامت از داداخان با کلی فرق میکند. قد بلند، دستانی دراز، شاید امکاناتی بلندتر باشد اما سر کتف نشستن. اصول اسکندری صاحب نظر داوود از شهر دوشنبه
با لباس‌های سفید و با لباس‌های کبود نماینده ولایت سوخت سیدیربek اکرام حالا نمیشیند دادخان، اما فعالی دادخان بر علا احساس میگردد. عادل سفرов باید کار کند. برای دادخان حالا امکانیت هست، اما برای عادل سفرов شاید کار کردنی لازم میآید. عادل با قول دیگر در عباره است که در گشت ملی را در حال اجرا کردن اصول است. باید داور حالنامه خیش را برآورد. کی کم فعال است؟ هر دو، یا یک، یا سفید یا پهلوانی پیراهنی کبود پوشیده. غیر قاعده داشتن به خاطر عادل سفرов آگاهی گیرید ادامه می‌یابد مبارزه. داور حتما در گشت ملی نشان می‌دهد غیر قاعده باشد باید توسط سرداور و همچنین مخلصان اشاره نماید که این داشتن غیر قاعده است و افتیدن بدن. اکنون یک بدن افضلیت برای دادخان قربانعلیев. نوبت دیگر عادل اکنون شاید از خواب گران بیدار شده باشد. عادل نیز باید کار کند، مبارزه برد، در حالی که قد و قامتی طبیعی. حالا نوبت دیگر اکنون داورمند میکند و بازگیرید میگوید یا آگاهی نوبتی را میدهد. وقت غالبیت نصیبی دادخان قربانعلیев. بله، دادخان و پیروزی را میدهند دوستان عزیز. اکنون در قسمت فینالی دادخان مبارزه میبرد با ابوبکر رحمانوف دوستان عزیز. این رقابت وزن جمعی 100 کیلو است، اما عادل سفر باشد برای به دست آوردن مقام سوم شاید مبارزه برد و پیروزی اولین دادخان قربانعلیев در وزن جمعی 100 کیلو. در گلیم رقم 2 بخوری برای جای سیوم راوف زیابکov عادل سفرov بعدی یک چند دقیقه تنفس. عادل سفرov با راوف زیابکov برای به دست آوردن مقام سوم اکنون تلاش می‌کند. اندک آرامی نوروزگاهی شهر دوشنبه را احاطه کرده است، به خاطر که حالا جفت‌های وزن می‌گردند. فیض‌الله حبیب‌الله داور است که در گلیم رقم 2 شاید بعد از چند لحظه به حیث داور مرکز برآید. اکنون آرامی احاطه کرده است. جفت‌ها آرامانه می‌برایند. نزدی طبیب رفتن وقت دارد. 2 دقیقه طبق قاعده های نوی گشتنی ملی در نزد طبیب و عموما وقت صرف کردن میان پهلوانان جداگانه دیده است. زیاده از 2 دقیقه معنای نابراری را دارد. دوستان عزیز، این گشتنی ملی است، گشتنگیری است، پهلوانی است. هر آن کس که به گشتن نبرد آورد میتواند که هنر بلند را نشان دهد. برای گرفتن شاه جایزه خاطررسان میکنیم که اکنون باز ترتیب نو رو گوش میکنیم. برای دریافت شاه جایزه ورزشکارانی وزنهای از 70 کیلوگرم بالا مبارزه میبرند. فقط غالبان و جایزه‌داران. بنابراین نفرایی که جایهای یکم دوم را اشغال نمودند برای دریافت شاه جایزه مبارزه میبرند. اگر چون این گشتین دور و دراز دوام کند، من نمیدانم این روشنایی تا کجا بسندگی میکند برای انعکاسی پر را. 70 کیلوگرم آوا از مسابقه ها برای شاه جایزه نمیگیرن، چون که اونا میگن که یک کمی برای ما مشکلی است. وزن سبک 60 کیلو را ندادند.
ورزشگر است. جز وزن 60 کیلو برای شاه جایزه مبارزه میبرد. دیگر وزن‌ها را برای به دست آوردن شاه جایزه اجازه دادن، شروع از وزن 70. دوستان عزیز، یکی از پهلوان دیگر را که ما در اینجا می‌خواستیم ببینیم سید جمال علی مردانوف بود و حالا سید جمال علی مردانوف یکی از پهلوانان است که در وزن 100 کیلو مبارزه می‌برد. در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما هنر بلند سید جمال علی مردانوف را دیده بودیم. اون نیز گوشتنی خوب می‌گرفت. حالا وزن 100 کیلو صاحب نظر داوود با رقیبش سید اکراموف مبارزه دارد. سبیرا اکراموف پهلوان سعودی است. اینها برای به دست آوردن مقام سوم تلاش دارند. زیابکر برابر به میدان. عادل سفرم زیابکر برابر. اکنون وزن جمعی 100 کیلو دیگر. زیابکر راو، عادل سفر و عادل باشید. زیابکر راو با لباس‌های سفید و رقابتی که در مرحله نیم نهایی میان این دو جفت صورت میگرفت در گیلم رقم یکم میان داوود صاحب نظروف و حریف او از ولایت سوق سدیبرو اکراموف وقتی اساسی به انجام رسید و اکنون ببینیم که دوارم بچه خلاصه میآیند و اینجا هم بله غالبیت نصیب صاحب نظروف داوود از دسته دوشنبه دو میگردد و او به مرحله نیم نهایی راه خط میگیرد که پس از چند لحظه بر مقابل جمعه خان نظریف رقابت خواهد کرد. و در میان ورزشگران سنگین وزن بعد از اونه که این دو ورزشگر شکست خوردن، یعنی اونه که از ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد رؤوف زیابکوف بر مقابل حریفش عادل سفروف از دسته دوشنبه یک اکنون رقابت را شروع خواهند کرد و این آزمایی هم بهر به دست آوردن مدال برنجی خواهد بود. در گیلم رقم یکم باشد، یعنی در وزن 100 کیلوی رقابت ها سید جلال سیدوف بر مقابل محمد کبور یوسوپوف از دسته ولایت سوخت بهر راه یافتن به مرحله فینالی تلاش میکنند و از استفاده هلوک بین پای در همان لحظه اولی رقابت رؤوف زیابکوف استفاده کرد، اما عکس العمل عادل هم بسیار به مورد بود. اکنون اصول را عادل استفاده خواهد کرد، به مورد نبود و به هر حال عکس العمل رؤوف و اینجا حلال از سوی عادل سفروف با استفاده هلوک بین پای قبل از انجام وقتی اساسی توانست که رؤوف زیابکوف را به تخت پشت افشاند و این گونه پرتاب‌های جذاب و دیدنی از سوی هزاران مخلصان و تشویقگران این گونه تشویق می شود و این کفکوبی ها هم به خاطر انا همین گونه پرتاب ها هستند که از سوی عادل سفروف چند لحظه قبل هم ما تماشا کردیم. اکنون گزارش ما با تاتامی یا گیلم دیگر خواهد بود. دوستان، گیلمی که آنجا سید جلال سیدوف بر مقابل حریفش محمد کبور یوسوپوف رقابت کرده ایستاده است. یک اصولی بالای شانه ها سید جلال سیدوف بدون نتیجه بود. عملکرد سید جلال سیدوف تا این مدت خوب است و اکنون ببینیم که در ادامه چی می شود. هر دو هم یگون آگاهی ندارند، به هر حال رقابت جذاب و دیدنی و در عین یعنی نزدیک شدن یک نوع راه گریز از اصول حریف می باشد و پهلو در همین لحظه با سید جلال سیدوف و سید جلال سیدوف هم اکنون از زمره ورزشکاران یا پهلوان هایی که اون رو می توان یعنی دو طلب اساسی بهر به دست آوردن شاه جایزه امروزه دانست سید جلال سیدوف و اکنون زیر یک اصول پرتابی حریف قرار می گرفت، اما با یک حرکت دفاعی از اصول حریف گریخت و گریزشی به مورد هم داشت.
و همین طریق او اینجا برتر و بهتر هست و اکنون ببینیم که در لحظه بعدی از کدام اصول استفاده میکند سعید جلال سعیدوف و یعنی رفته یعنی قوزموی ها به مرحله از همه گویم بلندی خش قلعه بلندترین خش یعنی رقابت ها برای به دست آوردن شاهجایزه نزدیک میشوند و اینجا این شروع شوق مخلصان به آن خاطر بود که سعید جلال یعنی از اصول حریف میگریخت و از گلیم بیرون شد و سعید جلال با وجود این برتر است. او میتواند با اصول های یعنی فریبو یعنی وقتی باقی مانده رو تلف بدهد و به همین ترتیب غالبیت نصیبش بگردد و یعنی با مرحله حساس یعنی قوزمایی فینالی را خط بگیرد و یک اصول بالای شانه این با بعد از آنه که با هر دو زانو یعنی سعید جلال میشیند فوراً میخواهد که با بالای شانه های خویش حریف رو پرتوید. این اصولی بسیار دوست داشتنی سعید جلال میباشد اما نه در همه حالت ها با در عمل تطبیق میشود. سعید جلال سعیدوف هم که بارها زیر راهبری ناصر بازاروف در مسابقات بین المللی هنرنمایی کرده بود و اکنون ببینیم که و یک حرکت دیگری سعید جلال قریب بود که یک بدن دیگر هم به این پرتاب او داده بشود. اگر یگان قسمت بدن حریف هم اگر به بالای گله می افتید پس اینجا می توانست بدن یعنی بهاگذاری بگردد و لحظه های آخری رقابت یعنی فرصت های آخری رقابت هم اینجا میتواند بر سود سعید جلال باشند. یک حرکتی زیبای با استفاده از حلوک بین پای سعید جلال اما تو به آخر نرساند. به هر حال سعید جلال هم برتر یا بهتر گوشتین گرفته ایستاده است اما یوسفوف محمد کبر خاطررسان میشیم که در یک مرحله رقابت ها آزاد بود. سعید جلال باشد نه او گوشتین گرفت و اینجا اکنون ببینید چگونه این پرتاب از سوی مخلصان تشویق می شود اما این پرتاب چیزی نبود حتی با شکم هم نفتید سعید جلال و نباید از این سعید جلال نگران باشد. فرصت هم خیلی کم باقی مانده است. بله وقت به انجام می رسد و سعید جلال سعیدوف با یک پهلو با مرحله فینالی رقابت ها را خط می گیرد. دوستان عزیز و در وزن 100 کیلو در گلیم رقم یکم جمعخان نظریوف بر مقابل صاحب نظروف داوود هم بهری راحت گرفتن به مرحله فینالی رقابت خواهند کرد و خاطررسان میکنیم که در گلیم رقم دوم اکنون خوشقدم خسروف بر مقابل حریفش یعنی اونه که از چمپیونات جهانی سوچی با مدال برنجی به وطن برگشته بود در واخوری فینالی وزن 60 کیلو رقابت خواهند کرد. این ورزشگران که در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان و به گشتن سامبو می باشند یعنی پیوسته در سفرهای خارجی در مسابقات سطح بین المللی بر مقابل همدیگر رقابت میکنند. اکنون مرحله فینالی وزن ورزشگرانی که در وزن سبک هنرنمایی میکنند اینها از هنر و استعداد همدیگر با خبر هستند. در سال گذشته رقابت ها یعنی خوشقدم خسروف هم خیلی خوش درخشیده بود در یعنی قوزمایی هایی که بخشیده به نوروزی بین المللی شده گذشته بود در سال 2017 هم یعنی خیلی خوش درخشید و هنر و استعدادش هم خیلی بلند بود. اکنون ببینیم که بر مقابل سوربون لطیفوف از کدام یک روش های پرتاب کردن استفاده میکند اما تا این مدت هم هنوز استفاده نشده از یکان شکل گرفتن یا پرتاب کردن. به هر حال هر دو هم ورزشگران با استعداد و با مهارت هستند و یک پرتاب سری شانه بالای شانه از سوی سعید جلال اما چیزی بهاگذاری نمی شود. حداقل باید بدن هم داده شود چون پرتاب یعنی ببینید که یک قسمتی بدن حریف هم به زمین افتید. پرتاب بسیار
дидани буд, аммо бубинем акнун камари ҳарифро бо ҳарду даст маҳкам доштааст Хусрав Хушқадам. аммо Сорбон ҳам як ҳаракатҳои дифоӣ бисёр хуб дорад дар муқобили ҳарифаш ва ба ҳар ҳол дар вазни хеш акнун баҳри шоҳҷоиза ки талош карда истоданд ин ду чеҳраи шинохта аз ҳалуки байни пой истифода кард Хушқадам бидуни натиҷа ва Сорбон ҳам акнун ба бубинед ба ваҷд омада дар ҳамин лаҳза ва фурсатҳои яъне кам ҳам боқӣ монда, яъне 2 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст дар ин ҷо ва бубинем акнун кадоме аз ин варзишгарон баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза толеашон бештар баландӣ мекунад. аммо мутаассифона Каримҷон ин хуштоле ҳарчанд ки кӯшиш мекунад 60 кило ворид ба шоҳҷоиза намегардад. бале 60 вазни 60-70 вале ғолиби ҷуфти хеш мешаванд, яъне вазни хеш. бале вазни хеш мешаванд, аммо барои шоҳҷоиза ки яъне автомашинаи сабукрав аз сӯи шаҳрдории Душанбе 60 кило наметавонад. бале 60-70 наметавонад. Аз 70 боло яъне имконияти 70 метавонад. аз 70 боло ҳамонтавр ки ровии марказ ҳам ин ҷо ишора карда. Аз 70 боло агар тавонад, пас 80 боло шояд бошад. На 80 90 100 ҷамъи 100 кило, яъне 4 вазн ҳаққи рақобат кардан ё ҳунарнамоӣ кардан барои шоҳҷоизаро дорад. 70 ҳам наметавонад дар барои шоҳҷоиза. ва ҳамон тавр ки ровии марказ ҳам ин ҷо ишора кардан. Бале. ва ин ҷо ҳамон тавр ки мушоҳида мекунем дар вазни 100 кило дар гӯшаи дигар ин ҷо Назриев рақобат карда истодааст баҳри рохат гирифтан ба марҳилаи нимниҳоӣ ва ин ҷо як огоҳӣ ба Сорбон дода мешавад ва ӯ ҳам қабул мекунад огоҳиро ва огоҳӣ ҳам бубинед ки чӣ гуна яъне қабул мекунад ва як ҳаракати зебои дигар буд аз сӯи Хушқадам ва дифои хуби Сорбон ва ҳамин тариқ бубинед ин партоб шуру шавқи ҳазорон мухлисе ки ин ҷо аз наздик тамошо мекунанд қуввозмоиро Сорбон гуфта, яъне нидо мекунанд, аммо Сорбон як огоҳӣ дорад ва агар як партоб ҳадяқал бадан бидиҳад метавонад ғолибиятро ба даст биёрад дар сурати анҷом ёфтани вақти асосӣ. ба ҳар ҳол қуввозмои финалӣ аст дар вазни 60 килои рақобатҳо. ҳар ду варзишгари бисёр бомаҳорату чусту чолок баъд аз як таҷрибае ки Хушқадам дар гӯштини ҷудо дошту яъне чандон дастоварди шоёни таҳсин надошт, аз ин хотир ӯ ба самбо бештар таваҷҷӯҳ кард ва дигар гузарише ҳам накард. як усули сари шонаро ин ҷо Сорбон мехост истифода кунад, аммо муваффақ нашуд. пас аз чанд лаҳзаи дигар ҳам вақти асосӣ ба анҷом мерасад. ҳарду ҳам хеле сахт дар муқобили ҳамдигар. бубинед чӣ муқовимати сахте доранд, як рақобати нафасгир ва чӣ аст ин ҷо. доварон огоҳии навбатиро ба Хушқадам Хусравов медиҳанд. аз рӯи қонуну тартибот, яъне варзишгаре ки огоҳии охирро мегирад дар сурати баробарии қувваҳо ё имтиёзҳои бадану дигар имтиёзҳо метавонад ғолибият насибаш бигардад. аммо бубинед Хушқадам чӣ гуна. Хушқадам изҳори норозигӣ мекунад ва Сорбон Латипов аз дастаи клуб тавонист ки ғолибият ба даст биёрад. Сорбон Латипов дар ин сол хушшонстар буд нисбат ба ҳарифаш. варзиш аст, як нафар наметавонад то абад дар вазни хеш яъне ғолиб бошад. ҳастанд чеҳра ё падидаҳое ки ҷойгузини онҳо хоҳанд шуд. ин қонуни нонавиштаи табиат хоҳад буд. дар миёни варзишгароне ки дар вазни 100 кило рақобат карда истоданд дар гилеми рақами якум ин ҷо Назриев ба марҳилаи ниҳоӣ рохат гирифт. ӯ акнун дар финал бо Саидҷалол Саидов баҳри яъне
унвони чемпиониро дар вазни хеш ба даст овардан талош хоҳад кард, аммо барои шоҳҷоиза ҳанӯз рӯшан нест ки оё метавониста бошад ки қувозмоӣ кунад ё на. бале, Каримҷон хуб гуфтед. аммо رقم 2 دعوت کرده می شود بخوری فینالی وزن 60-70 کیلوگرم نوروز کریمزاد و عارف دادر. аз рӯи гуфтаҳое ки дар ин ҷо иброз карданд, яъне ҷоизадорони вазнҳои 70 боло ҳама метавонад. пас маълум мегардад ки ҷумъахон азриев ҳам метавонад барои шуни ҷоиза мубориза бард, новаста аз бурду бохт. бале, новаста аз бурду бохт. ба худре ки он мақоми дуюмро агар дар ҳолати бохт дуюмро мегирад, яъне ҷоизадор мешавад. جایزدارانی وزن 60 کیلوگرم آماده شوند. ба ҳар ҳол вақт довар аст, мо ҳам шоҳид хоҳем шуд. Оё бале, метавониста бале, бошад агар идома дар ҳолати- бидиҳад ё на. агар дар ҳоле ки ҷоизадор он бошад, пас новаста аз дуюм ҷоизадор мешавад ку. бале, ҷоизадор мешавад, аммо нафароне ки шикаст нахӯрданд аз ҳар вазнҳо, ман гумон мекунам ки баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза шояд ҳаққи шояд, талош аммо кардан дорад. ҷоизадор чун бояд ин ҷо ғолибон бигӯянд, ғолибон ин вазнҳо бале, бигӯянд, чунки шояд ҷоизадоро ин мегӯянд. иштибоҳ аз сӯи ровии бале майдон шуда. бале, дуруст, бисёр хуб қайд кардед. дар ҳолате ки агар ҷоизадоро бошад, рақами гилеми рақами 2ро дӯстони азиз мо манзури шумо мегардонем. як дар ин ҷо як мешавад. бале, استاد ورزش نوروزی کریمزاد با لباس‌های کبود. استاد ورزش نماینده منطقه رشت دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید مومن رحیمov عارف دادر. акнун дӯстони азиз, вазни 70 кило паҳлавоне ки Наврӯз Каримзод асан ба ҳунараш ки ин паҳлавон дар қисмати ниҳоӣ баромадааст. аммо Ориф Додов паҳлавони تیار شد برای گرفتن توپ‌ها. پهلوانه که دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان است، سید مومن رحیمov است. عارف دادov پیراهن کبود به بر کرده است. پهلوانه که رقابتی با مصطفی همچنین بود، با این پهلوان محمد میرزویف را مغلوب کرد. محمد که بسیار گوشتنی خوب میگرفت. اکنون در قسمت فینالی برای به دست آوردن نشان طلایی تلاش می‌ورزند. حالا عارف دادov бар муқобили рақибаш Наврӯз Каримзод, паҳлавони шаҳри Душанбе. ва ҳоло акнун гилеми рақами 2 холӣ мондааст. чун метавонанд ки дар ин ҷо як рақобат дигарон шояд қисматҳои финалӣ дар як тата мегузаранд. акнун Додов ҳоло остини рақиб доштааст. برای افتادن. پهلوانان وزن 60 کیلوگرم سوربان لطیفه خوشقدم خسرو 70 کیلو و جامی حسن برای گرفتن توپا. ببینید که چقدر زیبایی گشتینی партофтан ҳоло аз ҷониби ягон кас муқаррар нашудааст. عارف دادov در قسمت فینالی پشت پای یک ضربه معروف دارد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای گشتینگیران ما چنین یک تحفه کرده. بین یک قرصک با ابتکاری محترم رئیس که چنین یک چهاربینی با شکوه را برای ما تشکیل نموده. بخشیده به عید بین المللی نوروز عجم. ҳоло довари марказӣ дар ин ҷо ҳардуро бори дигар даъват мекунад барои гӯштин гирифтан. бояд онҳо гӯштини хуб нишон диҳанд. Ориф Додов паҳлавони ноҳияи Сангвор ва донишҷӯи донишкадаи ба номи ҷаҳон паҳлавон Саид Момин Раҳимов. Ориф 2 рӯз пеш дар ноҳияи Сангвор ҳам гӯштини хуб гирифта буд. бубинед ҳоло барои афтодани рақиб хеле чолокона кӯшиш мекунад, аммо рақиб бошад фосила гирифтааст. Наврӯз Каримзод худро канор мегирад. канор гирифтани ӯ маънои огоҳӣ дорад. дар ҳолати бояд довар инро ба назар гирад. ин ҳолат дар гӯштини ҷудо 100% огоҳӣ мешавад гирехтан аст рақиб. аммо ҳола ки эҳсос кард ва Наврӯз
наздиктар мегалава Ориф нишаста, аммо корро анҷом дода наметавонад. дарҳол ё таъҷилан бояд усул истифода барад. наврӯз андаке шитоб кард ва Ориф бошад оромона. 10 дақиқа шояд дар қисмати финалӣ бошад барои паҳлавонон. фурсат барои гӯштин гирифтан. Ориф навбати дигар акнун ҳуҷум мекунад, рақиб худро канор мегирад. огоҳӣ дар гӯштини миллиро огоҳиро аллакай довар нишон дод. 70 кило вазн ҳоло муқаррар накардааст ки кӣ ғолиб аст. در گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود وخلی برای جای سوم در وزن 100 کیلوگرم یوسفوف محمد کبار صاحب نظرов داوود. یوسفوف محمد کبار صاحب نظرов داوود وزنی واح ببینید اکنون پرتافیاری جناب و حلال همین است. عارف دادov بالاخره رقیب رو با پرتافتی زیبا حلال خیلی ماهرانه این کار رو انجام داد. بسیار گشته و برگشته نوروز اشتباه کرد. این نوروز اشتباهی نوروز استفاده برده. عارف دادov خیلی ماهرانه کار رو انجام داد. بهترین پرتاف بود. باور کنید حالا کارگردانای ما در اینجا حالت تکرار را نشان میدهند که چگونه از دیگه بابد. عارف دادov پهلوانی ناحیه سنگوار رقیب را با تخته پشت رفتند. اگر درگاهی که در آنجا سعید مومین تربیه یافته است یعنی دانشکده تربیه جسمانی چنین پهلوانی اصیل را تربیه میکند. آفرین. دوردستی سنگوار ثابت خلیدره حاضره سنگوار آره جناب کار کرد. عارف دادov اکنون توانست که هنر زیبا را نشان دهد و بار دیگر اثبات کرد که هنرش بلند است. خیلی خوب، خیلی ماهرانه، عالی. باور کنید اکنون دوستان عزیز وزن 70 کیلو غالب را مقرر کرد. عارف دادov را پهلوانی خیلی امیدبخش تاجیک دانشجوی دانشکده تربیه جسمانی به نام جهان پهلوان سعید مومین رحیم افراد پهلوانانی وزنی 60 کیلوگرم. حالا در اینجا مراسم سپردن تحفه ها برای غالبان وزنی تا 60 کیلو است. جایزه‌داران در مقام سوم جامی حسن مقام دوم را کسب کرد. خوشقدم و در مقام اول باشد 3 پهلوان جایز نه خوشقدم در جای دوم ایستاد و جامی در جای سوم است. جامی لطیفوف در مقام سوم، خوشقدم خسروف در مقام دوم و مقام اول را سوربون لطیفوف یعنی هر سه دست پرور سامبو وزن 60 کیلوی گوشتنی میلی را همه گرفتند. اکنون دست پروران سامبو مکتب سامبو جایزه دار گردند. حالا در اینجا جایزه داران رو سمت دیگر روان کردند. شاید گوشتین جریان گیرد. توقف است دوستان عزیز. دوستان گرامی تحت قرصک‌های شما و نزد تخته فخری دعوت میکنیم غالب و جایزه‌دارانی وزن 60 کیلوگرم را مرحبا قرصک بزنید. توفه‌های وزن 60 کیلوگرم را میسپارد سرداری ریاستی تربیه جسمانی
و انکشاف ورزش کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. سرمربی تیم منتخب جمهوری آید به گشتین سنباکی محض این 3 نفره که در اینجا ایستادن هر سه اشانم اعضایان تیم منتخب جمهوری تاجیکستان آید گشتین سنبا است. استاد ناصر قادرویچ بازارو بسپارم. همین در این جای سیوم استاد ورزش درجه بین المللی جامی حسن از شهر دوشنبه، او با مدال برای جای سیوم و مکافات پولی از جانب رئیس شهر دوشنبه سرفراز گردانیده می شود. به همین ترتیب دوستان عزیز و ارجمند بعد از برگزاری هر یک مرحله فینالی وزن‌ها مراسم تقدیم جایزه ها صورت میگیرد و خاطر میکنیم که ما مراسم جایزه سپاری یا تقدیم جایزه ها رو که از سوی شهرداری شهر دوشنبه، از سوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و از جانب سرپرستی فستیوال نمودهای ملی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأسیس داده شده است. اینجا به غالبان تقدیم کرده می شود. بار دیگر خاطررسان میکنیم که یعنی موقع دوم را خوشقدم خسرو گرفت. موقع یکم نماینده ولایت ختلان از شهر کلوب سوربون لطیپوف باری اول در میان ورزشگرانی که در گشتین ملی هنرنمایی میکرده توانست که مدال طلا و یعنی توفه اساسی رو به دست بیارند و جامی حسن که تحت رهبری عبیدوف صدرالدین تمرین میکند، یعنی امروز چندان یعنی برای به دست آوردن مدال طلا هرچند کوشش کرد ولی بختش چندان آمد نکرد. از این رو غالب اساسی وزن 60 کیلو رو باشد، یعنی سوربون لطیپوف به دست آورد و ما نیز همه جایزه‌داران و غالبان را صمیمانه تبریک میگوییم و پس از چند لحظه دیگر آزمایش‌های فینالی وزن‌های 70 کیلو، 80 کیلو، 90 100 و جمعی 100 کیلو رو نیز با هم خواهیم دید. در وزن 80 کیلو حالا باید قسمتی نهایی برای کرده می شود. وزن 100 کیلوگرم آخری برای جای سیوم در گلیم رقمی 2 و آخری فینالی در وزن 80 کیلوگرم. اکنون دوستان عزیز آخری برای جای سیوم یوسف و محمد کبار ولایت سوخت و صاحب نظر داوود شهر دوشنبه در گلیم رقمی 2 و در گلیم رقمی 1 آخرین فینالی وزن 80 کیلوگرم رمضان و میرزا جمیل و مراد اکمل برابر. ما گلیم رقمی 1 رو معذور شما بگردانیم دوستان عزیز. و گلیم رقمی 1 آخرین فینالی وزن 80 کیلوگرم با خاطر که قسمت فینالی است برای گرفتن مکافات ها وزن 70 کیلوگرم با خاطر که قسمت فینالی است. و دوستان عزیز میرزا جمال رمضانوف پهلوان ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیراهن سفید باور کرده است و رقیبی او باشد اکمل مرادوف پیراهن کبود یوسفوف و خب اکنون میرزا جمال رمضانوف با اکمل مرادوف هنرنمایی میکند. پهلوانانی هستند که هر دو را خوب میدونند. هر دو 80 کیلوگرم داوری بالای گله میرزا جمال رمضانوف پیراهن سفید داشته در نزد حکومت راوپوف مشق ورزی میکند، اما اکمل مرادوف باشد نزد شیرعلی بازاروف تمرین گرفته است. اکمل مرادوف پیراهن کبود به بر کرده در تحت رهبری شیرعلی بازاروف در گشتین جدا هنرنمایی کرده است و رقیبش باشد میرزا جمال رمضانوف
Araupov. کنجی دولت رستم دولت برابر акнун мубориза барои ба даст овардани нишони тилло қисмати финалӣ аст дар гилеми рақами 1. داوری بالای گله باور خوجندیجا داوری کنجی اسکندری عبیدالله داوری کنجی اکرامov نعمت الله مرحمت мубориза оғоз мегардад مرحمت با لباس های سفید نماینده ای ولایت مختار کوهستانی بدخشان میرزا جمیل رمضانov با لباس های کبود نماینده ای ولایت ختلان منطقه باختر اکمل مرادov ҳоло акнун акмал муродов бо рақибаш мирзоҷамил рамазонов мубориза мебарад дар вазни то 80 кило барои ба даст овардани нишони тиллоӣ ҷоми наврӯзӣ гӯштини миллӣ гӯштингирӣ ҳоло даст ба гиребон мегардад акмал муродов рамазонов таҳти сарварӣ хуршед ҳукуматов хуб корро оғоз кардани аст акмалиддин муродов таҳти сарварӣ шералӣ бозоров муаллакаи инҳоро иброз кардем ҳоло сафед юсупов маҳмад кабоб паҳлавонон даст ба гиребон шудани ҳастанд соҳибназаров доуд акмал муродовро бубинед барои ба даст гирифтани гиребони рақиб даст ёфтанд мирзоҷамол рамазонов соли гузашта дар ноҳияи вахш хеле хуб дурахшида буд ҳар ду огоҳӣ паҳлавон огоҳӣ аввал дода мешавад камфаъол бубинед мирзоҷамол як усули хубро хуб дорад дар ҳол акнун инро акмал муродов эҳсос кард ки дар муқобили чунин рақиби таъҷили гӯштин гирифтан бояд дигар корро ба пеш бурд акмал муродов аллакай эҳсос кард мирзоҷамил рамазоновро ва ин набард мубориза боз зиёдтар мегардад гилеми рақами дигар нест рақами 2 низ нома дорад паҳлу ба соҳибназаров соҳибназаров ва паҳлавони сафед танбеҳ чунки огоҳӣ доштанд ин дуюм кишуд танбеҳ мешавад танбеҳ ба сафед кабуд огоҳӣ дорад акмал муродов огоҳӣ дорад ва огоҳии дуюми мирзоҷамил рамазонов табдил ёфт ба танбеҳ ҳоло мураббиёни ин ду варзишгар канор нишастанд ва бесаброна акмал муродов бардорад як баданро ба даст меорад бадан ба паҳлавони кабуд акнун барои акмал муродов лозим аст ки бадани дуюмро ба паҳлу табдил диҳад аммо барои мирзоҷамил рамазонов аз афтидани бадан низ хатар дорад ба ин хотир бояд ҳар лаҳза худро канор гирад ё ба қавли дигар равишрӯи дигар кунад 80 кило то ҳанӯз муқаррар накардааст паҳлӯи гиреми рақами 2 буд аслан бояд қисматҳои финалӣ бояд дар як татами доир гарданд ҳамин тариқ довуд соҳибназаров ҷои сеюмро гирифт аммо вақт миёни паҳлавонони вазни 80 кило кофӣ аст ва акмал муродов бо рақибаш ҳоло мирзоҷамил рамазонов мубориза дорад акмалро розим аст ки бубинед навбати дигар акмал камарбанд доштааст ва барои ҳуҷум кардан на истед килограмм супоридани тӯҳфаҳо ба вазни 70 килограмм доир мегардад 80 килоро қадам ба пирӯзӣ наздик мегардад акмалиддин муродов ва рақиби бошад мирзоҷамил рамазонов ки ду огоҳӣ дошт ки огоҳии дуюм табдил ёфт ба танбеҳ ва ҳоло акмал низ замин афтидааст ва ду зону дар замин доварони гилеми рақами 2 ҳаматон стулоро гирифта ба гилеми рақами 1 бигзаред ҳама аксатон ҳаматон ин тараф бигзаред акнун шояд ҳамаи доварои гилеми рақами 2 оҳо довар мегӯяд истед
акмал муродов истиқбол бо садои баланди нафас берун меорад, аммо мирзоҷамил рамазонов истиқбол рақибро мекунад. ҳуҷумҳои пайвастаи мирзоҷамил рамазонов барои лозим аст ки ӯ як қадам аз акмал қафо аст. навбати дигар ҳоло шурӯъ мекунанд довари марказ. истед наздиктар, шояд моҳирона ин корро довар иҷро кунад. оҳо, ҳоло нигаронии мухлисон аз ҷониби дигар ба хотири пайҳам истеди довар аст. аммо довар кори худро хуб иҷро мекунад. хуб, оҳо, боз довар шояд хулосаи аниқро барорад ва мубориза барои ба даст овардани нишони тиллои вазни 80 кило вақтро ба анҷом мерасонад ва ҳамин тариқ бо як қадами пеш акмал муродов пирӯзиро ба даст меорад. ғолиби ин вазн намояндаи вилояти хатлон минтақаи бохтар акмал муродов. акмал муродов дӯстони азиз пирӯзиро ба даст меорад дар вазни 80 кило ва ҳоло маросими супурдани тӯҳфаҳо дар вазни 70 кило барои ғолибони ин вазн муқаррар мешавад. даъват мекунем паҳлавонони вазни 70 килограммро барои гирифтани тӯҳфа таҳти қарсакҳои шумо ва мусиқии мутантан даъват карда мешавад. ҷоизадорони вазни 70 килограмм, марҳамат, қарсак мезанем. мукофотҳоро ба ғолибон ва ҷоизадорон месупорад директори муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои куштин, корманди шоистаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Музаффар Ҷаборович Ҳукматуллоев. ҳамин тариқ ҷои сеюм Муҳаммад Мирзоев. дӯстони азиз, муҳаммад мирзоев дар мақоми сеюм истад. дар мақоми дуюм қарор гирифтааст Наврӯз Каримзод. Наврӯзи Каримзод дар мақоми дуюм ва ҳамин тариқ нишони тиллоиро паҳлавони раштӣ Ориф Додов соҳиб мешавад. Ориф Додов донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов. Наврӯз Каримзода ӯ бо тӯҳфаи пулӣ аз ҷониби раиси муҳтарам ва медали нуқраи ин мусобиқот сарфароз гардонида мешавад. ва ниҳоят чемпиони ин вазн ғолиби ҷоми пойтахт дар вазни 70 килограмм намояндаи минтақаи Рашт донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов Ориф Додов аз ноҳияи Шангери یک قرصک به افتخاری جایزه‌داران. تشکر زیاد میکنیم
وخوری فینالی وزنی 90 کیلوگرم. Финальная схватка весовой категории до 90 килограммов в республиканском соревновании на призы Кубок города Душанбе, посвященный международному празднику Навруз, приглашаются представитель города Душанбе Зафар Олимшоев и представитель города Душанбе, команда номер 1 Ходжи Машраб Рахмонов. Достони гироми, вохури финали вазни 90 килограмм барои дарёфти ҷоми пойтахти маҳбуби кишварамон бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ байни намояндаи шаҳри Душанбе Зафар Олимшоев ва намояндаи шаҳри Душанбе Хоҷи Машраб Раҳмонов. довари болои гилем. Файзулло Ҳабибуллоев, довари кунҷи Ҳасан Абдуллоев, довари кунҷи Бобоҷон Зоиров. Марҳамат. инак дӯстони азизу арҷманд, пас аз чанд лаҳзаи тақдими ҷоизаҳо ба ғолибони вазни 70 килои рақобатҳо, акнун дар марҳилаи финалии вазни 90 кило инҷо бо либосҳои сафед Зафар Олимшоев намояндаи шаҳри Душанбе муаррифӣ шуд ва ҳарифи ӯ бошад Машраб Раҳмонов бо либосҳои кабуд. баҳри ба даст овардани мавқеи якум дар вазни 90 килои рақобатҳо талош хоҳанд кард ва довари марказ бошад Файзулло Ҳабибуллоев ҳам барои гирифтан иҷоза дод ва акнун тамошо хоҳем кард ки имрӯз Зафар Олимшоев бисёр хуш дурахшид дар марҳилаҳои қаблӣ. инҷо дар ҳамон лаҳзаи аввал як паҳлӯ аз даст дод Зафар Олимшоев ва акнун инҷо бо бартарӣ ним имтиёз ҳам бошад ё имтиёзи нокомил ҳам бошад, инҷо Машраб Раҳмонов бартар аст нисбат ба Зафар Олимшоев ва ба ҳар ҳол яъне инҷо бо усулҳои тактикӣ метавонад Машраб Раҳмонов ки идомаи қуввозмоиро сипарӣ кунад ва дар натиҷа ғолиби ин вазн бигардад. ба ҳар ҳол вақт ҳам нишон хоҳад дод ва Зафар Олимшоев ҳам аз зумраи ҳамон варзишгароне ки дар навъи варзишҳои як ҳарбаҳо як ҳунару истеъдод дорад. дар самбои размӣ ҳам иштирок карда буд дар чемпионати ҷаҳонии Сочи ва дар он ҷо медали биринҷӣ ба даст овард ва борҳо дар навъҳои варзишҳои размӣ таркибӣ низ ҳунару истеъдод санҷидааст. аммо дар арафаи ё дар айёми Наврӯзи байналмилалӣ бо ифтихор ва ғурури миллӣ дар майдони рақобатҳои гӯштингирӣ зоҳир мешавад ва бо нишон додани ҳунару истеъдодаш яъне гӯштингирӣ мекунад. яъне имсол дурахшишашро мо бештар дидем дар гӯштини миллӣ ва дар ноҳияи Ҳисор ҳам хуш дурахшида буд дар як мусобиқот ки мо он ҷо ҳам ҳузур доштем. бо ду паҳлавони узбек ҳам ҳамон тавр ки қаблан ёдовар шудам ғолибият ба даст оварда буд ва имрӯз дар ин ҷо ба чанд ҳарифаш дастболо шуд. дар марҳилаи якум бар ҳарифаш яъне на дар марҳилаи якум озод буд, дар марҳилаи дуюм бар муқобили Оятуллои Қамарӣ ғолибият ба даст оварда буд ва ҳамин тариқ дар марҳилаи сеюм низ ғолибият ба даст овард ва ҳоло дар рақобати
ниҳоӣ баҳри ба даст овардани мавқеи якум талош карда истодааст ва бубинем ки оё бахт барояш механдад ё на. ҳоло як паҳлӯ дода, паҳлӯе ки дар гӯштини миллӣ метавонад ки баъд аз яъне анҷоми вақти асосӣ ки 5 дақиқа муқаррар шудааст, ғолибият насиби варзишгаре бигардад ки ҳамон паҳлӯро доро мебошад. Ва як партоб ё имтиёзе ки бояд партоб анҷом мешуд аз сӯи Олимшоев, аммо то ба охир нарасон. дифои хуб ва аксулъамали Машраб Раҳмонов ҳам ба маврид буд ва довари марказ Файзулло Ҳабибуллоев ҳам бо назари ҷиддӣ ин қувозмоиро ҳакамӣ карда истодааст, қазоват мекунад ва ҳамон тавр ки мегӯянд яъне медонем дӯстон, яъне дар яъне тарзи доварии доварон ҳам дар гӯштиниҳои миллӣ ки таи солҳои охир баргузор мешаванд, яъне кумитаи тадорукот ҳам як таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад то ягон ноадолатӣ ё ҳаққи касе ба каси дигаре нагузарад. яъне аз рӯи адолат одилона қувозмоиҳо ҳакамӣ карда шаванд ва имрӯз ҳам дар ин фазои воқеан соф, дар ин фазое ки ҳазорон мухлис аз наздик ташвиқ мекунанд ин гӯштингиронро, як гӯштин ё як ҳакамии одилонаи доваронро ҳамо шоҳид шудем ва як партоби бидуни натиҷа. довар ҳам ишора мекунад ки чизе набуд дар ин ҷо, ҳарчанд ташвиқгарон ҳам ин ҷо ба ваҷ омада буданд дар айни ҳамон усуле ки иҷро карда мешуд. ва акнун довари марказ ҳам ин ҷо барои ба тартиб даровардани камарбанд бубинед як таваққуф ҳам мекунад дар гӯштингирӣ ва сонияҳои башумор ҳам боқӣ мондаанд. дақиқаи охири қувозмоӣ ҳаст, сонияҳои башумор ва акнун хоҳем дид бахти кадоме яъне хубтар ва толеаш баландӣ мекунад. ва гиреди Файзулло Ҳабибуллоев яъне идомаи қувозмоиро дар ин ҷо гувоҳӣ медиҳад ва дигар варзишгари хуштоле бори дигар ин ҷо ҳам садо баланд карда мешавад ки дақиқаи охир ҳаст ва ҳалуки байни пой, аммо ин ҷо бештар бо як равиш ҳалуки байни пой аз сӯи паҳлавонони мо истифода карда мешавад дар ҳолати наздик, яъне ба худ ҷалб кардани ҳариф ва баъдан ҳамон ҳалуки байни пойро истифода кардан онҳо ҳарифро ба тахтапушт ҳаво медиҳанд. аммо ин ҷо бубинем бештар бо усулҳои болои шона ё сари шона партоб кардани ҳариф Олимшоев таваҷҷӯҳ кард, аммо чандон ба маврид ва саривақтӣ набуданд. ҳар як амалкарде ки иҷро мекард. ба ҳар ҳол акнун вақт ки ба охир мерасад, яъне варзишгари хуштолетар то рафт наздик мешавад. ин ҷо Машраб Раҳмонов баҳри яъне ба даст овардани мавқеи аввал дар ин мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ ки бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт яъне сурат гирифт. ин ҷо дар вазни 90 кило ғолиб акнун дасташ баланд бардошта шуд. Машраб Раҳмонов ғолибият ба даст овард ва ӯ акнун метавонад ки баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза низ як маротибаи дигар қувваи хешро бисанҷад. чун инҳо дар вазни 90 кило ҳунарнамоӣ мекунанд, эҳтимол дорад ки дар вазни 100 кило дар бо ғолиби ҷуфте ки дар вазни 100 кило муайян мешавад ҳунарнамоӣ кунад. ва инчунин дар вазни 80 кило варзишгароне ки ҳунарнамоӣ карда буданду хеле хуш дурахшидан, пас аз чанд лаҳзаи дигар маросими тақдими ҷоизаҳо баргузор мегардад ва зери мусиқии мутантан варзишгарони вазни 80 кило акнун бо ҷоизаҳо сарфароз карда мешаванд. хотиррасон мекунем ки мукофотҳои пулӣ аз ҷониби шаҳрдории шаҳри Душанбе аз сӯи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таъсис дода шудааст ва
тӯҳфаҳоро дар ин ҷо ректори донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов, профессор Шодӣ Сафаров ба ин варзишгарон тақдим хоҳад кард. Ва бори дигар ҳам ёдовар хоҳам шуд, ки дар мавқеи сеюм қарор гирифт Раҳматулло Фарҳодов, оне ки дар марҳилаи нимниҳоӣ шикаст хӯрд ва дар як озмои тасаллубахш бар муқобили Кароматулло Ҳакимов ғолибият ба даст овард ва медали биринҷӣ, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои таъсиснамударо ба даст овард. Ва мавқеи дуюмро бошад Мирзо Ҷамил Рамазонов, донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов ба даст овард ва ӯ аз ҷониби яъне ректори донишкада акнун медали биринҷиро ба гардан овехт ва дастпарвари яъне гӯштини вилояти Хатлон Акмал Муродов медали тиллои вазни 80 килои рақобатҳоро ба гардан овехт ва ба ӯ тӯҳфаҳои таъсиснамуда ва ифтихорнома яъне сарфароз гардонида шуд ва ба хотири яъне ҳунари шоистаи ин варзишгарон, ки дар ин ҷо хеле хушдурахшиданд, яъне мусиқӣ мутантан навохта шуд ва онҳо ҳам бо яъне камоли эҳтиром ҳамдигарро ба оғӯш мегиранд ва ҳамин тариқ яъне дар ин бо нуфузтарин мусобиқоте, ки дар айёми наврӯзӣ дар пойтахти кишварамон баргузор мегардад, акнун майдонро тарк хоҳанд гуфт ва пас аз чанд лаҳзаи дигар дар вазнҳои нисбатан вазнинтар яъне рақобатҳои финалӣ сурат хоҳад гирифт. Saidov Saidjalol, Nazriyev Jumaxon, barabar. Davari boloy gele. Aynidinov, Davari Kunji, Davlatov, Davari Kunji, Bozorov. Bozorov Surov Kunji, Davari Kunji Bozorov. Davlatov Rustam. Aynidinov Kalem Dane Bakavol Surov Kunjda Kunjda Barabar Voliboshoy safe Ustodi varzishi darajai baynalmilal Saidjalol Saidov Voliboshoy kabud Ustodi varzish Jumaxon Nazriyev Sharikulov Pilet Khatlon акнун мубориза дар вазни 100 кило. дӯстони азиз, чӯболию қобон ду бозу кушо, ҳарифон бизан аз замин бар ҳаво, бибош бо дили ҷисму рӯҳу қавӣ, ки майдони мардон намонад тиҳиб. дӯстони азиз, 100 кило паҳлавонон мубориза мебарад. Саидҷалол Саидов пироҳани сафед ба бар кардааст ва рақиби ӯ бошад Ҷумахон Назрив аз сулолаи Назривҳо пироҳани кабуд ба бар кардааст. вазни 100 кило ҳар он кас ки ба гӯшти набардоварад сари меҳтари зери гард оварад. акнун гард овардани сари мевар намедонам аз кадом ҷониби кадом паҳлавон, пироҳани сафед пӯшида ё пироҳани кабуд пӯшида, яъне сулолаи Назривҳо зери гард меоварад. аммо муҳим ки ҳарду камар бастанд. ман на ҷавонам, ман на кӯдакам, гарти ту ҳасти ҷавон ки ба гӯштин камарбаста дорам миён, ҳарду ҳам миён бастанд ба гӯштин. дӯстони азиз, ва набарди вазни 100 килоа Саидҷалол доимо Назрив Ҷумахонро ҳуҷум мекунад ба самти ӯ, аммо аз ҷониби Ҷумахон Назрив бояд ҷавоб бошад, ва агар на ин ҳуҷумҳои Саидҷалол Саидов хатар ҳам дорад. акнун мубинед, Саидҷалол рақибро мехоҳад аз маркази майдон берун созад. ин ду паҳлавонест ки паҳлу ба паҳлу тамрин карданд, аз ҳунари якдигар бохабар ҳастанд ва
назрев ҷумахон дар риштаи самбо, саидҷалол саидов бошад ҳам самбо, ҳам курраш ва ҳам гӯштини ҷудо ҳунар намоӣ кардааст. унвони қаҳрамони ҷаҳони куррашро саидҷалол саидов ба даст овардааст. дар мусобиқаи кушодаи осиёӣ дар намуди гӯштини ҷудо саидҷалол саидов дар тайпе медали биринҷӣ ба даст овардааст. чанд маротиба ҷоизаи наврӯзии шаҳри душанбе дар риштаи гӯштингириро ба даст овардааст. имрӯз низ яке аз номзадҳо барои ба даст овардани шоҳ-ҷоиза ба ҳисоб меравад. аммо назриф низ аз саидҷалол хафо монда нест. баръакс ӯ мехоҳад ки инобат хуб дурахшад. ҳардуро огоҳӣ додан аз ҷониби носир бозоров мегӯяд ки дар ҳолати камфаъол будан ҳардуро огоҳӣ диҳед. шояд фаъол гардан баъд аз шунидани сухани носир бозоров. аммо оромии ҳукмфармо аст ин наврӯзгоҳи пойтахтро ба хотире ки ин ду паҳлавон гӯштин мегиранд. ҳоло афтиш нест, ҳаракатҳои фаъол нест. аз ҳамин ҳолат бояд яке хуб ҳунар намоӣ кунад. мухлисон аллакай ташнаи партофто ҳастанд. биёе бедили аз кор монда, зибим андар паси девор монда. далерӣ кун ки майдон аз далер аст, агар рӯбоҳ далер уфтод шер аст. чӣ хушгӯянд мардони ҷигардор, чӯпое пеш нест, дасте бурун ор. пас дастро бурун овардан дар кор дар ҳолати пой фаъол набудан. саидҷалол саидов на, аммо на даст на пой ба пеш меравад. ҳарду баробар ҳастанд. дори марказ низ аз рақобати ин ду паҳлавон аллакай интизор аст. огоҳӣ аст пайи ҳам. 100 кило паҳлавонон мубориза мебаранд. мардум ба хотири тамошои гӯштини миллӣ гӯштингирӣ омаданд. ҳоло саидҷалол акнун пайи ҳам огоҳӣ аст. ман дар гӯштини ҷудо ёд дорам вақте ки ду паҳлавон барои қисмати финалӣ мубориза мебурданд, як бора ба ҳар ду паҳлавон 3 шидоӣ доданд. дар риштаи гӯштини ҷудо онҳо дар мақоми аввал наистоданд, ҳар ду ҷои дуюмро гирифтанд. ҳоло назриф аз як самт гиребони саидҷалолро хуб доштааст. саидҷалол бошад эҳтиёт корона ба самти дигар ҳуҷум мекунад. на, гӯштин ором аст, кам фаъол ҳастанд. қисмати финалӣ кам фаъолиро нишон медиҳад. акнун саидҷалол доштааст. ҷумахон назриф низ баробари саидҷалол мехоҳад ки паҳло афтонад. бале, инҷо як корро анҷом додани шуд саидҷалол саидов. аммо саидҷалол саидовро пирӯзиро доданд. ва акнун ҷумахон назриф дар мақоми дуюм вазни 100 кило. дӯстони азиз, маросими супурдани тӯҳфаҳо дар вазни 90 кило барои ғолибон ва ҳамоно صد کیلو وزن بود دوستانی عزیز. یک وزن دیگر جمعی 100 کیلو باقی مونده است.
мубориза барои ба даст овардани нишони тирои вазни ҷамъи 100 кило. Абубакр Раҳмонов ки бародараш дар вазни 80 кило дар мақоми аввал нишони тилоиро ба даст овард. Акнун бародари ӯ ҷамъи 100 кило мубориза мебарад бо паҳлавони хуб Додохон Қурбоналиев. ҳоло вазни 90 кило тофаспорӣ оғоз мегардад. دوستان عزیز، وزنی تخته‌ای فخری دعوت میکنیم. پهلوانی وزنی 90 کیلوگرم را приглашаем пересалу почета спортсменов весовой категории до 90 килограммов. Пожалуйста, мужики. Аршак безанем, достои гироми, волейбол ва ҷоизадоронро таҳдид мактабҳои шумо. Награждение производит первый заместитель президента Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан, уважаемый Амирбекзода Хабибулло. Мукофотҳоро месупорад муовини аввали раиси Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Амирбекзода Хабибулло. ҳамин тариқ дар вазни 90 килограмм ҷои сеюм Хуршед Шарипов. Третье место завоевал Хуршед Шарипов. Хуршед Шарипову вручается бронзовая медаль и денежная премия от имени председателя города Душанбе. Второе место и серебряной медалью награждается представитель города Душанбе Зафар Олимшоев. Ему награждают серебряной медалью и денежной премией от имени председателя города Душанбе. И победителем данного турнира стал представитель города Душанбе Очи Машраб Рахмонов. و افتخاری غالبان و جایزه‌داران این مسابقات یک فرسک پرمرج شما. акнун дӯстони азиз вазни 90 кило ҳоло ғолибро муқаррар кард Машраб Раҳмонов ва ҷамъи 100 кило бошад. ҷамъи 100 кило бошад. акнун бародари Машраб Раҳмонов Абубакр Раҳмоновро ба майдон меорад. Абубакр Раҳмонов ва Додохон Қурбоналиев. тобеи марказ Додохон Қурбоналиев. бовари комил аст ки Хуршед Ибайдуллоев, довари кунҷи Хиснавшор Шоев, довари кунҷи Сорбони Илҳом. акнун боварӣ аст ки вазни ҷамъи 100 кило бародари Абубакр Раҳмон бародари Машраб Раҳмонов Абубакр Раҳмоновро низ ба ин рақобати хеле ҳам дилнишин мебарад.
Abubakr Rahmonov, Dodoxon Qurbonaliyev. و می‌سازد که این هنره که واقعا در وزن جمعی 100 کیلو یا در میان سنگین وزن ها یعنی صورت میگیرد با یک مصرع یا دو بیتی فردوسی آغاز کرد هم آورد پشت دلاور جوان زمانی سر آمد نبودش توان و اکنون یعنی میتوان گفت که بدون شک و شبهه غالب همین جفت میتواند بهر به دست آوردن شاه جایزه که اتوماشین سبکرو از سوی شهرداری دوشنبه گذاشته شده است یعنی رقابت کنند و ورزشگران هر دو هم معرفی می شوند در وزن جمعی 100 کیلو. داداخان قربانعلیف از شهر و نواحی تابع جمهور بر مقابل ابوبکر رحمانوف تلاش خواهند کرد. از لحاظ قد و قامت یا اندام ببینید چگونه تفاوت هست، اما در لحظه های اول یک آگاهی با ابوبکر رحمانوف دادن. ابوبکر رحمانوف امروز بسیار خوش درخشید، هر حریفش رو با پرتاب یعنی مغلوب کرد. داداخان رحمانوف نیز خیلی خوش درخشیده بود. داداخان معذرت قربانعلیف داداخان نیز امروز خیلی خوش درخشیده بود و چون میانی سنگین وزن ها یعنی ورزشگران خیلی کمتر بودند نسبت به دیگر وزن ها، از این رو با آنها در مرحله یکم رقابت ها آزاد بودند. بعد از آنکه که عموما دو نفری رو مغلوب کردن به مرحله فینالی رقابت ها راه یافتند. این هم مرحله فینالی یا نهایی وزن سنگین رقابت های امروزه به شمار می رود و ببینید بار دوم هست که در اینجا داداخان از اصول های حریف می گریزد و با همین سبب داور مرکز هم آگاهی دوم رو به داداخان پیشنهاد می کند و داداخان اکنون تنبیه می گیرد، یعنی دو آگاهی به تنبیه آوردن می رساند دوستان و قربانعلیف داداخان اکنون یعنی شانسش نسبتا کمتر است یا امکانیتی کمتر دارد بهر به دست آوردن پیروزی و اینجا امکانی یعنی ابوبکر رحمانوف بیشتر به نظر می رسد و ابوبکر رحمانوف هم با قامت راستا هم گوشتین می گیرند و چون قامت حریفش نسبتا پستر است او باید نزدیکتر شود به پایهای حریف برای اجرا کردن یگان تکنیکای پایها. داداخان رو می باید که نزدیکتر شود، از این رو او بیشتر با قامت راست گوشتین می گیرد و حریفانش در عین که او اجرا می کند یگان بندی گوشتینگیری رو واقعا از او یک نوع راهی گریز می جویند. اما ابوبکر نه از زمره آنگونه پهلوان ها است و ببینید داور مرکز هم اینجا برای تیزانیدن یا سرعت بخشیدن قوازمایی اجازه می دهد و اکنون موقعیت هست. اینجا گرفتند هر دو دوال کمر، اما ببینیم ابوبکر موقعیت رو داد، همون دوال کمری که داشت از دست از داد. قدیم 100 از پیشتر هم جمعی 100 کیلو میگرفت. داداخان قربانعلیف وزن سبکتر بود 100 کیلو او جمعی 100 کیلو میگرفت. با این خاطر برای داداخان به خاطر مشکل افتاده است که یعنی وزنی او سنگین تر است، اما نو واسه که 100 گرم حتی فرق کند جمعی 100 کیلو بود. داداخان وزنش 100 کیلو بود، باید کوشش میکرد وزن خود رو میبرآورد و 100 کیلو گوشتین میگرفت برای خوبتر بود. یعنی در مقابل ابوبکر رحمانوف مشکلی افتاده دقیقاً است. همین طور هم همین خیلی هست. ابوبکر چندی سال توقف کرد، بله اکنون برآمد در گوشتین. علاقه تنبیه دارد داداخان، یعنی بعد از آنه که دو مراتب آگاهی گرفت او تنبیه دارد. اکنون اینجا وقت بر سود ابوبکر سپری میگردد و به هر دو هم آگاهی پیشنهاد میکنند با سبب کمکاری یا کمفعالی. من فکر میکنم ابوبکر در آنجا نه ابوبکر فعال است، بله. برعکس داداخان در اینجا اما قربانعلیف. این یعنی خلاصه یا عموما حکم داوران هست که در اینجا قضاوت کردند و به همین ترتیب. بله شاید در اینجا داور حق باشد. بله اینجا سرکاتیب هم اینجا اشاره کرد
روی میدان هم با هر دو پیشنهاد یک آگاهی پیشنهاد روی در کردن. اونجا قدر نقش بازیده نمیتونه سرداور باید اما خوب است رو گوشتی. روی هم به صفتی ببینید اینجا شاید سرداور باشد. نه سرداور دیگر است. سرداور در اینجا سرداور اودینایف اینجا اشاره میکرد که آگاهی دهند در حقیقت و همینطور هم شد. فرصت یا دقیقه های به شمار باقی مانده است تا انجام وقت اساسی و اکنون خواهیم دید که آیا این موقعیت یا مورد خوب استفاده کرده می شود یا نه. و بار دیگر ببینید دوستان اینجا لحظه های آخری رقابت است و اینجا ورزشگری که غالب می براید بهر به دست آوردن شاه جایزه بختش بیشتر یعنی اومد خواهد کرد، چون بعد پس از یک آزمایش دیگر او امکانی برای به دست آوردن شاه جایزه تلاش کردن رو دارد. و ببینید امروز آزمایش قبلی که میان سید جلال سیدوف و جمعخان نظریوف صورت گرفت با یک آگاهی یعنی به انجام رسید و اینجا مخلصان هزاران مخلص که به خاطر تماشای یک گوشتین زیبا اومدن تا جای نگران هم بودند. و امروز آنها کشو می شود که امروز باید آنها گوشتین گیرند پرداختای زیبا رو نشون دهند. ولی ببینید یعنی مشورت داوران هم به همین خاطر است که چرا امروز همان اصولهای پرتابی اجرا کردن نمی شود. و ببینید باز اینجا تنبیه و چون تنبیه سیوم اکنون خارج کرده می شود. دودخان قربانعلیف و غالب وزنی سنگین یعنی جمعی 100 کیلو اینجا ابوبکر رحمانوف غالب شمرده می شود و او امکانی بهر شاه جایزه تلاش کردن رو دارد. و پس از چند لحظه دیگر یعنی در میانی چنین اکنون ابوبکر رحمانوف هم یعنی امکان دارد که برای به دست آوردن شاه جایزه یعنی رقابت کند. یعنی امروز همین دو چهره را ما برای به دست آوردن شاه جایزه میبینیم. و اکنون پهلوانانی که در وزن 100 کیلو رقابت کردند و طالعشان بلندی کرد و تو مرحله های حساس و حل طلب برای به دست آوردن یعنی مقام های افتخاری تلاش کردند. حالا با آنها یعنی توفه های تأسیس نموده شهرداری شهر دوشنبه تقدیم کرده می شود و آنها هم زیر موسیقی متنتن اکنون با همون منبر افتخاری پس از چند لحظه دیگر خواهند برآمد. و برای شما هم بار دیگر یادآور خواهم شد که داود صاحب نظروف از دسته دوشنبه 2 موقع سوم رو گرفت. او مدال برنجی رو به گردن خواهد آویخت و موقع دوم رو باشد جمعخان نظریف از آن خودکردونه که در مرحله فینالی رقابت ها با سید جلال سیدوف رقابت کرده بود و با یک آگاهی شکست خورد. و موقع یکم با چهره شناخته پهلوان معروف تاجیک سید جلال سیدوف نصیب گردید. او هم در مرحله فینالی هرچند با یک آگاهی باشد ولی غالبیت است توانست که حریفش را از پیش رو بردارد و با گرفتن موقع اول شرفیاب شود. این چهره ها واقعا بارها در مرحله های برگزاری مسابقات گوشتین ملی که بخشیده به تنتنه های جشن های ملی صورت میگیرند اینها بارها و خوردن و سید جلال سیدوف واقعا بیشتری پیروزی ها را نصیب گردیده است و اکنون مدال کیلو با سید جلال سیدوف
тақдим карда мешавад. بیایید با افتخاری جایزه‌داران یک قرصکی پرمرد بزنید. همین طریق دعوت کرده می شود وزن مطلق برای گرفتن مکافات‌ها وزن جمعی 100 کیلوگرم آمد. رحمان ابوبکر ابوبکر یوسف و محمد کبور. ابوبکر رحمانov یوسف و محمد کبور وزنی مطلق برای شاه جایزه سر می شود. برای گرفتن مکافات‌ها دعوت کرده می شود وزن جمعی 100 کیلوگرم برآمد. دوستان عزیز، به تحت قرصک‌های شما با موسیقی فورم جایزه‌داران وزن جمعی 100 کیلوگرم را دعوت میکنید. برآمد. مکافات‌ها را می‌سپارد رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم عبداللهزاده احترم رستم. همین طریق در وزن جمعی 100 کیلوگرم صاحب مدال برنجی مسابقات نماینده شهر دوشنبه عادل جان سفر است. او با مدال برنجی مکافات پولی و افتخارنامه از نام رئیس شهر دوشنبه سرفراز گردانیده می شود. جای دوم در این مسابقات نماینده شهر نوایی تابع مرکز داداخان قربانعلی او با مکافات پولی افتخارنامه و مدال نقره این مسابقات سرفراز گردانیده می شود. و نهایت غالب این وزن نماینده شهر دوشنبه ابوبکر رحمان است. هر سگ نزنه با افتخاری جایزه دارد. Hamka Motsana.
تیاری بیند برای قوازمایی برای شاه جایزه رحمانوف ابوبکر یوسفوف محمد. داوری بالای گیلم حسن عبداللهیف خطلون دور. داوری کنجی میرزایف محمد علی شهرنوی توبه مرکز. داوری کنجی فیضالله حبیبالله خطلون یک. با میدان دعوت کرده می شود رحمانوف ابوبکر یوسفوف محمد. رحمانوف ابوبکر شهر دوشنبه، یوسفوف محمد شنبه. طرف با لباس های سفید رحمانوف ابوبکر شهری دوشنبه، با لباس های کبود یوسفوف محمد ولایت سوف. تیاری بیند قربان علیوف داداخان توبه مرکز، شریفوف خورشید ولایت سوف. دوستانی عزیز وزن سر برای ابوبکر رحمانوف پهلو با فکرم بدن رو اینجا نصیب محمد در برای ابوبکر رحمانوف دادن. ابوبکر رحمانوف پهلوان جمعی 100 کیلو مبارزه میبرد با رقیبش یوسفوف محمد ابرار. بار دیگر حلال. آن اکنون ببینید این پرتافتی عالی را محمد اکبر یوسفوف اینجا افتید و ابوبکر رحمانوف خیلی خوب کار کرد. ابوبکر رحمانوف خیلی خوب درخشید. شریف خورشید در گلیم رقم 2 سعید جلال، سفرم عادل رحمانم حاجی مشرف. سفرم عادل رحمانم حاجی مشرف. علامت سفرم عادل رحمانم حاجی مشرف در گلیم رقم 2. در گلیم رقم 2 داوری بالای گلیم میرزایف، داوری کنجی امیر شایف، داوری کنجی شایف. مرحبا گلیم رقم 2. در گلیم رقم 1 داوری بالای گلیم خوجان دیجم، داوری کنجی حبیبالله، داوری کنجی زایر. اکنون دوستانی عزیز گلیم رقم 1 رو ما برای شما اینجا منظور میگردونیم. خورشید شریفوف گلیم رقم 2 رو میگذارن. مبارزه برای با دست آوردن شد جایزه نبرد زیاد میگردد.
акнун мубориза барои ба даст овардани шуд ҷоиза паҳлавононро байни ҳам меорад. Додахон Қурбоналиев пироҳани сафед ба бар кардааст. Хуршед Шарипов пироҳани кабуд. алака эълон гардиданд бояд онҳо гӯштин гиранд. Додахон Абдураҳмонов پس ما مجبور میشویم که مسابقه را منع کنیم. برای همین گذاریم با جای نشست. از همه خواهش میکنیم گذاریم همه بستن همه با جای نشست گذارن. گلیم رقم یک سفرم عادل رحمان و حاجی مشرف مرحمت تستن اکنون والیباس های سفید داداخان قربانعلیев والیباس های کبود شریفov خورشید مرحمت. دو پهلوانی شناخته یکی از ناحیه ترسونزاده و دیگری از جبار رسولوف است. خورشید شریفov مبارزه میبرد. داداخان قربانعلیев استحصال آلمان غالب را انتظار است. حالا ببینید داداخان با همه اشتراکیان یک کنار گرفته با هجوم میگذرد اما به نتیجه است. خورشید شریفov خود را خوب حمایت میکند. از سبب به میدان نبرآمدن سفر عادل غالبیت به حاجی مشرف رحمانov داده می شود. مبارزه بین داداخان قربانعلیев و رقیب خورشید شریفov همان ادامه دارد. اینجا خورشید هم پیوسته برای هجوم گذاشتند با داداخان تلاش دارد و داداخان قربانعلیев پهلوانی است که در مختلف مسابقه های گشتنی جودو نیز هنرنمایی میکرد. در جمهوری تاجیکستان در وزن تا 100 کیلو مبارزه می‌برد در گشتنی جودو. بعداً چندین سال هاست که در گشتنی جودو دیگر گشتنی نمیگیرد و در گشتنی ملی اما پیوسته هنرش را نشان میدهد. حالا خورشید شریفov پهلوانی ولایت سوخت پهلوانی است که ما از قهرمانی او در چمپیونات جهانی گشتنی کمربندی معلومات داده بودیم. حالا ببینید خورشید سمت دیگر گزارش میکند و برای دوستان عزیز در گلیم رقمی یک دعوت می شود سعید جلال رحمانov حاجی مشرف. آن اکنون گلیم رقمی یک را پهلوان دیگر سعید جلال سعیدov باید با مشرف رحمانov مبارزه برد. او نبر نیست خوب می شود نواری کامل است. حالا تا نظری که سعید جلال سعیدov مبارزه را آغاز میکند ما گلیم رقمی 2 را منظور شما داریم. زیبا را خواهش میکنیم که زیان نآورید. مبارزه برای به دست آوردن شد جایزه بین پهلوان ها سر اول دوره های اول آغاز می‌یابد و بعدا رفته نماینده شهر دوشنبه سعید جلال سعید حالا اکنون والیباس های کبود حاجی مشرف رحمانov مرحبا. گلیم رقمی 1 را نیست ما میتوانیم که اینجا منظور گردانیم دوستان عزیز. سعید جلال سعیدov پیراهن سفید با مشرف رحمانov برادر انمون سنگین وزن رحمانov ابوبکر است که پیراهن کبود به بر کرده است و در این پهلو باشد پرتافتی داداخان قربانعلیев حلال پرتافتی داداخان بسیار خوب بود. خورشید شریفov را مغلوب کرد و با قسمتی نوبتی راه یافت. اما سعید جلال سعیدov با مشرف رحمانov ابوبکر و قربانعلیев داداخان جریان میگیرد. ابوبکر رحمانov اکنون با داداخان قربانعلیев مبارزه میبرد. ببینید اینجا مشرف رحمانov پیوسته هجوم میکند برای سعید جلال سعیدov را افتادن اما سعید جلال سعیدov باشد کنار میگیرد خود را. تلاش بحر راحت با قسمت های دیگر برای به دست آوردن شد جایزه. سعید جلال سعیدov
ва фикрам лат бардоштааст, назди табибу майл дорад. Аммо инҷо Файзулло Ҳабибуллоев довари марказ ӯро лаҳзаи боз дошт ва Саидҷалол Саидов меравад. чӯбони уқобон ду бозукушо, ҳарифон бизан бар замин аз ҳаво, бибош бо дилу ҷисму рӯҳи қавӣ, ки майдони мардон намонад тиҳӣ. боварӣ дорем ки ин майдони диловарӣ тиҳӣ намемонад, чунки имрӯз аз ҷониби мақомот, аз ҷониби кумита, аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе нест барои майдони мардон ва тиҳӣ намондани ин майдони диловарӣ тоҳфаҳо бахусус шоҳҷоиза пешниҳод гардидааст. Саидҷалол Саидов бо Машраб Раҳмонов талош дорад. Машраб Раҳмонов пайваста ҳуҷум мекунад. Саидҷалол Саидов бошад дар муқобили Машраб Раҳмонов ду болу ду бозу кушодааст. ана ман кӯдакам, гар ту ҳасти ҷавон ба гӯштӣ миён баста дорам, камарбаста дорам миён. ана ҳамин аст ҳунарнамои паҳлавонон. чунин рақобате ки мухлисонро ба ваҷ овардааст. бубинед дар ин ҷо на ҳар он кас ки ба гӯштӣ набардоварад, сари меҳтаре зери гардоварад. ҳамин аст навард барои ба даст овардани шоҳҷоиза ва талош. Саидҷалол инҷо мехоҳад ки аммо Машраб Раҳмонов низ пайваста кӯшиш дорад. мухлисон аз тамошои ин рақобат ҳаловат мебаранд. довар нақшаш хеле калон аст. довариро шеваю ҳаққу адолат гуфтанд. ҳукми ноҳақ пеши мардум қадри довар мешканад. Файзулло Ҳабибуллоев кӯшиш мекунад ки дар ин самт корро хуб анҷом диҳад. дидоре ки бисёр ҳам саршор аз мухлисон аст, садо аст. саршор аз садои мухлисон аст. ҳунарнамоӣ Машраб Раҳмонов пироҳани кабуд ба бар кардааст. Саидҷалол Саидов паҳлавони пироҳани сафед дошта бар муқобили ӯ ҳунарнамоӣ мекунад. ҳоло довар бояд ҳаломаи аниқро барорад. сардовар Одинаев инҷо нишастааст. акнун муҳокимаи доварон барои муқаррар кардани фаъол сардовар ҳукм кард ва довари марказ Файзулло Ҳабибуллоев маҷбур гардид ки ду довари канориро назди хеш ҷек занад ва хулосаи аниқро барорад. яке фаъол, дигаре камфаъол бояд бошад. огоҳӣ барои Саидҷалол Саидов. акнун барои Саидҷалол Саидов лозим аст ки самти ҳаракатро дигар кунад, вагарна мубориза бурдан барои ба даст овардани шоҳҷоиза. акнун Машраб Раҳмонов низ фаъол мегардад. ин ду паҳлавонест ки ҳар ду дар намуди гӯштини ҷудо маҳорати баланд доранд. ин ду паҳлавонест ки як толор машқ мекунанд. ҳунари хубро якдигарро хуб медонанд. ҳарчанд Машраб Раҳмонов ҷавонтар аст, аммо Саидҷалол Саидов паҳлавонест ки миёни бузургсолон дар намуди гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекунад. Машраб Раҳмонов бошад миёни кадетҳо, миёни навҷавонон, миёни ҷавонон акнун ба сини бузургсолон низ қадам мегузорад. ин ду рақибе ҳастанд ки гӯштинро хуб медонанд, гӯштини ҷудоро хуб медонанд, гӯштини миллиро хуб медонанд. ва Машраб Раҳмонов бародари паҳлавони ҷамъи 100 килоа. баромадан аз татами наоло нишон надодааст довар. акнун мубориза
شروع شوق زیاد رو طلب میکند. سجاد سعیدов نمیماند برای مشرب. رحمانов داشتن از گریبانی او، اما برعکس حال بدن سجاد سعیدов بدن را کار کرد، با کاری پیشرفت کردید. اکنون کار رنگی دیگر گرفت. یک بدن افضلیت دارد. وقت به انجام رسید. پیروزی و فکرم سجاد سعیدov. کار رنگی دیگر گرفت. در حالتی اگر ورزشگر حریف خود را با شکم میپرتاید، این بدن است، این بهار، این را هیچ کس انکار کردن نمیتواند. علامت با لباسهای سفید، داوری بالای گله، عبیدالله خورشید عبیدالله، داوری کنجی حسن عبدالله و محمد علی میرزویف. مرحبا دوستان عزیز، آخریا خیلی هم جالبه. دستگیری شما برای ورزشکاران از همه مهم است. اکنون دوستان عزیز و ارجمند، کوزمایی که یعنی فینال شاه جایزه محسوب میشد، نیم فینال، یعنی مرحله تو به فینال راه یافتن برای ابوبکر. یعنی قبلتر از این آنها در مرحله نیم نهایی تلاش کرده بودند بهر غالبیت در گروه یعنی ورزشگرانی که وزنشان جمعی 100 کیلو بود. اکنون بار دیگر طبق یعنی مقرراتی که اینجا هیئت کمیته تدارکات معین کردن، این ورزشگران یک قوزمای دیگر میگذرانند و غالبی که اینجا معین میشود با سجاد سعیدov بهر به دست آوردن شاه جایزه امسال تلاش خواهد کرد. یعنی فرصت های بسیار حساس، رقابتی که برای هر دو ورزشگر نفسگیر خواهد بود شروع خواهد شد. ابوبکر رحمانov در قوزمای قبلیش این حریف رو یعنی دودخان قربان علیف رو مغلوب کرده بود. اکنون داور مرکز خورشید عبیدالله هم اکنون اینها رو یک فرصت کوتاه فهماندهی میگذراند و اکنون ببینیم که قوزمایی چگونه صورت میگیرد. اینها بارها یعنی نه در قوزمایی های امروزه یعنی مسابقات کشادی گوشتینگیری که بخشیده به نوروز بین المللی 2018 برگزار میگردد، بلکه در دیگر مسابقات که در منطقه های گوناگون کشور برگزار میگردد بر مقابل همدیگر بارها واخوردند. و اکنون یعنی موقعیت برای داشتن ابوبکر از پشت حریف موافقتر به نظر می رسد، اما همان لحظه به چنگال گرفتن همان قسمتی کمر حریف به دستش چندان موافقت نمی کند، یعنی مساعد نیست. از این رو اکنون سراغ کمر حریف می رود و موفق نمی شود. دست اول بدون نتیجه و داور مرکز خورشید هم اینجا با اشاره قوزمایی رو میگوید سرعت ببخشند هر دو ورزشگران و ورزشگران سنگین وزن هم که امروز خیلی خوش هنرنمایی کرده بودند
метавон гуфт ки хаста шуданд ва инҷо акнун Додохон аз мураббаъ чун берун шуд, довари марказ ба ин хотир ба ӯ огоҳӣ пешниҳод мекунад. Дар сурати як огоҳии дигар ба ӯ танбеҳ дода хоҳад шуд ва ғолиби ин ҷуфт баҳри шоҳҷоиза талош хоҳанд кард. аммо шӯру шавқи мухлисонро бубинед ки интизори партобҳо ҳастанд, на бо ҳамон як огоҳии ночизе ки варзишгарро аз идомаи мубориза маҳрум мекунад. ҳарчанд тибқи низомномаи нави гӯштини миллӣ, яъне ҳарчанд варзишгар бо шикам биафтад ба ӯ як бадан дода мешавад, дар сурати ягон амалкарди дигар нишон надоданаш, яъне чун вақти асосӣ ба анҷом мерасад, метавонад ки ғолибон доварон, яъне ҳарифе ки баданро ба даст овардааст, ӯро ғолиб бидонанд. ва акнун қувозмоӣ идома мекунад. 2.5 дақиқаи қувозмоӣ тахминан пушти сар гардид ва нисфи вақти асосии дигар боқӣ мондааст. бубинед, имрӯз бо вуҷуди нисбатан ҷуссаи бузургтар ё андоми бузургтар доштанаш, Абубакр ин ҳарифи нобобашро наметавонад ки бо ягон усули партобӣ ё зарбаоӣ ё зарба задан ба ин самт ё он самти пои ҳариф аз пой дароварад. ва акнун ки суроғи, яъне камарбандро мегирад Абубакр, ба самти чап ҳам мехоҳад ки як партоб иҷро кунад, муваффақ намешавад. қувозмоӣ акнун идома мекунад. варзишгарон аз марказ қувозмоиро идома хоҳанд дод. Абубакр ҳамоно бо самти чап ва Додохон бо самти рост аз дуволи камари ҳариф аз самти рост мегирад. инҷо Додохон муваффақ намешавад ва ҳамин гуна, яъне чанд талош ё чанд ҳадафе ки баҳри партоб кардани ҳариф дар лаҳзаҳои аввал доштанд, ҳар ду варзишгар муваффақ нашуданд. ҳар ду ҳам ноком монданд. То ин муддат як огоҳӣ дорад танҳо Додохон ва пас аз чанд лаҳзаи дигар вақти асосӣ ҳам инҷо пушти сар хоҳад шуд ва бо як огоҳӣ ҳам метавонад Додохон аз идомаи мубориза баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза маҳрум шавад ва Абубакр баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза талош кунад. дақиқаи охири қувозмоӣ ҳам шурӯъ шуд ва бубинед, аз нидои яъне пурҳарорати мухлисон ҳаминҷо бармеояд ки онҳо садо мекунанд ки гӯштин бигиред, гӯштин бигиред, яъне онҳо ташнаи гӯштингирӣ ҳастанд. яъне ин гуна қапиданҳо ва бидуни натиҷа, яъне анҷом додани ҳамон марҳилаҳои доштан ё равишҳои гирифтан бидуни натиҷа чун ба амал ба поён мерасад, то ҷое мухлисон ҳам нигарон мешаванд. аз ин хотир аст ки онҳо изҳори нигаронӣ мекунанд. ва чун вақти асосӣ ҳам ба анҷом расид ва бо як огоҳие ки Додохон Қурбоналиев дошт, инҷо Абубакр Раҳмонов ба марҳилаи ҳассос, ба марҳилаи вохӯрии финалӣ баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза акнун имкон пайдо кард. пас аз чанд лаҳзаи нафас рост карданаш, Абубакр Раҳмонов метавонад ки баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза талош кунад бо Саидҷалол Саидов ва умедворем ки як марҳилаи финалӣ, як рақобате ки баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза ҳаст, рақобати ҷазобу дидани пушти сар мегардад. دوستان عزیز، همینطور بار دیگر خاطررسان میکنیم که همه شمایان را روز 31 مارس و خورگاه اسبدوانی که بخشیده و عید بین المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت کشور محبوبمان برگزار میگردد.
با شرکت چابکسواران دولت‌های خارج کشور دعوت می‌نماییم. همین یک شعر خوبی است، اویدی نوروز عجم. من خواهش میکردم از استاد اودینایف که همون شعر نوروزی رو برای شما قرائت کنم. برابر استاد اودینایف نوروز عجم برای تماشابینان و هواداران گوشتین ملی. از فرصتی بسیار همناسب استفاده برده تمام مردم شریف تاجیکستان حوزه نوروز را با این جشن پرفیض و پربرکت که ساده مردمی تاجیک کشور تاجیکستان است نوروز بین المللی مبارک کرده. یکی از شعرهای بسیار هم شاعر محبوب تاجیک بازار شادی را قرائت میکنیم. سراپا لذت و تراوت نوروزی از اجازات این شاعری بزرگ جاری می شود. عجم را جمع نوروزی عجم کرد، چه انجمن در تختی جمع کرد. عجم جمع و عجم و دوری گلخوری نوروزی جمع. تبار آریا در جشن نوروز برابر می شود همچون شب و روز. چه از بام جهان از تخت خورشید، چه از تخت عجم از تخت جمشید. عجب معنای رستم شهر زردوش در آوشی سبز و سرخی پاره در موش و شبهای شباخون ماه مشهد که میآمد برون از چاه مشهد. عجب شعر عجم را شعر محکم کرده کن شعر از عهد ایرودکی تا عهد یکبار و شعر شاعران شعر دوستان عزیز، من بسیار میخواستم که این شعری است که این شعر از شاعران محبوب کشور ما است. این شعری است که حلاوت نوروز عجم را برای شما میکنم. شعری است که ما سرور معظم ملت با این قدر جید و جهد، با این قدر تلاش‌های خیلی هم بزرگ این نوروز را و نوروز بین المللی آوردن. پس ما باید که از این نوروز باید بفخریم و این عید را خیلی هم حرمت احترام کنیم. همین طریق برای گرفتن جای سیوم واخوری برای جای سیوم دعوت کرده می شود. قربانعلی داداخان، رحمانov حاجی مشرف. قربانعلی داداخان، رحمانov حاجی مشرف. واخوری برای جای سیوم. مکافات جای سیوم و مقداری مبلغی مکافات پولی جای سیوم 4000 سومانی را تشکیل می‌کند. دوستان گرامی، کتابی که شما امروز مشاهده کرده کلی 26 سالی صاحب استقلالی دعوت ما توانستیم که سال دوم است که فستیوال بازی‌های ملی کشور را تشکیل کنیم با سرپرستی رئیس شهر دوشنبه و با جد و تلاشی خیلی هم زحمت‌های کلان و دستور و هدایت‌های سرور معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان شروع از 20 مارس تا 31 مرحله اولی فستیوال بازی‌های ملی و در عرفه جشن استقلالیت دولتی مملکت
عرفه جنبستی فستیوال بازی های ملی مملکت جنبست میگردند و از همه شما دعوت میاریم که در این فستیوال در این بازی های ملی که از ما هستند از نیاگان ما و ما میراث گذاشته شدند فعالانه شرکت ورزیم و به تمام جهانیان بازی های ملی خود را معرفی نماییم. اینک دعوت کرده می شود قربان علی داداخان رحمان حاجی مشرف. میرزوی سلامت آخری برای جای سیام و تحفه پولی از جانب محترم رئیس شهری دوشنبه رستم امامعلی و مبلغ 4000 تومانی تأسیس داده شده. برابر با لباس‌های سفید داداخان قربان علیه. اینک دوستان این ورزشگرانه که بار دیگر معرفی میشوند از سوی روی میدان. اینجا قربان علیف داداخان بر مقابل رحمانوف مشرب بحر موقع سیوم میانی ورزشگرانه که برای به دست آوردن شاه جایزه تلاش کردن به شمار می رود. واقعا مشرب رحمانوف در قوزمایی قبلش خیلی یک هنری شایسته نشان داد. او میتوان گفت که از زمره ورزشگران یا چهره هایی که در آینده میتواند در گشتین جودو جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی کند و در قوزمایی قبلی هرچند با یک آگاهی باخته باشد ولی یگان ذره اظهار نگرانی هم نکرد و عملکرد خوب نشان داد. اکنون که بر مقابل قربان علیف داداخان هنرنمایی کرده ایستاده است. ببینیم اونه که از لحاظ سن و سال خیلی بزرگتر است نسبت به مشرب، اما در اینجا این نورسه که در ورزشگری که در میان نورسان در آسیا خیلی خوش درخشیده بود و هنر و استعداد پهلوانان تاجیک را در آنجا به اوج اعلا گویم هم رساند اشتباه نخواهد شد. اینجا اکنون بر مقابل ورزشگری که بیشتر در گشتین های ملی هنرنمایی میکند. داداخان در مسابقات سطح بین المللی جودو باره هم ما نشنیده ایم که هنرنمایی کرده باشد و با وجود این داداخان یک هنر و استعداد خوب هم دارد. ببینید چگونه در قامت راستا بدون یکون ترسیدن یا گریختن از اصول های حریف رقابت رو ادامه میدهد و اکنون اینجا مقاومت با دستان بیشتر استفاده میشد، یعنی صورت میگیرد، اما تکنیکای پای ها خیلی کم مورد استفاده قرار میگیرد و این گونه رقابت ها برای مخلصان یک نوع نگرانی یا دلگیر کننده خواهد بود و مخلصان هم تشنه پرتاب ها یا اصول های ضربه هایی. ببینید چگونه با یک اصول ضربه زدن به سمت چپ پای حریفش اینجا مشرب قریب بود که حریف رو حداقل و یک پهلو می افتاند و امتیاز به دست می آورد. طبق نظامنامه نوی گشتین ملی هر یک پرتابی که من عمل کرد و زحمت پهلوان در آنجا به نظر می رسد از سوی داوران هم به نوبت گرفته خواهد شد. اکنون از سوی داوری مرکز هم به هر دو ورزشگر آگاهی دادند و در صورت و عمل کردی مشرب رحمانوف بدون نتیجه در موردی ببینید چون او به سمت چپ هم خوب هنرنمایی میکند. اکنون داور آگاهی نوبتی رو به داداخان میدهد و این یک تنبیه میشود چون
танбеҳи аввал ба додохон дода шуд. Пас инҷо Машраб Раҳмонов барои ғолибият дар ин ҷуфт баҳри мавқеи сеюмро ишғол кардан хеле наздикӣ дорад. фурсат ҳам хеле кам мондааст, аммо дар варзиш сонияҳо ҳам метавонанд нақши муҳим ва ҳалкунанда бозӣ кунанд. миёни ин варзишгарони воқеан қавӣ ва онҳое ки талабгори шоҳҷоиза буданд, бубинед ки каман дар кам усулҳои партобӣ иҷро карда мешуд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки онҳо агар аз як ҷониб хаста шуда бошанд, аз сӯи дигар яъне қудрату тавон баҳри партоб кардани ягон банд ё фануни гӯштин намондааст дар онҳо. ҳатто ҳаллукҳои байни пой ки истифода мешавад аз ҳар ду ҷониб бидуни натиҷа ва ин бубинед мавриди аввал буд ки яъне роҳи гурезро инҷо додохон Қурбоналиев меҷуст. аз усули ҳариф роҳи гурезро ҷуст. аз ин сабаб буд ки танбеҳи дуюм ба ӯ пешниҳод карда шуд. агар як танбеҳи дигар бигирад, пас қабл аз анҷоми вақти асосӣ хориҷ карда мешавад аз идомаи ҳуозмоӣ. ва инҷо Машраб ҳам бисёр хуб пайхас кард ва қабл аз оне ки ҳаллуки байни пойро истифода кунад Қурбоналиев, ӯ яъне худро ба дигар самт кашонид. акнун хастагии додохон Қурбоналиев бар аъло эҳсос карда мешавад ва сеюмин танбеҳ ва варзишгар аз идомаи рақобатҳо хориҷ карда мешавад ва Машраб Раҳмонов барои мавқеи сеюм, яъне варзишгароне ки баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза талош карданд, мавқеи сеюмро насиб шуд. пас аз чанд лаҳзаи дигар Раҳмонов Абубакр бар муқобили Саидҷалол Саидов баҳри ба даст овардани шоҳҷоиза автомашинаи сабукрав ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гузошта шудааст, ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. акнун дӯстони азиз қисмати финалӣ аст. чӯболи уқобон ду бозу кушо, ҳарифон бизан бар замин аз ҳаво, бибош бо дилу ҷисму рӯҳу қавӣ, ки майдони мардон намонатиҳӣ, намемонатиҳӣ. майдони мардон, чунки инҷо набард аст, мубориза аст барои ба даст овардани шоҳҷоизае ки аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои ҷуфти хушбахт пешниҳод гардидааст. дар арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ин шомест ки ду паҳлавони номдори тоҷикро дар қисмати ниҳоӣ бо ҳам вомехӯронад. Саидҷалол Саидов пироҳани кабуд ба бар кардааст ва Абубакр Раҳмонов бародари ҳанамин паҳлавоне ки ҳоло дар мақоми сеюм буд, Машраб Раҳмонов мубориза мебарад. ҳоло акнун мубориза барои ба даст овардани шоҳҷоиза, автомашинаи Мерседес истеҳсоли олмон. ин ду паҳлавонест ки ҳарду ҳам дар мусобиқаҳои мухталифи гӯштини ҷудо муаррифгари Тоҷикистон буданд, имрӯз ҳам ҳастанд. ва ин ду паҳлавонест ки дар як толор тамрин карданд, хуб якдигарро медонанд. ҳарду дар намуди гӯштини ҷудо, яке дар вазни 100 кило ва дигаре дар вазни ҷамъи 100 кило ҳунарнамоӣ мекард. муаррифгари Тоҷикистон, ин саломи самимӣ аст. Саидҷалол Саидов, акнун бубинед дар ин ҷо Абубакр Раҳмонов хост ҳуҷум кунад ва Саидҷалол Саидов аз марказ берун гардид. Файзиддин Амиршоев довари марказ аст ва ин рақобатро назорат мебарад. навбати дигар
абубакр раҳмонов хост ҳуҷум кунад. саидҷалол саидов низ хеле чолок аст. аваст акнун бубинед, саидҷалол саидов низ гиребони рақибро хуб доштааст. абубакр раҳмонов ҷуброн аз бародар, ба хотире ки саидҷалол саидов абубакр раҳмонов яъне бародари ӯро барои қисмати баромадан ба финал шикаст дода буд. ҳоло абубакр акнун баромадааст. ин ду паҳлавонест ки муаррифгари ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд дар риштаи гӯштини ҷудо. саидҷалол саидов барандаи медали биринҷи мусобиқаи кушодаи тайпе осиё. абубакр раҳмонов дар гӯштини ҷудо вазни ҷамъи 100 кило гӯштин мегирад. на, саидҷалол аз кӯмаки табибон ҳатто даст мекашад, мегӯяд ман рақобатро идома медиҳам. ин мубориза қисмати финалӣ аст. мубориза барои ба даст овардани шуд ҷоиза. абубакр ҳуҷум мекунад. саидҷалол саидов низ фосила гирифтааст. ҳоло бубинед навбати дигар аз татами баромаданд. на, довари марказ ҳоло нишон надодааст. на, ҳамон ором аст. абубакр раҳмонов доштааст. саидҷалол саидов низ акнун дастро аз самти дигар мегирад ва баромадан аз татами ин хилофи қоидаҳои гӯштини миллӣ гӯштингирӣ аст. бояд партофтҳои зеборо мо бубинем. шояд барои шод ҷоиза партофти зебо бошад, усули зебо бошад, усуле бошад ки ғолибро дар ин ҷо муқаррар созад. абубакр раҳмонов ҳоло дар марказ наздиктар аст ва саидҷалол саидов аз канори майдон. қаҳрамони ҷаҳони гӯштини курраш саидҷалол саидов мубориза мебарад. ҳоло акнун файзиддин амиршоев довари марказ ин ҳолатро назорат дорад. мубориза барои ба даст овардани шодҷоизае ки аз ҷониби ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе барои яке аз ин паҳлавонон муқаррар шудааст. далери кун ки майдон аст, далер аст бадан саидҷалол саидов имконияти зебо аст. акнун саидҷалол саидов як баданро кор кард. ҳоло акнун фурсат ба хотири навбати дигар ҳунарнамоӣ карда ва бале бубинед ин ҳолатро акнун саидҷалол худро канор мегирад. дӯстӣ аст, бародарӣ аст ба хотири эҳтиром гузоштан аз гӯштини миллӣ гӯштингирӣ. мубориза талош навбати дигар акнун. ҳоло абубакр раҳмонов саидҷалолро самти хеш кашол дорад, аммо вақт то лаҳзае ки барои саидҷалол саидов муқаррар шудааст ва абубакр раҳмонов навбати дигар. ва ҳоло бубинед акнун дақиқаи охирон аст. ба хотири дақиқаи охирон як бадани саидҷалол ӯро ба пеш мебарад. сангин вазн абубакр раҳмонов бошад. ҳарчанд саидҷалолро аз маркази майдон дур мебарад, аммо барои партофтани усулҳо бояд имконият нишон диҳад. боз навбати дигар. ором аст, ором. қоидаҳое ки дар гӯштини миллӣ аст бояд иҷро гарданд. қабул мекунад ба хуби саидҷалол саидов инро. акнун
طبق قاعده های گشتینی ملی باید آرامانه گشت گیرد. یک چیز را به شما میگویم، طبق قاعده های عمل کننده ورزشکار در بالای گلیم حقوق گپ زدن ندارد. این است براتون میگویم. ابوبکر نیست اینو خوب قبول میکند. هم بدادن امرتا تمام دیگر چی نکن گپ زیاد زدن. حالا سعید جلال سعیدوف حالا بر مبارزه بردن با ابوبکر رحمانov نیست کاری سهل شوخی نیست. او نیست بسیار قوی است، اما گوشتین همین است. باید طرز اصولی رو به کار برد که پیروز گردی. این بازی رفیقانه است، هیچ جای شک و شبهه نیست، هیچ جای طرفین نیست. این گوشتین است، گوشتین ملی تاجیکی است. هوادار دارد، اینقدر تماشابین دارد، اینقدر مخلصان را با هم جمع آورده است. پس باید که در گوشتین ملی اصول های زیبا را نشان دهند. وقت به انجام برسد دوستان عزیز. پیروزی را با فکرم سعید جلال سعیدوف. بله جامی پایتختی محبوب کشورمان نماینده شهر دوشنبه سعید جلال سعیدوف. بله سعید جلال سعیدوف در موج کفکامی های مخلصان استقبال از پیروزی میکند. این ورزش است، برد و باخت است، مهم برادری است، احترام است. همین است ورزش. دلیری کو که میدان است دلیر است. اگر روباه دلیر افتاد شیر است. پس شیران تاجیک رو نیست. با این پیروزی مبارکباد میگویم. این گوشتین ملی است. دوستان عزیز در همین جا برنامه ما به انجام رسد. گزارش مستقیم ما از نوروزگاهی پایتخت منظور شما گردید. شارحان کریم خان بیگمت و مرادعلی تشیف. شاد و پیروز کارگردان نواربرداران شبکه ورزش این روز در گوشتین ملی بودند. شاد و پیروز و سربلند باشید. در این مسابقات غالب یک وزن دیگر هم شد. بیاید یک قرصک و افتخارش بزنیم. جای دوم نصیبی ورزشگر معروف کشور ابوبکر رحمانov. او نیز امروز غالب باز یک وزن دیگر شد. این هم یک مظفریت ورزشگران تاجیک است. بیاید با افتخار ابوبکر رحمانov یک قرصکی پرمرد بزنیم. و نهایت صاحبی و غالبی شاه جایزه رئیس شهر دوشنبه ورزشگر معروف کشور سعید جلال سعیدوف. تبریک. دوستان عزیز همه شمایان را از
صمیم قلب عرض سپاس میکنیم برای تشریف آوردنتون و بار دیگر